Natural Samoa water, the taste of nature. I le suafa paia o le atua, o le ona le malosi umalawa. O le alofa e whawawau. Ona o le pule au le lalolangi e iai lea i le atua na oia. E a fio i mea umalawa, ma o le pulenga e whaonga ina tangata nu ma le Palemene o Samoa. I to tonu atua oi na whaasino ina mai tu la fono le atua, o se tofi pa ia tu whaasolo. Lo mātou atua siri e se, mātou te whātangisia i le anganga o le loto mawalalo lau pule whaitotas. Ina ia to tō ifo lau whao unga mana i lunga o le nei Palemene. Whaatonu mai oe ina ia tonu ai a mātou whe lafo inga, mo le whaasirisili ina o lou lava vi inga. Ma le soifua lau le lei, o tangata nuu o Samoa. Lo mātou ta mai o le langi, ia pa ia lo suafa. Ia o mai lo malo, ia whaia lo finangalo le lalo langi, pe ona whaia le lalo. Ia fuai mai a te mātou le aso nei o mātou mea ai tau mane aso. Ia wha mangalo ia te mātou ia mātou angsa. Pe o i mātou fōu na mātou wha mangalo na e wanga leanga mai a te. Au fui tei ine mātou ai whaososo. Ai e la vea ia te mātou ai lea. Wai o le mālo mane mana. A toa marvi i ngai whawawawna. Amen. Faftai. O te whasisi latu wa matalia nei tau numanga al fono rao, whaitula fono. Ia outou pese atu i le lii, ia outou whaftai alona suafa. Ia outou tala i atu lana whaoratanga i le aso ma le aso. Ia outou tau atu lona mamalu i nu ese. Maona wavenga i nu umalawa. E le whaiti tia re whaftai, o le whamanu ma le whanetanga, e ao pea o na fo i atu lo tātou atua. O na o lana tausinga whaauau ia i tātou i aso uma. O a fua i foi o na tātou whisila whai le malosi fou, ma le ola fou. Ina ua ia toi whawhangu lo tau soifua, ma so mātou wola, i le nei tae au whao popo, o lo tātou wala awina. E ui lava fo i ala e tātou te sāwa wari ai, a e mua pea lo nā lofa. A ua whā tele ngese lo na toa sā. Vi ia le ali,
le atua o lanu mangangana, o le atua foi o Samoa, ma le nei Palemene. O te whatalofa atu ai le paia o le Palemene, le fio mai o lau fionga le taitai o le malo, lau fionga i le li Palemia. Fio foi lau fionga le sui Palemia, le mamalu le kapeneta whapea min stalangolango. I lea talanga atoa, le fio lau fionga le taitai o le ituangai, ma le sui taitai. Fio mai lau fionga le sui fongftalai, le sui mamalu uma o le Palemene. Ma lor soi fua manuia ma le langi mamai le nei tai au. Whatalofa atu fo i la fio mai o sui o mtanga luenga, whalapo tonga tu maoti o le tātou malo. Ai mai se foi o nisi o le mamalu o le atunuu, wa awai mai e mori mawina tawarumanga o le nei aso. Ma lo le usu, ma lo soi fua manuia. Samoa i utulanga wha lupe lupe ina, i lau sila sila whaafonga tāpua i mai. E mai maunga mawalulunga se ia pā ia le tinifu. Samoa nei ma so se tafa o le lalolangi. Whātalo whātu lau Palemene le nei tai au. Tāpua i maia ma le manuia. Whātalo whātu fo i tāpua inga na i o tātou uso i se sa. I o tulanga whalangia, ma lor folau, ma lo le langi mama. Tāpua i maia ma le manuia, whaawawina o le tātou ngā luenga i le nei aso, ia tautai leli. Ia manuia tele usu ngā whono i tū malo uma o le atunu. Manuia fo i le tāpua i maia Samoa. Tui nā tua pepa. Mua. Pepa le Palemene loa whilos fuluono, loa whilos fulfitu, numero fas fulfitu. Tali le malo i pepa le Palemene loa whilos fulima, loa whilos fuluono, numero ives fulfa. Li poti le komiti le vanga tau tamau ainga i le pepa numero fas fultas. Li poti fanto sanga whaputonga susuenga fasa i nisi Samoa, loa whilos fulfa, loa whilos fulima. Male lua, pepa le Palemene loa whilos fuluono, loa whilos fulfitu, numero fas fulvadu. Li poti fal tau sanga le pulenga Samoa mo tangata whao mai moa. Mo le tau sanga fal tupe lua whilos fultolu, lua whilos fumalfa. Whalo alo lau fio. Ngā luenga o le aso tau ni malo. Whai taunga o tulafono tau whaofi. Tulafono tau whaofi o le whatauina o tupe lua whilos fumaleono, lua whilos fumalfitu. Fe lafo inga wha wawilunga o le whaitaunga wha lua, aso fono ono. E tol po taurumanga le fono awau whaitula fono le po ana po, o lo saunoa le fionga le suis fono mo wha sala le anga wha. Ia o le avanoa nei tula e mai lau fionga le sui mamalu, e wha wau lau saunoa. Mua lava o mori le nganga le whakatai. Lawa fionga le fonga o le fono. Mori nei fo ia wanoa o toe maua e toe ina nei whaawa o tuaisi. Sao ho e o nei tu malo o wale. Tala whaatau le tupe o whapenāna. Mame nei o le tātou maota. Ia aole I o atu se a pomo lava o atasiatu I le viinga ua tātou moria whaatasi a wale talo na o mai o tātou wali. Ina ia tātou, na sa tātou talo whaatasi e dei ai mai se foi. Ia o lo whaatasi mai ma. Pai lango le malu mo ia se tātou maota nei e me se foi le whaafonga mai o tātou atunu I sa e masifo nei le atoa Samoa I ono manatu elia o le a tātou aua ia whaatasi malau fionga e o sauno anga to mua mo le nei fu
aso i le paia o le maualuga o le tatou maota nei sui mamalu uma o le atunuu i le fonousu o le atunuu i nei taeao ma lenei aso lauafioga o le fofoga fetalai o te manatu foʻi le toe umi se manatu a o te fia paʻi atu i se uitumālō seʻi vai ane le paia le palemene nei ia ai mese foʻi o sui mamalu o tatou faatasi ai lenei taeao o le aufaigaluega paia le aufaigaluega a le mālō faapea foʻi ia taʻitaʻi o matagaluega ia faapea foʻi laega uma o tatou oe foi o tautuaina le tatou mālō e ala i galuega faatino mo le manuia sia tatou atunuu le aufaigaluega paia le aufaigaluega a le mālō ma faapea foʻi le vaega o tutoʻatasi ia o te fia paia atu le faafogafoga mai e se utumālō pele o faasaleaga numere 4 o le mamalu lava lea i le aiga taulagi potopoto le fia o lau fioga suʻa ma tuaiga sa suʻa o e lau fioga tofa ma le aiga sa tofā lau susuga le maʻupū lau susuga suʻa alo faafosuʻaga faapea foʻi le usolii ia o lau fesakaiga tatau faigā ma le falefitu ia faapea foʻi saluiaga paia lava lea ua foʻi le afia o tolefoa ma faafosuʻaga lalataʻi o e segi le matua fetalai o le pou o le fatufuga ia e mese foʻi aliʻi paea lau fono lau fetalaiga le uu pule lau pule le uu paia le falelua ia ma le igoa saluiaga ia e faapea foʻi le afio le maualuga o le toʻonoli o le faga ia e faapea foʻi i la tagata matutua lotou toʻafā e le paia le faleaaga i faapea foʻi le inoa saluiaga paia na o se utumālō ia faapaʻi atu i le atou tapuaʻiga faafetaitele lava ua o le tatou utumālō ia o le aiga lava e tasi aiga taulagi e lē tili i aiga sia tatou utumālō na le tasi lava ia o te manatu ai e faafetaitele i le atou tapuaʻiga e maise foʻi o le paia o le aufaigaluega tofia le atua latou lo latou unono faanono manu ua se manuia sia tatou tumālō e ai taigani foʻi le tunuu atoa faamālō faafetai ia pe foʻi ona faapaʻi atu i le saʻaao maualuma faletua ma tausi e mese foʻi le malosi sia
Lato lo lato. Tapu tapu mai. Yo tato faiva. E manu tele lato. Timba. Nai tamai, nai timba inga pula wawal pa iyo. Aute de i. No fo ilal. Ute tangona la wale ta uole. Tele ofina ngalo pa dia ole. Sui mo umbol tato mo ta wata watina ese tato tunu. Fafta yatu lava sui umasa sa so Fafta yatu lava fo ila fionga le fonga ftalai. O fo ila taita inga se tato mo. Fo sui fonga ftalai. Taita inga fonoso se tato ro mania me uma. Ilo fatasmai o tato te siri lang. Ia ai me sai le faftai atu le fionga le Palemene. Tele fo iana saunwanga fala au awal tau afenga se tato malo. Ia me se fo io sui Palemene kabineta ia fa pe fo ia sui fonta sui minsta pa ia na fo itu le fio fionga le tai io le tuangai ia me se fo sui tai e mo sui Mulinu'u malawa tato mo tanei lau fiong fai me tau ngalong alo se u fa bunga sa maho fau fa la vele o sto ino tau ngalong alo i e wile se la ngona lenga fa ftai oli tu langa le pe ona sauno e tato ta so tanga tato Mulinu'u pa ia Israel le o ia le fufuanga la fatula isi official tato atunu bol tato fenga malo inu pa ia tua lango ina lo le sui aftai mole le foi fufuanga hato fa le ele to fa el tato malo ele fio Palemene mal kabineta ia le o maua o sala asa un di fatino na fufuanga ia tato fa mo le lo fa le tua ina i fata ina me o ale pomoni la pe mai la vale finalo o le tua na fa manuia ia ila tu o e fa manuia ia Israel o al pa ia o le tu e tau lan tato au le vai no tato ya no i fufuanga fa
Tātitia ua whātuina mai e le tātou whainga mālo a mesi. O le tau ati nā e ala le i poloketi e le 2 miliona. E le upomoni lawa. E se le tāua le nei whaamoi. O se o mātou I tū mālo. O lo solonga le leila. Ma o le mātou tū mālo, le si tū mālo o lo I runga ile. I te lisi pito I runga o tū mālo, umālo o tau. Wha tinoina, mumuli tai. I tai ala o tuina atu ele. El tātou matanga aluenga tinam tama ta e pe on fenga ye mo tawa tina e se tātou atu o la lava fautua I se o mātou I tūmalo. Tātou ngā lue whaatasi. Mo se manuia se o tātou I tūmalo. Ia tātou tau whaipe alava e awane. Whai o tātou ai tau mulimuli ma whaatino uma tātou fuafuanga. Ma ia li poti uma. Ma su ina tusi ma ave. Ina ia pape nā onso longa le lei. Ma ia manui ai si o tātou tūmalo. Tangata uma. O tari tonu lawa. A tātou ngā lulue whaatasi le whaatino ina ia manuia si o tātou, o la manuia le tātou atu nei. Tere hui Tala nisi whapea hama a o loo lawa tangata. Tari tonu lawa o le lumana I leo nai tātou tangata umalawa. Tūmalo umalo. Pe a whai tātou te ngā rurue whaatasi. Whaatino ma. Muli I whainga whaalae po o mata umalo tam whai atu I le whono wha le Tanga luenga ina ia tātou ngā rua whaatasi whaatinu. Mōle manui o le tātou atunu umala. Ia. O lau, o talanga le si amat, o te le tae e nisi utu malo, o yeini whaafita uli, se asi o mātou utu malo. Ia o lo whaapena on so longa leia, o tinonga le rumbal, ia o le tātou maota mea, mese la o fionga, whongta lai, o le lei, si o mātou, tu malo e mātou, whono whaavai, o lo muli taila vai fufonga e on wha, tonu ina atu ai ele, siongare I minsta, ia manutanga aduenga. Lau fionga whongtalai. Ana pau ia nai manatua. Mawhau ina e, mori atu I lumo pa ia o tātou. Lau fionga malo o tātou. O te whono nei. Ia. Ia nisi manatu sa tau whawhau. Ia ai ona o. Ia ona o tau inatu. I lau fionga. O tere ngārong alo mesto I leo whasimatua. Ia o le valus fuono nei o tau sanga o le tolu masinga. A whai e moli atu, louso I fua, ma le tātou pai inga nei.
whenga pālo tolu mana i lesi. Ia ua atu i le iwa, fulu na i utau sang. Ia, nāna whau, lo atu whapenga i lau whio. Ia aua i te le whio mai au le au le whono i te ana whai hui si whatutunga tāmo i sa wai i le whaisi o tā whai malanga mai. Ona ua matua la whone. Ola mawasi maa losi a e le o tele. Sa roi o toi Ia, ona ka ta ile mo so mātou leo. Watu rawa le ngā whaafitai lau whionga si whaafitalai a wāle ta inga. Tātou whanausu. Wāle whono rawa le me mawalunga al tātou. Tiafau nei. Malae tiafau nei wharu ngā tangi. Ala tunu. Ia. Asirisi ala whaafitai le whionga al tātou. Siunga ri Palemene. Ioi. Ese le lango te le iei le siunga ri Palemene. Al Palemene foi o le ungasa foi matutu malu. E masa foi matutu. Tele tu taulangi tu mau lunga le siunga ri Palemene. Ia, after tele la wale. Tele o tūle te umaro tamu whai a wase mani al tātou. Le whai au tātou mōta nei. I al talo lawa toi ina nei. I tātou maua le ngānga ngā lua whaatasi. Maua tātou ngofi alwhani. Ona manu ia leo sia tātou atunu. Iro tātou ngā lulue whaatasi. Ai a tātou e fuli tua. Ia o te tonu a le maua se manu ia. Ia uel tātou pai inga nei o le a whapena. Maua e se nofo le lei o sia tātou atunu. Ile tau soro mua le ia i tātou. Ona tātou ngā lulue whaatasi. Ia, ana whatai reso mātou, leo mātou, mo datu lea ngānga o whaafitai, teis fwoi lau whai ngā luenga al tātou mālo, ia ma tātou umar pōkana nua o ase, manuia se tātou atunu, tātou Autu lava, tua ia ele, tātou atunu, e tau adona whaatinu. I mawa pero tau soi fuala lei, mawa tau arurue ma le whaamahoni. E tau auna ma tau tua i mālo tani nei. A whai fwoi e inisi o le whiwhia. Ia aua. Tau whai aua a tātou le ngā rue, ma le whaamaoni tau tua tātou mālo, ma le tātou atu. O le a le tūlanga, pwes tūlanga manuia le tātou atunu. Ia o le mātou Tala valea, lau whionga le whonga whitalai, ia manuia tele lau lau whionga, ma le aso le tātou, tāpu e me fui se tātou atunu. Sae ma sifo, ia, o la tu yesto ina le lofa ma langa leo le tua, so fua. Ua longo I, longo alo, o longo whaavatu I fōi mōta nei. Ua longo I tino matangi le lei, I le tō whāsina sina. Ma lorti mai le mōta, o le te talo le nofoa, ia manu whaifo mai langi lau tō whā. E sanga tului le tua lo malosi whawhawina, lo fionga ni minsta lango mtanga luenga o ele mfua ngā whanua, al sui mamalu whasale le anga whā.
Whaftai mo lo sao tāua, ia lo whangia le atua lo soifua. Se tasi o sui matua tu louringa ngana o le maota le nei. Whaftai tele mo au whamanuianga le maota, sui mamadu o le Palemene. Ia ai au le au whai ngā ruenga le malo. Whaftai mo lo sao le tala whatau o le tupe. Ia o lo mo pele avanoa mo se isi sui e fia sao noe manatu foi ele o toi tele sui mamadu o le maota. Tu sao le tala whatau o le tupe le nei. Lua ono, lua ono fitu. Ia, pea tu sa whamaunga no foa, ia e whoringa mai tō le taitai whono o le komiti. Ia mari taitai o le tuangai, pea whape sa o le whamaunga no foa lo ia i teimini nei. Ia, o le avanole nei, masalo le taitai whono o le komiti o tupe maua ma tupe tongi. Ia e whai o ia i saunuanga o le mautai le aso, au whanga solo tatu taurumanga, marenga nga whaloaro. Lau whianga le whangwhitolai Ia, le utu lai mai le whionga te teilu i tuangai sao noi. a whapea o lo wawanole nei i au te mole atu le whawhitai tāsanga atu mea nganga lava whaloalo i lau whianga ua le tutusa fo i le malosi o le tino pe mawhai ona o sa whai ma whai atu lau tutalanga o lau tāsanga lea. Ia, tālo whai, ia, o le alea whaina lea lau whionga le teitai o le tuangai, manatu foi wa leo toi tusal malosi lau whionga le teitai o le tuangai, e le alea whaina ne, sao no mai ele meo lo e whio mai ai. O le ngang whaolo. Ia, mo le atu le whamalo ma le whawhitai e lau whionga i le whongwhitalai. Mo le tetaina o le tātou fontanga. Whawhitai tele i lau on sa. Ia, a mezol tu wawanoa sui sfono. Malo le tautua malo. Whawhitai fo i le tālsanga na e sitia e le tātou mtaisili le langi. Moana whamanuianga mai le tātou mautanei o taitai ia le atunu. E na ia taitai mai lo tu soifua tātou wola whawawai a tātou ngā ruenga e tono le mautanei o le Palemene. O le whanausu o Samoa. O te whamalofo e le whionga i le li Parmia. E whapefo i lau kapineta. E ngā luenga whatino e le whaingofie. Ngā luenga o whawhenga i mautou. E le fo i vai tau. Telo whawhitau li o whawhenga i. Malilolagi. E fia I lava Samoa. O te whamalofo I saunanga sunamalu. O le tātou mauta te whionga I Minstarong Lango. E le nai tū ia whapefo I mamatu nei le fo I tū o le tātou mauta nei o le Palemene. Whamalo I le tapo inga Samoa I ona tulanga whalupea. Ngā te tātou malo
E le tapo inga le malu el malo si tofia. E a whapefoi le whamsinsili ma senga o whamsino. E te nane le mamalu. I lo tātou watunu lo tāpo i mai. E matua lava le tui. E fionga pausunga i whawhengainga. O na le tua o la tu whano no manu. Mo se manuia o Samoa. E wapefo i tapo inga. O tātou usua malo i Amerika Samoa. O le whaftai whapitoa ia te utou whaururunga mtanga luenga. Leo te matau o le whasfuruluaini o te usanga. Tau mai whai unga al kapeneta e te usanga. E hawhi se lau vol wha. Na whatonu ina ai mtanga luenga. O ngā luenga umal tātu malo. Whapefo i ma ana whalapu tonga. Ma kampani tu maoti. E a wai tonu. O fontanga ne al Palemene. Ina ia mawhai o na au maile la tu whautuanga i le Palemia. Ma minsta uma o le kapeleta. I teimi mo miai. Awa le tari e malaonga o mamalu whaipule o tai nei o le atunu au mai a la total sanga ia a o tau whaurulunga mtanga luanga o lima tamtawi o malo tapatu ia te utau tapena ia fofuanga mamao e tali mai ai e malaonga o tai le tunu o lo tonu o le mautu fono e lei sesi fono usu e ato i e le tunu o le fono usu le nei ma o te matau ina pēa e le tala au mai ia so uma o le tātou fontanga o inisi e le umwhai o na pa au mai ia e tau tele le marama e le mafuanga na fuai o na fatuaina fatati ese o auto ngā luenga ai au e mai fontanga nei vave ona tō sosani mai e le kapeleta a wala tō wamata upu e langa atu e whaipula le tātou mauta nei. O le tala le tupe. O le tala le tupe le nei ua whaingoa ina o le tala whatatau o tupe e whangaio iai le tātou malo. O iai uma ia fuafuanga whatever na ngā ruru iai Palemia ma minsta whapefoi o tau o leo whainga ruenga al malo wharurunga mtanga ruenga. Lona winga e mwhai o na whapea ua lava taoso le te pena ina o le tala autu o le tupe mai te tau an pasia. Aisea e wafoi o le tala le tupe al malo o lo fulisia iai le maota o le Palemene ma te tau lava o na pasia o le whaapopo atua mātou nei i le tuangai o le tuto e titi na o na whaatupu manatu ma watu foi le whautuanga inisi o mata upu e ono le tau nuu ai i le atotoa
le whatinonga o ngā ruenga wa uma o na whatatau. O le tulanga le nā e awala tuai ia launga le tuangai. E le o le whapea o le te e nā o na whau whautu atu i o tō tawhtafa pe talia, pe le talia a leo o ta oto i tono le Palemene. Ia whautuanga a le vaenga le nei se isi sila pe iai. E whawhita au le whawhengai malatato o tino. E le fau lea tulanga le fau nsauno manino ma iai le Minister Tupe matango fiel nsaunoanga na ia ta wai upu nei. E iai whaingata e whawhengai malatato malo. Manino a o lona winga e le fau il whawhongwhongaanga a le Minister o le Tupe. Ia whapena foi utou, ia whape foi au whaingaru ngal malo. I whawhita auri e whawhengai mai tātou. O le mele o a whaina o mai i atunu uma o lalangi. E mai rua mata upu sa ta ua i le launga. Mua o le taua o whangasolo nei. Male lona lua o le whatinonga o ngā luenga e ono le atotoa le whatinonga ona e iei foi whawhita auri. E tangata whainga luenga e ono le atotoa. Ia o mtaupu e le fau le nsauno iai le Minister o Tupe malama le lei. O ina fo ila le awala tuai mato fo tu lalo fatati atu ele capineta ia ai pule auto petalia peletalia ai angoto le tatu sa ia ele faitioina tatu uma ai sa wa opuye la fo mai el tatu tunu oi o le atupu whawela mea a wheo tōno whanawhai o tau le tuangai. E tau whain whaisto sao a vel whautuanga. A le talia, poli le talia le whautuanga. La whautu o le pule na o nai na. O le tulanga atoa lea e afuai o na avatu le matou upu o le tualalo petalia pele ai o nai na le utu a le whaimea o le tulanga la salo po luaso taluai saunoai se tasio sui o le wafia tatou e tulanga o afianga o taua a fia tātou ea a el saunoanga a se tasio sui le mesiri le o tātou vai atu ua saini ia le whengainga o le file mu a e o na fito talepe le whengainga wa koe ka pōmu fo i Israelu. Ia isi vaenga o malo ia lo whatupu whawelave a vea mawhili o Israelu. Ma lo whawapea, mo toe whawawai le taua. E le ngata lai la a lale whawapea le taua a Lucia ma Ukraine. Ai o mai whalitaimi le nei o le fo e whapea ia fetela inga le va o Amerika saina. Me ia e tuatu le tato malosi. La le mea tato tonu fai. E lua mea, te talo, ma le lua a le tato toe mate tūlele o mea tupu mai fafo
ma fe tu na iai le tofa mamao ia tātou ngālu ngā whai. Tāu tere la uwhalango atu. I le saunanga ni sosui. A le mea e tāua, ia tātou manatua. O le upu whātu tawina, le a e whaunga. Tala, whātu tau, o le tupe. La le mea na la inu whaunga le upulu na. Tala, whātu tau, o le tupe. E tau mai e ina, e iai vaenga e ono le taunuu iai le whamoe moe. Whātatau estimates. E langa o lea ua talanoa le tangata soifua i mea te tupu tau whai unga le tausanga. O mea umala e tau talanoa i whai unga le tausanga. O mea whātatau. O mea fuafua. Nā o lea tua na te sila fia le me tupu le aso tai au. Lona winga la, o me umaya tātou te talanoa ai. E ono le taunu, wa nā o ni fuafuanga. Al whataunu ina, e lua vaenga ia e whamoe mo iai. O le sile mu o tunu i whafo, male lua, whatinonga tātou tangata whaingalwanga. Malae tele la whalongo sanranga anisi o Minister Kabineta. O ta ua le mele ingoa o le good governance. Lale wingo le upu good governance. O le upu good governance. Ia manino me uma le sa sauno ia e se taso minister. Transparency and accountability. Ia manino me uma awane iai se mea whalatua. Lona lua, accountability, o a ni whale tonu e whai al tangata. O loo iai fuafuanga i loa vave ai. Le tangata o lo whamaoni, taui, isa taui le lei. Lale taui ai, sei lona tulanga. Toi wha popo o na taimi, tau tua. A lale me tupul tangata e le o perform. E taun whamuta. A whaila e le whaia le melea. Lale matau mai a isi fo iulum tanga luenga. Oi, e la lea ka ale li le la ala vai kukuma o la fo koe point. Nai me ia mo me winga ia faltangata o winga faltangata. Ma o te tonu o le service. Au sa au nga lue tonu o le service. Mo on tau sanga e tele. E iloa uma e whaururunga o public servants. E iloa uma e public servant me fale tonu a so se whaururunga o tangaluanga. E talanoa ai, fe telefonia, o lala le me fai. E o foi i se mea e whale tonu. E iloa uma au whaingaluanga al malo. O nā lea. O nā amata foi lea on te teva male la tou tautua. E te taun whasa. O i whasa oa, whasa o il malo. Whasa o il malo. Mai leai se mea whale tonu e mawhai o na tia. E leai foi se mea le lei e mawhai o na tia. O wala la i e fo ai tangata whaingaluanga. E whawhita auri le mawhai o le tātou pulea me tupu isi malo. Ai mawhai o le tātou fofoa ia me tupu tonu la whaingaluanga al malo. Fofo whapewhea. Whai le whai unga. Whai le whai unga te taun whai. I le tangata e whale tonu. A vese. A le tangata o lo le lei lana tautua.
Maoni, atamai, fai sona taui, lale taui, lua taui, atalusanga, toi whawau, lua ole si iolon tutongi, mena expect, ele au whainga luenga al malo, o mea masani, ai ale whaialoa, o le tupulo le o le whangau le marie. E le ngā paila I, whetele fongi ai, ngā wakulole o le whangau le marie o lesi, e lesi, tala I atu, e lau whainga luenga al toa. O le tula I mailole o whawhitauti. O le aso na o whamawai ai. E na o whailei unga o le afsuia I malo. Atono le no whamaini sio, o pule, o wala winai la tau, e lau toi fono ma la tau, o na le vave al whai unga e le steimi na mai ia te au. Tāre whawe al wese, le steimi, tuk mal ta vale, ke le ialu mavis ta vale, whatonunga foi na ele kapeneta atoa. No tau sangaina ni tula se tapenai. E sau le tali whae le so waka penga esi. El melna na matu whaia. Ona o val au inaile o fono a o ma whaururunga o mtanga luenga. Ma o whawhitai iai, ma o whamaruru iai. O le whatonunga wa mai tali whae wa walu esi. Ele ai se teimi whapena fo I mao minsta. Le se teimi avanoa, tātou te whilo I ai ma mamori atu la whawhitai. Ele tere ngā luenga le lei sa autu whaia. Ai paua nei o la o whatuanga. O le tautua na tau whaia I mātou. Tautua le lei, ia whaawau le whainga mālo le whaast. Ai sea, le a fale tonu tau tua tau te whaia. E a whaina uma e ata tau uma ma tātou whanau. Pe a fale tonu I al tau ngā luenga, ia o tau whamaoni. Lea e sa whai mai nisi. Sa iai te tonu al fontanga le nāma la tau whamaonia ia upu sa au whaia. O lau whianga le whangwhitalai. O le la whanga na o launga wa uman whai. Ele nei fo I tū. O le whautua o na mato matau. Ia o mawalunga tele ia le forecast. O tupe maua ai maise o le mato te matau. O lo a ngai o mai lalo ia fuafuanga malo umol Pasifika o la whale tonu ia o atule mai. A lea ngai lunga tātou tupe maua. Ia tātou tupe maua foi wa oval piliona. He leo tai o la talwhengai tupe aruia tātou paketi. He leo talwhengai ma tātou tupe maua. E leo mwhai o na maua. Ai o le mātou tu talo, ia ausia, ia forecast ia wa mai. Pe o le melna lea mafuai o na launga atu le tu nei. Iai le mātou masosolonga, e leo no ausia le whamoe moe. O lona winga e le tualalo, tātou mātou tu, ia mawhai tete pea ua whale tonu. E a whaina uma, tato uma, e le tulanga lea, e iai le tu sa au mai, e whapea, e le whaina, o le a take care, e le whainga fau lea ua iai, o le teams. O le teams, sa pasia e lau kapeneta, e pasia ma le muswa, o isi fo I minsta,
ana pasia o le ale mea team se fai mo fa fonga mai le tunu pa wale le mea team se fai o le fatonuina le omtanga luanga ina ia ni ala to masini fai lo le fatau o omiloa tusi lo le masini ia la fa il fatau ai puna i tei ile ofisa o Tupe ona iloa i lea fatau a lea fai o loa ma lea fai o loa ma iloa ai ele tatou custom official Tupe tau le maua a le tele ia tong fiti e fai e lato no walo fatau i le si fai o loa ai umala fatau ai le o mia tonu o le maseni ai o mai le tu siliciti o le sili mele e atea fa mole pete mana o siliciti o ilolo ina o le la fai le tong fiti o la winga o le fai tong fiti fa pea e isi fa le ola no fai le o mi tonu la u fatau il maseni ma mai la sui mai tonu o Tupe e sa fafu wala lo ta wala mea e afe mafe a wala e fa o nga e la tola o fai business e mfai ai o la le atoa le Tupe le tau on fa mau e le customs o la foi la le na e ono a siai ia le Tupe mau mai teams o le fautuanga fa malo sia ia la tou o e asiasi ia ia i lo tonu ai mai sia ia le telo compania mai fafo ata mai tele i le mele o le fai o ton fiti e ono le mawai e le tulanga atotoa o Tupe e tau o na maua la vianga le fonftalai ole ele i sengai tatou manifa lave tu fa fosse le fenga malo tatou le fast al tawatu le bene le ano o mau fa le lave na tupu mato ai si le fia ele umi ona sasa la tunu ele ofa na matua fai nai la tunu atoa sfulta si masina ato e oso mai ia le falo na lua la le mele le na matua faleanga atoa ia tatu il tatu va matua mfatoanga kele meng faleanga elenga telena ko oso mai lesi o le lin kolu fa ai fai u ele tsunami to limas full tangata o lo tu malo no fioti ai ele tsunami ele matua tu e va ai ia fioanga i tua kaukia le mel matu ai ia al tasi na ngalu nga tele sa fai il tato malo ole fai a wala ia e o iuta ia tato nu a mata no foia no fanga mau lunga ma mau ese mai maranga te fale tasina awalan faye na ai la mata mayal por clamelea o wala nga lue el tausanga e afisa la waluiva a mata ele afionga le falasi al wat wa tai to yuta so te ya ele oni awala fale tono metua fata la mtanga la o le fata o wala nga lue o
Ona whaalave whafose I e whaingofi ai. Ona o tātou tangata iuta. Mana nofo I runga whatoanga. O tasi le nā o ngā tele, o tātou polkalame. Lea na whaina o mai ai tāwale afsi. Sui ato ai, mai tua wala. Te mina o whangwhitalai, ia le whionga I te tai o malo. Sa mai whafo. Ma no nofo whatasi. Ma whawhengai mai lato. Lau kilo aku I, e o mai I le sa vali te te. Hau kilo aku ka, e loa kua e le kea mai male waki. Ia le sa vali te te o tangata. E auane I te Talanoaina le tulafono. Aina whaia. Ona o talito nunga o le malo le teimi lea. E le ona sui a wala. Sui le tu le wala fio ai. Ina ia mawhaiai ona au mai ta walafsi. Mai Australia ma New Zealand. Ese le me tu ai ia whauri. Lea la ua whai ona mawai a wala tangata toi whatama a wala. Whaingofi ai ono Utah. Sa malo foi le tu la ma le fionga I Parliamentary. Ma tilo I le ano te o tangata. A o fonga fitalai. Ele musumusunga le musumusuma ata. O le kuwelcome le pui taua. La ai a muli ia fio ai. Tonu I. Ma la o malosi tamai mea. E ono tafana mai e taua. Malo no fo male le fionga il Palemene fa foi o. Ma mata I luitau e fa fengai. Ma so se tai o le malo. Na vela o fa saloka. O ke manatu. Ila o afsiringia. E telefefe. Na vela o tali, telefefe. Me fa pea. O fa fia ona longo mai o leo. O lau tali. A faia o te se el pau fa. E tu sai mal finangalo le tua. I le teimi na fausia ia. O le pau fa e te oti ai. O le pau fa I lava o te oti ai. O le mele o te le poli ni mea fai mea tangata ia te. O fa fitau I foi la. E le tomateo le fa fengai mal Palemene. A wa tatou uma. E lea mata tai o mene o malo. E iai pea whawhitauri. E whawhengai I matato. Mato iai I nei mea uma sa whai. I o valele. Whawhitai ato ina o tō whamai. I tia sā. Whionga ia vaai. Whionga ia tō whilau. E le whionga ia polte lao. Le fionga ia no se foi por de vao le sale o leo la tuma sa mato fai tonu fata oto uma meia mo le manuia lautele o Samoa e o mai e le afen se lavo luiva e te oso le tsunami a walongo maia taluai ona ua tulai mai le tamaoainga o le malo o situlanga maulunga. O le ave ese ia Samoa mai le lisi o Mulinu'u matitiva least developed countries. Taluai ua maulunga tele Tupe maua a le Mulinu'u weiai. O le valuiva na longo mai ia. O le a el tatou ofisa o hai komisi po o le ampasa I New York. A tupulon whanlave lea o le tsunami. Ona te tau mo whai lea o le malo. Ona e iei whamanianga I maua mai e Samoa. Pe atu mau pe tatou I le lisi o tangat o Mulinu'u matitiva.
Ona toi aveile el tatou ampasa al taupu. Uam tua setback ia le malo Samoa. E ova ele fase lau miliona tala. Pole 5 lau miliona tala. Pesilia tu foi. Le afaina o le faleangaina o aseta o awala fale. Fape foi ma le vamatua ele tsunami. Natalia ai ele malo o fatasi. Ele tal sanga mato tu wai tato I luma mai le aso mo mua ya anuali. Lua afe sufa. A le vai tai mitonu lea. Da fai e foi e tato fai unga ia. O le swinga lea o tava le afi. E na ia so swani te mau ainga o Samoa. Suia e ma le swinga o le aso. E na ia so swani fi malanga ina. O tatu tangata mo whavelave tupu New Zealand. O le ese asu. Le lau mafuai on tatu se maia le leina le vavai ai atu o la lang. Ia le asu. Tu I taftafa I talatu o ale pata. Ele vau ale pata. Ma Amerika Samoa le alana le fatoa ese maiai. Ele to ia aso o tutuila matato waso ona o watato suia atoa le leina I fatulanga ai ia tula maso ele lololangi ale lololangi ai mafai ona suia tato la mele utupu wa le toi fai u le lololangi mangoto le la Samoa pe ona tumutumu mai ai turisi e le fai unga o le millennium mataluai ma nofo mtafanga I oi le no tu pito o savai ina ia poe le toe la ngoto o Samoa wakako fiu le mele o le tunu e mulinga uma ia me uma muli ia le tulau le aso mulinga ia news o la langi sei mai ata tau le leina tu le va o tatou ma Amerika Samoa la mele waiai wa mua Samoa e oso I le la ona fatoa ta milo toile New Zealand ai ngoto I Amerika Samoa la mele waiai wa Samoa I sa tatou ai Samoa I sifo ia tutuila e Samoa ta e tatou ia le la ile taiao ai ngoto I le fiafi tutuila o tutuila la le pito mai le lenga o le tutu le e pit e mulinga me uma a le ua mua tatou me uma o swinga tele na sa tatou faia o le vai tau foi lea na sui ai male tulanga alfa mama venga ele ngata ele langa ina o tatou I tonga toi fale lei alfa mama venga mo tatou tangata me ia sa fai ina na taimi I mo meo o mesa ngalulu ia to ina o le tatou malo o to fa mai tia lau fionga le fonftalai o le taua ia tia o fasi silanga ia sa mai minister kapenata ele tulanga o le fale leo ngaluanga o le tulea o le fasala lau pea ia ngaluanga fasala lau fala wetele ila ia vanoa ai tangata uma tenta o na Filipini ele el capeneta e el company pito sili atu ona lele awa afale tonu la tunga luenga ele mfai un toi mawela tu se nga luenga e pe ato e fasala lau le mela le sa uno nisi a pe a toi tilo na tato tangata
na ia tātou tangata lo iai a lātou masini. Anga e lau Talanoaina, ngā luenga lea e whai mai tua si umu, whai si lewa. Ai o le tūlanga na se tua lalo. Whapena fo i tangata whai ngā luenga, o le tātou malo, au le tua al whai mele nei. O anga na e tula i mai saunranga le sa no mai e wha malo al saunranga al minister. Le sa no mai ai. I le tau o mele al transparency and accountability. Mai o te matua lango. I saunranga al minister. A whai le mele la. O le toe whafo i le la. O le lango leo tātou whalongo. Wa tele tangata o whamawai. Mai la tu ngaluanga. Ai a so e mafuanga. E so ea e mawane i pulanga ia. Ia i le whangau le malie. Mai e leo se mea matango fie. I le matau mai whafo. Ia mele tātou atunu. Le tu ua e tātou tangata o ina. O whanau na alu e tupe malo. I le whaaskola sipi. Foi mai o mawalunga le latu wa o ina. Mawalunga le wha maoni. E lua mei e taua. O le o ina. Ma le wha maoni. E iei foi tangata o ina. E mkwa kumu le wha maoni. Taua tere le tūlea. Tangata o ina. Ma le tangata e wha maoni. Mena e taua tere. Ma o te wha malo i le sui sa loa e una iai le tūlanga lea. I la au whalongo i saunanga. E se le matautia o le niso saunanga. A mesa le saunanga lea le tātou sui whaipule mai o i palauri Prea palau numero tolu e. E sui o ngā te vai. Sa au whalongo le rei. E saunanga. Tasi lea saunanga. Tau tele tono le motal nei. Sa ia tala noa ai. E le tulanga o lona i tumalo. Te malama iai. E le mele o le whaonga ina. O mo meo vaila au ona o le leanga i o le melea. Am whai o na taofi au tau, e le malo o le melea, tau tele. Ia awai nei, ia taofi ai, ia le vaila au ona ma ngoto le ele. Ma ngai atua in samitasi le mea. Wa whai nai ia vai o lo tatu whainuai. A whainai fo i le sisio manga amu ua pepe. E le ngate il mawhalawhala ua iai. Ai whapea fo i mawaila awia. Mana ia la whalonglongo. O na alua lolea. Le Talanoaina i le telefo i o tau mawhalo mau mai ai. A tula i loa le Palemene. Tau e o saunanga le al Palemene. Sauno sao ia il sui. E tau ona whaonga le vaile na o le tonu. E tō tele i la tau sa la whai un whainu mai ai. O lo tau sa ili le vai tau mawha, manino, ma le saonga le mo. Alna anu wha mau i le sami. O le tali a le sui, ia tatou whelai. Al tasi lea whautuanga tau tele ua mai le tātou Parliamentary. O te matua whatau ina tele. Pei foi la ona whai e vailoa. Lea e a fo e tu ai e lesi a tātou atina tele. Mole le tise malvai. Lea la inu ai le to tele whasale anga.
ai a whapopo tu ia I malwai le siri atu on tele. O le matua soson tele lea mo tātou te telo tātou tangata I salawhai. O le mea mo le silfia le tātou mautale nei a o iai ia le sui fo'i o le vaenga le nei. Sa mawhaiai o na Talanoa ma whaua I le awala. O le awala piko sinil ngain ka waka. I whai ngā awala I nā. Toi umi. O na le nganga le tātou whai ngā malo nā taimi. E umaloa. O na whai lole le tēn whai ngai tono ma le mea. O le ngatai le awala. Sa te le ala ia whai tionga le whai le minister. E le nā taimi wa umana whau le awala. A te iwa toi te ena e le fianga. Ona o whatau e la tau e manatu nisi o le a whaina I le vai. Nā le mea le a whaina I fua le vai. O le la o te matua whautuaina ia le langolango le mta upulea mai tau tele mta upulea na sauno iai le fiango le Parliamentary. E whaongai le vai lea na sauno iai ia Palauri, le sui mai e Palauri. Leo fianga le whongwhitalai. O le ta au ta ua ia le tulanga lea na toe talia le malo o fatasi. Ia le toe tu itua o le sitia le tamao hainga o Samoa. Na fatoa fatino ele aso mo ya anwali lua fe sfulfa na fai le lotu fa pitoa nei il malta le nei na fai lotu ai le fionga ele ake pikpo momoli ai le faftai le tua ona le mawalunga o le tulanga wo iai Samoa ma fatulanga ai wale toe avea sa tunu'u matila awa avea o sa tunu'u ua mawalunga lona te mawainga pe al whaupunga lai le high income level country whaupunga na le sa au mai il teimi le nā o le mafuanga lo Talanoatu lau fianga o le tātou leo lo o whawau tālo sanga al tātou o tunu. Amata mea ai le whono o e kāle sia so whatasi. Tā o tele le whawau tālo sanga ia il tātou mtaisiri na ia sosoni mai il tātou o tunu. Ma whamaru pēo na aolofa. Ina iaua ne io mai sen mala ia Samoa. Lau whiunga le whongwhitalai. Au te whamaruru atu. Pea whai au te toe taua nisi o vaenga. Al vaenga lea o au mai. Tāua tele le tūlea e le au mai o nisio o tātou mauta o le malo mai tu sivi e tu i tonu o le tātou te vai lupeina le saunoanga matango fia lau fionga le teitai o le tuangai salo foi o le maua le pai o le mauta e mai se le whafonga tāpua i mai o le tātou atunu ia o lo tu atu lava le avanoa ona o la wafionga le taitai o le tuangai o lo ngai le malo pe fionu tau whafonga mai ma mātau le taiao se tasi foi tau le tai o le mota ia o le anganga lava na o le whongwhitalai ia le manatu o tātou o le tātou taimi manava
ia ai sila alofa mai foi lo fionga tai o le tuanga i ona o tatu taimi ngā luenga i ngā lue le nei aso ia marita mfailava e fa pupu o tatu fontanga ia u fa au ngase fo le nei lua vai aso ai ele manatu ia le afa uma le lausau noanga matango fie le si 5 minuti pe a tatu to italiu mar tatu malo longa o taiau o te fasi silatu ua fatatia ese tau manga al fono au fai tu la fono mo lana malo longa masani o taiau. Hello. Natural Samoa water, the taste of nature. Fasisilatu o toe amatalia nei tau manga fono au fai tula fono. O te tapala o fionga le li palemia mo le lafo. O fionga fono ftalai le fai titi Apia le nganga faftai le tua. Tato taunu mai fo ile nei maenga o tato fontanga o lo mau Apia le tato mautanga le soifua lau le leima soifua matanga o fie. Mai tau foi o lewa tato i lungo le fai o ingo nisi o sau nonga fai. Aluenga fontanga a mise foi sau nonga fai la waitele. Mo le tuele ngang faftai tele lau fiongo no le tau tenga ma le tau singa le nei aso. Faftai le atua me ai faltino e tau sir soi fuol tato Palemene. Faftai atu le fai lau tusi al fono ma le tato ofisa mo le tapenanga. Ai wau tu lai e fatu atu le lafo. Ina ia fatu mawina pea a tātou teimi sa tātou ia iana nafi. Ana wal tātou fono nei i le tūla tasi, ma lolo le tūla tasi a tātou tua tau au fia le tūla lua se iau lia le tūla valu i le fia fiana nei. Aso solo i le po ata ulu manga lao i ei fila flofo inga, ai amata alo i ai loa le tali le malo, fa solo ai tau ulu manga o le anga i el tātou fontanga. O le lafo lea lau fionga il fon fitalai ma le whaalalo. Whalua le fionga minsta o talonga malanga o le fia whapea foi le fionga le minsta o whatoanga mwhai ngā whaiva ma le minsta o whamsnonga. Siri po la whamaunia le lafo o eu finngaro e isa unoma le ioi. Au ese le ai ua manu malo le ioi. Ia o le awha au tātou ngā luenga tusam le lafo. E fatati ese tau manga fono au fai tula fono lo sa no le fionga te tai o le tuangai ia o le avandon ne tu atu lau fionga mo le fa o wino lau sa no ia mo risi 5 minuti Malo lo fionga na wa mo le atu fa tai o le malo ele te tenga fo e pe on sta pena ia le officer nei malolo wa maila utotalanga i ai sale longa ma ute molifa malo le fofanga le uto oto ale a mata ya nisio o fale le malo mal meale tau ne yai ye uma sale longa ia fale uma malo pe foi Apia
Ole ai tele ni sale longa la usionga le fong talai. Na amata mai on whangaio il to sanga fifsala vol tolu. I lunga le whautuanga malosia ale Palemene ole matai fo'i o whasaleanga o sale longa o le lua manuai eti. O lon finangalo e whau le wafu tele a wale mwhai on whausia e le malo ko lea sa talo sanga ina ona whaistang tā. Ana sini mele a te au sa usosani o la whautuanga i le atinano le tāua tele e le ngata mo savai ai mo Upolu fo i mo Samoa atoa e le leo na fausia mo mole ai ia ona fai waile i le fausia le wafu ai a fai faso solo matatu i tatu tupe ona fa penale ona fai tau tele ia alo manua eti le atinae le nei ma o se atinae o te manatu o se atinae le nei tau tele mo Samoa atoa. O le ala ua whanga solo le talanoaina, o tu mele o le lua fe valselau fitsulu eka. Lua fe valselau fitsulu eka le tonu lea. A whawalawe le soata. Na o la au tele tuai. A la e o ia sale longa iuta ele vau matua e a fo e whaiela tu whatuanga. O le tulanga lale na le asa whatinoel ngā luenga. Whaiawa wai. Ia o la whauleo le awala whata amilo i tu tonu e ngoto ai le luafe valselau fitu sulu eka. Talanoa le whatalanoa pea le minsta o whanua le whenga ia tuala Catholic. O le minsta e le vai teimi ia le tau whai, o le taui e a manatua whanua Samoa. Ma paula le taui o mo mea lai tutupuai, o ni whatuanga. O le taui lan tanu iai e tolu te sima le 2 miliona, 2 miliona lua sela wafi. Ai ina ua tu malolo filau, ia longo mailo au. Wale mwhai o na a watea le 2 miliona sa te tongi a wawai ina ia whawhaingo fiai le ioenga sa le longa. A wane ina maliu to filau ma tu whilo iloa. A whai mai lo le minsta wa ule mwhai se mea. O manao sa le longa tongi atu le top se lau miliona. Lala le ma tu whilo iai. Mautau tino loia sa le longa. O le tau o le luafe valselau fitsulu eka na o le 3 miliona lua sela wafe pe ona masaniai fuafuanga ele te tele whapenei ave le malo. Ona a whailoa e tau te malana o se leni lona winga e ono le whaawawina le afo le atina e tele le nei. O ina ana mātou saini li mai roa o sau. Ai oa ia isi whaile morianga. Le morianga la le nā, lea na tula mai ai ia te te. Ina ua te tala ta wale afi. Ai o tua pāma mai e saka la whai ia le wala. Lea la sa to ai leo leo mwhawhile mu, whapefo i ma whai se au. Ana o wa tusia le tusia le o Palemene na o tu ia tonu na malianga ia na matu faia tu fo ia tonu ina ia se fa maunga e tu la mai ni fese se inga lumalai a le ai fo i man fa maunga al malo le lai tonu tusia o Palemene le fa mtalanga atoa lua fe valselau fitsulu eka. Ona o manatu lolea marka peneta e sio na fafile mumta ona to fai le fontanga al Palemene o mail tu la fono e tono al moto nei
ma pasi e le moto le nei le toe whaafoi ai tau fina al whaasalau ruafe whaasalau fitsfulu e ka lean toe whaafoi e a sale longa ai tau fina al whaasalau e ka walava le nā e whaiai le tātou ai le alalo whanga solo le ai mo le se whaarelave tu lai mai le alala na Autu si ai ma wha mo mau tu si al Palemene na al whaasalau e ka le lae e a fo i a wai le malo ai toi wha fo i uma e a le luafe whaasalau fitulua e le fioanga le ala u te whalonga atu e la se singa lau fionga le steini o le Talanoaina e a el mtaupua lea a wa uma no wha mamalama iai toi mai fo i a te a mulmuli o no whaile iai o le whawai ai mana o la lato pe ma whai o na whaliliu ia le mele e vea ma lato whanua o mia sa loto le vainga leo toi fo i atu o le tali e le mwhai le nana whaiai le tulafono lea o whanua mai le malo mua tina le malo a toi whafoi i le fioanga e toi foi a whanua whaaleanga nu o le tulanga lana o manatu e so soani le mta upu ne le fionga le li Palemene e nisi foi finaunga e tulai mai i le Malae na le whaasala wa e kaia ua ta ofie whaiai le ai ma o se tulanga tau tele lea mo le anga i atu i Malae no whai wai lea lau fionga o lau tau talanga e le momoli atu il whamalo il vala au tutuila tau te vala wina i tau sanga umba ia la matau il vala ungal nei ia o to tele ia na tatou uso fo i lau mai fa malu le tatou tuto tas ia o te whaftai fo i whalalo le na mai tula e ata o te lelo i nai vai aso whatu amuli atu i ata sa e fo i le mātou manatu e mātou teo e asi ma ave e le mātou whaftai o na sawane fo i te mila mātou votuai ia ai peita ia lai whafonfonga mai ia na tau mai e le latou li ofisa e matuale mawasa vanoa ona le tūlanga fo iwa tele le latou fia i nei e pe on tatou masani ai le ave o le afo il val au pa wale nei ana o sina tualalo ai le whaia e nisi whalolonga whapenei ia amana ia pea ia whaipole e lea whaina fui pe ale amana ia mato ia e tawa na amana ia fui whaipule nai tu e langa lena o ia i launga lesu mai sa launga muli o tātou le mauta e whialwhani e te tau nā luatu ai le avo e le whateta inga e le atuno e ala na pe tātou te le whialwhani o tātou whinaunga i e whai o tātou mau e le te tau an mātou nofo e te tau whaina watu mātou whautuanga e le tūlanga whanga solo ai le tātou malo o ani whale tonu ia mangoto le tātou wā a le tātou mangoto mai nei lo le whiau ki o isi ai sa o isi ia lau whionga le whongtalai moli atu whamalo to e moli atu whamalo lau whionga i lo tua wanoa ia malo on sai ia ai manio tele a le whangasolonga le tātou fontanga so i fua mai manuia ia whamalo whaftai sau noa lau whionga te tai o le tuangai ia manatu anu fua ia ua whaitasi le tai au na whalunga o tuang yang tu sai o le ia e eise ia o finangalo ai palau li lua e tu sa o le o mai al sau noa ngal te tai o le tuangai la se vai ngai te lai no talo Tupe mo se ama no le sa fe le usunga fono le tu malo le sau noa matango fie le fionga te tai o le tuangai ia e se manatu e
Ia pe mo se avanoa lo fionga le fonga fitalai fa mo. Ia o lo ia nei te o ia se me e te fia fa sa o sa no ia o me to atu ma wa lunga fa tai le tu mal. E se to atu pele avanoa. Fa fitai lo fionga le fonga fon ia ona la la le talo atu lo fionga tu sai tu la fon tu mau. Sa le se mana tu e fa la vela le sa no nga matango fia le fionga te tai o le tu ngai. Tu mo le ava ma le fa lo na tu lava se isa au sil sa no nga ia onai ben tau le foi na fairly sunga fono le nei tu malo ai misi o fa fonga ta poi mai o onu nu umali tu malo I tu langa na nga ia il sa no nga mali fa ftai e monim fa ma oni tu langa ile o ken o le woto fa mai tia ia tu a o le nu tamari ma faila unga sala to fa mai tel tu la fono nei le vaila ono le nei le tu o le pue matapu'e mali o le tāua o le suavai. Ona o ane lea I le tūlanga pe o sa fono wha pi I aere sa unuanga matangofia le taitai o le tuangai e tuso le tualalo le taitai o le malo. Ia pe o ina le tau avatu ai silangona. A o le I o atu iai e wha fetai le wha tō whala inga le tātou malo. Ona o lea sa whaia ti na e le mātou nu. Ina ua tau la langa le mta upu lea. Ia nisi fo I o tamari ima faila unga sa avea matofi o le tu malo pa inga fo itaruai talenga ya Tiafau muinali unga e meisio te inga le fionga ta yuri tu ngai male lai tu al mauta sa ma fai ona fatino atina e mato waso vai fala lanu ma fa malu watu fa fonga mai al mato so mato nu male tu malo ia ona wale wo fai tau ese tutuila ma ape fatia wo sola ma fo ai ona ia tu langa piona fe sa noanga ai mo le sila fia ele na o fionga fonga fitalai ma tatu mauta o le mata upolu nei le sua vai tono le nuu tofi male o le nuu male tu malo e fai asi male ale ai fa fitai o leo wasa no manino ia taitai o le tunu e meisio le taitai o le tuangai ia ta oto mai lo to fa to tuang pe ona ma tu ala lo atu ti fatia wo sola ia e maua manatu ia ono le feilo o upu fo ia le tunu o le tai malona taanga o le lo malona fuata o le taimi man me tupu ai au te mana tua ia le tu atu le vai monga sai ile afio anga e to ina tu o le nu e ile si tu la fale na lua tau sanga o te amale nu o le tofia la o le me tau ave tu la fale e anga I ave tupe de tu o le nu ave le tau maftanga ave tupe ave le tau maftanga fa ambo mo le fono le la so la e tu la fale le fono nu na no fono fo le tu la fale ma puno ina o le na mta o fai we fa persa no angale mali peta lenga le tu o tatu nu ia o mta upu le tu la fale le o le va on te amar tatu nu ia tatu ma fa pe le tu fa pe na si tu ala lole o le fai pule o palauri lua na o se fofonga o le tu ma ro nu a o le tu ala tatu ma fa pe le tu a wana o le tu na te fai me tatu te ofo vai fa fonga mai se o tu malo ia tato wala fo ile tua le tatalo malo yo te tai le tua ngai malanga ngai tu mut fa lo le ma watu la no liwo tu solo finangalo ne me ane tua tu fo le vano ia walua ia u sa ngai tu solo tala le tupe ia o le homework na o le tamali tu malo a fai we fa fonga mai le wa matan se atu malo e tu sai ona o fa monianga fa natura ia o le talo atu ia e tu malo fa tu e lo tu malo ia ave o me fai to anga ile malo ia wafa manuanga nei ai fa tai ia manatu level no foi fa tuanga foi fionga te tai ole I tuanga ia fa malo sa no pe no fa ia ia wafa tasi tai au nei fale u mo tuangang fa tuanga foi mo le malo na ia o nei ngoto le va maleuta malo ti mai malo la pitai sa no anga lava e pou ma a pele ai le fai nga malo o tu nei le foi faftai to fai lo fionga le tai o le tuangai mnatu lea ia o se avandor nei o le alafu atu le tai fono ia o le komite o tupe maua ma tupe tongi o le sui muli vole o le saunoanga tu sai o tatu tala tupe na alafu atu le fionga le tai fono o komite o le aso le nei ua fai e leli tatou te oli ma fia iai Turona le paia ma le malu suis fono uma, o le fono au fai tula fono Samoa. Le fiolo fiong le fon fitalai,
ai whapelo o fionga i le sui fonga fitalai. A fiolo o fionga le li Palemia, te maru tato atunu'u. La o fionga sui Palemia, le mamalu le ainga kapeneta, ma minsta lango. A fiolo o fionga le taitai o le tua ngai, se tasi o tai o le Palemene. Le sui taitai, ai whapelo o fionga i le sao whapito, ma le mamalu o sui usu fono uma o le Palemene. A fiolo o fionga le whailau tusi, o le ofisa o le fono a whaitula fono, ma lau au whainga luenga. Ai whapea ia ofisa sile o pulenga o mtanga luenga, ma whaala potonga malo. Ma lor tau tua, ma lor ngā lue, ma lor tau watai. E le whaingofia au tau ngā luenga o lo whatino, a wale manuia o le tātou atunu. Tulona lau fionga leo malu le malo Samoa, ma lau masiofo. Tulona au tau fionga sui o le fono sui tofia, ma au tau masiofo. Tulona le paia ma le mamalu o le whamasinonga. Le fiolo fionga i le whamasinosili, a fiolo fionga i le peristene o whamasinonga o whanua mswafa, ai whapea a lii matamaitai whamasino. O mamalu sa wo o tapo inga Samoa, a wale whala na fola, o tama maolatou a inga maolatou tama, le whala na taulafo, o pulem tu mua, i tu au malataua, a inga i le tai ma le vao fonti. E le ngalo foi le paia maurunga i le laitu o le vasa, i le taftolu o le whainga māloa tutuila ma manua. A wale whalele ngā fulu, i le paia o le whaleanga fulu ma le manua tele. O Samoa mamala nā, tā rorola i o tau sām whainga e le toe au Talanoaina, a wā o sām whainga mai le vavau, e o i le whaavavau. Nunu atu ia whaatini o tau sala. Lau e fionga le whonga fitalai, o te fio o atu i si matou tu malo sa lenga mua. O te whatalofa maofalofa atu i le paia ma le mamalu o le tatou tu malo sa lenga mua. A mata mai lava i tā papa mata ilili, se ia pā ia le Malae o le mā. A wale fio tui maunga pō, malainga sa tui maunga pō. A fio alo li no mai ava, ala le tai whare whao sa soa, ma sau mai. A fio le sa o tō mata, o le tau fia ma li e tō tau papa, ma le tō wha o li. Ala le tai sa leu tō poe, na lima matua e whare Upolu e wha o tō whinga. A fio tō tōlu o li, ala le tai no fai tua inga i a sa leu tō poe. A fio a fualo ma le tō wha o walo, ala le tai whetalainga e a whai manu o le fofonga o leo soa li ma le ala taua. A fio fua lau ma le inga li, ma lau fionga fupulai. A fio telefono mwhavaonga ma uso li. Ala le tai whetalainga e atu i sa lenga, a li tai o iloutu, pule o iloutu, ma le pitu whanua. O te whatalofa atu fo i ma le anganga whaaloalo, i le paia o lau whaingaluinga tutofi e le atua, ma au tofa le tua. O loo whawhale le malu, a wale tau asuino o le vai o leola, i whatawhai taulanga e fia, i totonu o le tato i tu malo. O tau paia ma malu, o le ale o iese leo o le tau awauna. A wā o paia ma malu mai lamtanga, se ia o i le ngātaanga. Nunu atu ia whaatiti o manaia. Whaftai, wā o talom tapua inga, o lo manuia ai lusu ngā whono, ali tatou tu malo. Whaftai tele i lau pure tō, o mawhai e ona au wai fontanga Samoa, i le Malae whautu ngā tangi Tiafau nei, e momoli e tau tō wha, a wā upu whai o malo, ma te talo whai whaatasi, mo whamanuianga mai le atua, mo tātou tangata.
Lau fionga il fonga fitalai. E tau tala ma le whaaloalo e vea iau. E whai masui o le tātou komiti o tupe mauam tupe tongi. O te tau tala ai i ilo ilonga, ma sa i linga, sa whaatino i lua vai aso o mawai, e tu sai ma le tula whonu tu mau se lau fitu lua, i matafa i oi tau ave a le komiti. E momoli atu whaftai tele i lo fionga le sui Palemia, o le minsta tupe, ma lo au waa. Mo se tala whatau tupe le lei fuafua, mo le nei tau sanga whare tupe, e whatau nuu ina inga luenga mo mia, a wale ati a ina o si o tātou atu nuu, a fio anga, ma o tātou tangata. O le nā ua o tau taulimaina li poti, o sai li linga le komiti, pepa le Palemene lua o lua fitu numera whasfulua, i le tulafono whaofi, tau whaofi, o le whatauino tupe lua o lua fitu, ma le pepa Palemene lua o lua fitu numera lua, o le tala whatau tupe mauam tupe tongi al malo, mo le tausanga whare tupe e whai uina i le aso toris furu Iuni lua o lua fitu. Nā matalia i loilonga al komiti, i le aso lusu fitu o me lua o ono, e tusa ma le whaatonunga na tuina mai e le fono ao whai tula fono. Nā wai mai o fisa sili ma pūlenga o mtanga luenga mwhala tonga tu maoti al malo, e tusa ai o aiainga o le whangasolonga o iloilonga a le komiti. Nā wai fo i sui o mtanga luenga o tupe, komisi o lau whai ngā luenga o ngā luenga le malo, ma le ofisa o le pule ma le su e tusi sili, e fisosoani le komiti, e tusa ai ma aiainga o tula fono tu mau se lau 5 Lau fionga le fonga fitalai, sa 5 taitaia le iloilonga, ma wha mafa i le sini Autu o loo whaapupuina i le ainga, po o le a i ngā a. Au tasi i le ngā whatau limaina o atinae, accelerating inclusive growth and access. O loa tangia i le sini Autu, le nau ta inga o le malo, ia mausali ma mautu le tamau a inga o ainga uma o le atunu. E ala ia na atina i ngā whatau limaina, e mawhai ei o na tali atu a i mana onga, a e whapea ma sose lamtianga, e ono ali ia e mai i te tonu o le sfulua masina o le tausanga whaatupe lua o lua fitu. Ua whaatulanga ina i te tonu o tala whaatau tupe, ati nae ese mwhamaite ale malo. Ua ave i ere whaamuamua, whapea mawai ngā tupe, o lea whamtu watu mtanga luenga whaapala tonga tu maoti, mō ngā luenga whaatino. O le lipoti o le whaalaputonga o whaaputu ngā tupe o lalangi po o le International Monetary Fund, IMF, mo le masina o perila lua ono, o loo whamauina ai, le ono si tia o le tamawa inga o lalangi i le tolu tesi ma le tasi pasene i le tausanga lua ono, ma le tolu tesi ma le lua pasene i le tausanga lua fitu. Ua tu i tia le tamawa inga i tausanga lua ono, ai o loo tu mau pea le vainga taulai, mo le tausanga lua fitu. Pe a whatustusatu li poti na wha mauina i le masina o Januari lua ono. O nei suinga, e mafua mai i wheese a inga whaavao malo, e au whiaia whianga o le taua i se sae tonu po le Middle East. Ma ua tau whia i lea ngai luma o le tamawa inga, ma si tia i foi le tau o le soifuanga. O le tamawa inga o Samoa, o loo whatauina e whatupula ia i le tolu pasene i le tausanga whaletupe lua ono, lua fitu, mai le lua tesi ma le 8% i le tausanga whaletupe lua lima, lua ono. Ma o loo fua nga i whatinonga
o ati ngae mangaluenga whamuamua o le taiala mo lumnai manui o Samoa po le pathway for the development of Samoa ma le tausanga whale tupe lua o lu fitu i le tausanga whale tupe lua o tu tasi. Ma o le whaavae fo i lea o le tala tupe mo le tausanga whale tupe lua fitu. E pei ona folosia ma whalauloa e la fionga i le minsta o sui Palemia. E lima ni taiala Autu o lo whamuamua i le nei tala o tupe whaatau. Ma o le naunau ta ingo le malo ina ia mawhai o na ausia nei taiala Autu ma ia sanga whaabalosia i le tamawa inga ma le manuia o le atunu lautele. O lea ua whaatati atu ai taiala Autu e lima taitaina inga luenga atiae e whapea. Taiala Autu mua atina enga o soifuanga lautele. Taiala Autu Lona Lua, whaalautele ina o tamawa inga manangawhitau limaina. Taiala Autu Lona Tolu, whaatuatua o pulenga lei, whaamaluina o tulafono, ma le saunga le mu. Taiala Autu Lona Wha, si o manga malupuipuia mai a fianga o le tau, ma le taiala Autu Lona Lima, le lei whaatulanga ngā luenga tele, ma ngawhitau limaina tina tele a le malo. Lau fionga le fonga fitalai, o le au te lenga o le tala o tupe, o lo whamauina ai le whasilinga o tupe alu, na i lo o tupe maua. Ma e tusa lea ma le tolu tesi ma le tasi pasene o le tamawa inga. Na whamauina, o lo o muri ta ia e le lei tala o tupe, ia whainga whaavae mo le pule ina le lei o tupe, e ala lea i le tau mawhai ina ia iai tonu o le tolu tesi ma le 5% le whaasilinga o tupe whaalu, na i lo tupe maua o le tamawa inga. O le nei fuafuanga, o le mawhai ei o nga ngawhatau limaina ati na e whaawau, una ia le whaatupula ia o le tamawa inga, ma whaatumauina le mautu o fuafuanga tau tupe. O le au whai o tupe maua whaatauina, e tusa lea ma le tasi piliona, lua se lau valsu 4 miliona, fit se lau sifuru afe, iwa se lau tosu 5 tala, ma e lua su wha tesi ma le 5% o si iti ai. Pe a whaatustusa i tau sana whal tupe, lua 5, lua 1. E au fiai tupe maua maasani, ordinary revenue, ma tupe wha mea lofa mai fafo, external grants. O lea whai o tupe wha alu fuafuaina, e tusa lea ma le tasi piliona, lua se lau valsu 4 miliona, ono se lau fasu tasi afe, tolu se lau iwa su tala, ma e se furu ono pasene o si iti ai. Pe a whaatustusa i tau san whal tupe, lua 5, lua 1. E au fiai tupe alu whal tulafono, statutory expenditure, tupe alu polo kalame, program expenditure, ma tupe alu le fuafuaina, unforeseen expenditure. Ato e se ai ma tupe whaalu moati nae, i lau whai e lua se lau 5 miliona, iwa se lau tosu valu afe, valu se lau iwa su fitala, e au fiai tupe alu i ati nae, whatupe inai whaalu ngā tupe, loan finance project payments, ma tupe alu i ati nae, whatupe ina i tupe whaamea lofa, grant finance project payments, o lea whai ato tupe whaalu fuafuaina, e tasi piliona, 5 se lau miliona, 5 se lau valsfuru afe, 2 se lau valusu valu tala, ma e 2 tesi ma le 5% o si iti ai, pe a whaatustusa i tausanga whatupe, 2 5, Ma o lea e maua i whaasilinga o tupe whaalu, na i lo tupe maua, po le budget deficit i lea whai, e 2 se lau 5 miliona, valu se lau 1 sulu iwa afe, tolu se lau 5 sufata ala, po le tolu tesi mai tasi pasene o le tamawa inga. O loo fuafuaina e whaatupeina le budget deficit, mai whaunga tupe ma mo ngā ruenga tau ati nae,
short-term financing. Ma tupe fesoasoani tu sao mo le tala o tupe, general budget support. A o fesuia inga o tino i tupe al malo, movement in cash balances, e whatupe ina mai tupe teo whaasao, cash reserves, al tato malo. Lau a fionga il fonga talai, e pe ona folosia e la fionga il minstau tupe, e ono ni vaenga te tele, ua whaafsenga ina i whainga whaavae, ma ta iala o tala whaatau o tua tupe. Ma o ia vaenga te tele a fiai, mua, tali atu ia fianga o le tau o swau. Lua, whaamalosia o nuu malalafanga ma le puipuinga lau tele. Tolu, whaamua le awaunanga lei, tau soifua maloloina, awa onga, ma whaanga waaina o tangata mo le lumanai. Whaamalosia pūlenga le lei, whaamasinoa tonu, ma le whaamaoni o vaenga tau i awaunanga le malo. 5, langolangoina o le whaatupulaia o le vaenga ma oti tau pisnisi, ma le whaalau teleina o ati na e o tamawa inga. Ma le ono, whaamalosia ma whaalau loa le anga nuu, ta alonga, ma whaasino manga. O vaenga o ati na e o lo ave i eire whaamafa, e pei o le selau miliona tala, ua whaatawina e fisosoani ai, i ngā ruenga whaatino a le whaalapotonga o marosianga tau le tise, ma le pūlenga o le swavai, mo le tali atu i a fianga o le tau o le swau. O loo au fia ai ma le vaenga tupe whaleo leo, a wani tūlanga o ngaonga e tūlai mai. Whaatasi ai, ma le tai 5 miliona tala mo le whaalapotonga ma le pūlenga, ina ia mauti noa le whaas sopolia o le tise ma le swavai, inu itua. E lo iai se fuafuanga e si itia le tau o nei awananga. Ina ia ngā whatia e la tunu le tau o le soifuanga si itia. Ina ia mauti noa le whaamalosia o nuu malalafanga ma le puipuinga lau tele. O si itia vai ngā tupe mo le polketi o ati na e o tu malo i le selau ma le 2 miliona tala o le whaamoe moe ina ia ausia le 10 miliona tala i tu malo taitasi, mo ati na e ngā whatau 5 ma le si itia o le tamawa inga i le maea ai o tausanga i 5. O si itia le 10 miliona tala alvae ngā tupe, mo whaalapu tonga tu maoti, o rof sosoani i le ati na ino le atinu. E ala i le tu inatu pokalame tau awa onga, so i fua maloloina, ati na ino tupulanga talavou, tinam tamaitai, mai la tou e iai a fianga tu mau o le soifua. E 2 miliona tala ua fuafueina mo le amatalia o le polkalame fesosoani, mo whana witi fatua whana nau mai. Se ia ulia le tonu tausanga, e 2 selau tala mo le pepefou, fatasi ei ma le selau tala o le whaamanuianga whaale masina. E whaamaluina i le masina o iulai lua ono, a e fatua whaamatu watu whaamanuianga ia Januari lua fitu. E 10 miliona tala ua fuafuaina mo vaila au ma whala au. Whatasi ma tongeina o ai tala futua ale mtanga luenga o soifua maloloina. O loo whaawau pere sosoani al malo e 2 miliona tala mo le awina atu ngasi i atu nui fafo e peo fiti, New Zealand ma Intia. E 10 miliona tala ua whaanganga al malo mo le sosoani i le tolu se lau 2 a onga. E au fia aia o ngā mata a o ngā tūlanga lua, polisi ma o ngā maulunga. E tai se lau wafe tala sosoani al malo mo le a o ngā fia malama ma le loto taumwhai. Ina ia mauti noa avanoa tutusa ma le amana ia o tangata uma. E 10 miliona tala ua fuafua mo polo kalame whaasko sipi ale malo, ma le tasi ma le 5 miliona tala
mo whaalaputonga o loo o foi natu au onanga mo au onga wha wau. O nei fuafuanga e mo le wha mua o le malo i au onanga lei tau sui fua malo loina awa onga ma le wha anga wha ino tangata mo le lumanai. O le wha vaina foi, o le a wha vaina ai foi, le matanga luenga whai ngā whaiva puna o ngā taifale, Ministry of Fisheries and Marine Resources, pulenga o atina e tu malo, District Development Authority, ma le matanga luenga o atina enga o ainga maanga fisotai, Ministry of Family and Social Affairs. O nesuinga, o le a wha malo sia pulenga lei, wha masinunga tonu, ma le wha maoni o vaina tau i awananga a le malo. I le lango wina o le wha tupula ia o le vainga ma o ti tau pisinisi, ma le wha lau te leina o ati na il tamawa inga. Ua wha nganga i le malo vainga tupe mo le una ia o ati na il tau pisinisi tono Samoa. E 5 miliona Tala ua fuafua mo le ati na il pisinisi e tawala atu i le wha laputonga pisinisi la iti. Ai 5 miliona Tala mo le wha tupe o ati na il Samoa mo nono ngā tupe mama ai ainga, mo pisinisi la iti mwhewrolo, ma le 5 miliona Tala mo le au whai pisinisi o lo awina atu o lo i fafo, ma o lo tawala atu foi i le whale tupe o ati nae o Samoa. Ua fuafua e tali malo Samoa i fontanga whai tūlangi ma whawao malo. I totonu o le tausanga whale tupe lua o luono, lua o lua fitu. Ma ua fuafuaina e le malo le vaenga tupe e 10 miliona sfurvaluafe se lau Tala mo tapenanga a wai e wha moe ta ua. O le ono suli lima tausanga tuto tasio Samoa ua fuafuaina i ai le vaenga tupe e lua 10 miliona Tala. E lua se lau wafe Tala o le afa mtu watu mo le tapenanga o te wila i le masina o se tema lua o lua ono. O loo whātu mauina le vaenga tupe o atina o Ta'alonga, e lango ina ai asosi o Ta'alonga i se ese. Ta'alonga whai tau lia i tutonu o nuu mawhioanga. Ta'alonga whaavao malo, ma Ta'alonga o loo tali malo ai Samoa. Wonga tasi nei fuafuanga uma le malo, ma le wha malo sia ma wha lauloina o anga nuu Ta'alonga ma whasino manga. Lau fionga il fonga fitalai, o lo fata oto atu foi, i ngā luenga whaatino mtanga luenga whalaputonga tuma o tia malo, ia fesuia inga whata atia, moments or variances, ua fuafuaina, e whalelea atili ai tu ina atu au aunanga lau tele, ma whaamalo si ai le vaia le leo tupe al tato atunu, e pei o tutongi mo tangata whainga luenga fau, ma si tanga o tutongi o tangata whainga luenga. Whamanuianga i le mae ai o konkarate, end of contract benefits. Alauni mo tute mawalunga, higher duty allowances. Ma whamanuianga mo awaunanga umi, long service benefits. O fesuia inga i taunga luenga whaatino, o lo atangia mai aisi i tanga o tau le tise maswau, inisiua ma le toe whalei o ta'avale, vehicle insurance and maintenance. Si tio pasese o valele e affairs, ma launi mo apitanga, transit allowances, maisi. O ngā luenga o awamnanga whaatu la fono, ma vaenga tupe e whaaluai, wa avesea mai i le tele o mtanga luenga, ma ua tu whaatasia i lalo o le ofisa o le loia sili. Lau a fionga i fonga fitalai, o whautuanga o loi tono lipoti, e whautua i nai le fono au, i e whaumaunia tupe alu whatauina, ma tupe maua whatauina, o mtanga luenga ma whalaputonga tu maoti, ale tātou mālo. E iei fo i whautuanga whaupopo, mo le matanga luenga whatoanga, o Fiscal loia sili, tanga luenga mo whalaputonga le mālo, matanga luenga fo o whainga whaivampuna o ngā taifale, le Universitea o Samoa, whalaputonga whaavai tau whatungao Samoa,
whalapotonga marosi anga tau e tise, ma le pulenga o suavai, ina ia whaalelei a tili e lato ngā luenga whaatino, ma awaunanga lau tele i la tinu. Lau a whionga le whonftalai, e i nai whina ngalo na la ngā e nisi o sui whai pule, sa au fia i sa i lilinga le komiti o tupe maua, ma tupe tongi. I mata upu, i si tanga o suau, sa la ngā e sui whai pule mai anoa maa lua. O le vaenga tupe se lau miliona, Tala, ua wha nganga mo le tali atu i a fianga o le tau o suau. O le nei vaenga tupe o le afsosoani i le tatou EPC, ma le tatou swa. Ina ia mauti noa le maua pea o nei au o nanga tāua. O lea vaenga tupe o lo i lalo o tatou matanga luenga o tupe. O le vaenga, mua vaenga tupe wha leo leo mo tūranga o ngaonga tūlai mai. 2 miliona, tolu se lau fasu tolu afe, 5 se lau vasu tasi Tala, ma le fasu 5 sene. Lua, vaenga tupe wha leo leo mo le EPC, e tutongi e le tiso i le PPS. E 10 miliona, tolu se lau tosu fitu afe, fitu lau tosu luiva Tala, 2 sene. Tolu, tupe mo lai sene, i lo fisa o le pule whaatonu. E 3 miliona, tolu se lau suvalu afe, ono se lau fitu luiva Tala, tolu su 5 sene. Fa tupe fa leo leo mo le tiso mo le isi ono masina e ono 10 miliona Tala. Ma le 5 sosoani i pulenga o suavai e tasi miliona Tala. Il mata upu tau sosoani i interneti mo a onga la tenu. School connectivity i laro mtanga luenga o a onga manganu. O le vaenga tupe valse lau valsulu afe, sa whaatino i naile nei polo kalame, ua whaase e atu mo le ngā luenga whaatino sfuru tolu ale mtanga luenga o a onga manganu. E faule nei ngā luenga whaatino mo au omnanga whaatikonu rosi ma whaasala launga. O le vaenga tonu lea, o le a ngafa ma le nei polo kalame o le school connectivity. I mata upu whaatau i vaenga tupe mo au omnanga manofoa masini o loo whaonga ina e le whaaputonga whaavae o tau whatungao. Na la ngā e sui whaipule mai whale alupo. O le vaenga tupe 4 miliona, 2 ono afe, ono se lau 5 Tala, sa i lalo ngā luenga e vea i masui al malo, ua si tia nei i le 4 miliona, wha se lau ono su tasi afe, ono se lau 5 Tala, i tau sanga wha tupe lua ono, lua fitu. Ono si tanga o tau vai la au ma o lo mai fafo. O le nei vai ngā tupe, ua vai ina i ngā luenga whaatino lua, tolu, ma le wha o le whaalapo ponga. O le a whaapopo foi le tasi masini wha mama toto, ma le tasi no fōfou. I le mata upu, i le mana o mia ni K9, whaapopo, mo le mtanga luenga o tute, na la ngā sui whaipule mai whale ati tolu. O si tia le vai ngā tupe o lo i lalo ngā luenga, e a vea i masui al malo, mo au aunanga a wale malupuipuia o tatou tua oi wha al malo, mai se lau wafe, i le lua se lau wafe, mo le au maia o Tiafau K9, e whaapopo i le lua Tiafau o lo i ai nei, mo le tausanga whaatupe luo fitu. O le simta upu, vai ngā tupe a onga o le fia māmalama, ma le loto taumwhai. O ia vai ngā tupe sai tonu o le OGG, ai wawe ese mai ina ia manino, ma mai o io vai ngā tupe anga waa ai a onga nei. E tai se lau wafe tā la a le a onga, i tau sanga wha tupe luo fitu, o lo i lalo fo ile, tanga luenga wa onga. Au fionga tinoso. Ia, malia whenua le te whono lo tūla i mai le wha wila vea whale ati tōru. E mātau ina whaalo alo. I o le la atali mai le fionga le te whono. Komiti o tupi mta usala ngā patino i minsta.
Ia le whaftai lau whionga le telefono, le o mang mato whaitau ia au lipoti o pāro whaatonu whaitau. Ia pei o vaenga i o tali mai ai le whionga le telefono. Ia si sao i o whionga li minsta. Ha mulmoli lau whionga pe a whai e tūlanga lea, ni te utoe la ngako i te mi mulmoliani, ni whara lava. Ia, mālofa aftai fina ngalo whale atu tolu. Ia, o tūlanga na o le tau pa ia tūlono fua ai tūla i mai loa ia whale atu tolu tūlanga ni. Ia, ma lea whinoa lau whionga te teifono, ia a mai lea au te telefo ilele ni te o tatu se ese ma tatu tūla whono tū mau. Ma le whala lava. Ia whaftai lo whonftalai, whaftai fo i lo whionga sui spono mai whale atu. Whamalua tu lo whonftalai. Ona sa awili i le pat komiti vai ngā tupe ai. En whape whaso atu, ai whamalulu atu. Tātati atu i ia whionga i minsta. La sanga le wo atu. O tupe whaanganga mo a onga. Pela le wātangia mai o le tatou mai ngā tupe le whaso atu mo a onga i tua. O le fo watu e whaturanga. Ina ia malamalama i whainga whaavai. O le whaso atu i tua. O le lau fōlinga mai. O le aturanga ese ia a unga whapitoa ia a po a unga tuma oti. Le foi i kolisi e pe o whai mawhataitainga o kolisi o Samoa a vela pe a tatou kolisi i savai. Ia pelea ia a vele ma le kolisi o Samoa e whai mawhataitainga o le fisili. Wa le ua manino mai o a onga i tua i nuu mafioanga mai tu malu o le la awala tu le whasoa i whono whawaia ai le o manino pe o le awala e whasoa tu ai tupe tātou kolisi ia ai le pe wata o manino mai o a onga tu mauti le la tu sa o a ia onga ia la tau pulenga o le ale la vea i lalo o ni fono whawai. Pe o i tūla ia au lo Samoa ia le whionga le te fono. Pe e mana ia e atangia mai ai. Le whaasoa le ua iai, ma le whainga whawai o toa ia le tātou tupe mo a onga le tunu. Pe o le pesiri le whia mana mai la wa whionga. Olo tu le mai le tai malo salo le la fama ma le fiona le parmio tu lango le tau pura le tato o chichi ina ia manino mala malama le mafua angof tu na ingane mo le fa faingo fieina o le awala fo e la fatu langa i le tu inatu i fa fo tato o chichi se taimi na sa no manino le minista i mafua anga lau te tele a mafuanga na leina sui ma whawhita auri na mata i tū ia i whainga malo na lei o na sui. Al me lef siri tonu ia i le whionga sa whapito, ioe. A onga tū matila ne o kolisi te tele ne le malo, o lo o tū i te tonu le taulanga, mo mole na Lona Lua. E lau te tele i la tau o lo a onga i, e le a fia i se tū malo stasi. O tu malo o mau Samoa, o leo mai la tu whanau i. O lea wala pito sili lana mai tau ina kapeneta, sili ina vave na whamatu ura tupe, e sord auta ia o ngati tele, o lea vesao i o tupe, e whai la tau pulenga management, o tu langa ia. Mori lumanai, ina ia awane ia tangi eile tau mia langa ile tasi, se tu malo e a fia ila o ngalea. E na mafuai lana whaili tonu lea. Ave e fetu una ia la taupo o whemea nga i eile whainga fau lea. A iei nisi whawhita au le tūlai mai. Ian tam whai fo le fau.
E na mafuai o na ia o ngati tele ia le malo o lo tula i mai te tonu. Talfata i Apia, a Vele, Samoa College, Primary, Apia Primary, ma onga umale to tfaleata, a onga i te tonu, o leo fanga umama iai, alo mawhana o le tunu e tiutira iai. O le anga ina lava ia mo swinga o tau mwhaita to malo e whai, e fo ia whawhitauli. O lea na maita wina na lai o na wha tere ngese, ma wha tuai, a ia inga o le wha matu ina atu o le tātou tupe le i wafu. Ala tātou matai tupea. A dia i mai ni swinga le lei, mea leu whai, whataunu, whawau. Aia ngai mai fo ni swinga e le tala whenga, i on tātou toi fitu na i fo i lea mo le raru lumo le, o le tātou OTT program. O sosani atu le fionga te whono. Ia, malo whaftai, misalo lewa whafonga le fionga le sui o le tufanga, ia i le tūlanga o leu wha manino le teitai le malo. Tu atu lewa noe wha wau saunoanga le fionga le teitai whono. Whaftai loa whiori i Palemene wha maala malamaino le neim tau tāua. Lau whionga whonftalai, ia, e tātou te nof talo pea. Ia manuia sa mua i ngā luenga la whaatino i lana vai ngā tupe whaatausanga lua ono, lua o fitu. Ma ia whaatupula ia whamanuianga i tū mauai o lo tātou whaatuatua. E peo na whai mai ei Paulo le tūsio Filipi ma tau poe whawhai upo sifuru iwa. A o lo watua na te whaatuatoina i a te outou, mea uma e matitivai outou. E tusa maletele o lona vi inga i a Kiriso Yesu. And with all God's abundant wealth through Christ Jesus, He will supply all our needs. I le swafa manu malo o Yesu Kiriso. Ona mulia i leo sfamtalanga le komiti. E avea ia o e whai masui. E wha leo ina le nganga o le whaftai leo fionga le minstau tupe. Por sui Palemene. Ma lau fionga le li Palemene. A wanga luenga ta ia la whatontonu. I le tala o le tupe. Lua ono. Lua o fitu. E momoli atu fo i le nganga whaftai. I wha ululunga mtanga luenga. Ma wha la tonga tu mauti uma o le malo. Sa mawhai o na awai mai, e tusa ma le wala watu o le komiti, mo i loilonga o le tala whaatau au tuo tupe. E tali tonu, e tele tuo noa, i le whea ngai ai, ma le tautuaina o le malo ma le kapeneta. Ai sa whaavanoa lava o tau taimi tāua, mo le tuina mai o le sosoani. E whaamtala ina ai o fuafuanga, ma whaamaumaunga, malo whaaftai. E le whaangalo ina foila o unanga o lawa fionga o le whailau tusi, mai le ofisa o le fono. Whaftai mo le tautuaina o fontanga le komiti i le nei lua vai aso, au whaanga solo ana i loilonga. E momoli atu fo i le whaftai te lava ma le whaamalo ia o tau sui fitfilia o le tātou komiti, i le langolanga sua ma le whaavanoina o tau taimi tāua, e whaatino ai le nenga luenga tāua, e tusai ma lo tātou walauina whasui fono o le komiti. Lau fionga le fono talai, o te talasanga atu si o wanoa, o te fia wha leo a ili whaftai, ia manai mana onga, o si o mātou tu mālo. E mua lava no si ile vi inga whaftai le atua, ma e vea ilo leo, e whai mafonga tau moli o le tu mālo. E whaftai e tuai lo fionga le ri Palemene ma lau komiti, i le amana ia o sa alenga mua, i le whamana tuina o le ono su whatau sanga, o le tuto tasi, o le tātou atunu. Whaftai te le lava. Lau a fionga le ri Palemene, i tai tonu o tingau ta linga i nimta au pua walanga lue ma swavai. Ai tau sanga atu ma lava tele, e fia wha leo atu pea, ni mana onga. E te iwa wha pea le matou tu malo, e leo whaise ngā luenga lato whaipule. O awala ngā lue fo ia, e ono wha manuia ai ma le talo sanga, i tau sanga ua mawai, i le mau tele o paia inga, na talo sanga ai e usu ngā fono, asi o matou tu malo, le wha le ia, o a matou awala ngā lue. Ona e oa le tu malo, i so se ati na e whatoanga, ai me se talo, ta mu,
Whala au tau mawhamata, whala au whaisua, whapea whae le anga tau me inu tau mawhokoko, ava, niu, mo ngā lova i mori maisi. Ma whapea fo i malatina ina o manu pālangi ma mo Samoa. Ai whaftai atu fo i loa whionga le tamau tatu atunu. O nā ua moli atu te tausanga, mo le whalei o le awala i le matoa o ngatulanga lua i sa mata yuta. I le tūlanga tau swavai, o le naunau ta inga lava, i o atu le whamanuianga i nai o matoa inga i whanua yuta, ma le mato pito nuu o si uvao. E le i o atu iai le whamanuianga o swavai, a wale ngā seseina o tau mawhitanga, ai whapea mtūlanga tau i le whaleina lava o le soifua maloloina mama, hygiene and sanitation. Lau whionga i minsta o tangata Tiafau mai moa mai fafo, malana manuia, ma tau te tausanga pea e langolangoina e laua whionga. A wana ta anga tu ta fanga I whaia ai, fonga ona o vae ngā tupe o Fisosoani, mai le malo New Zealand, whatasi ai mai toe whalei o awala, o nei ta whanga. E ai fose tasi o mataanga o mato I tū malo I whangawhau, ua lau loa I Samoa nei, mato nui fafo, e tā ua o le lovers leap. Ma e tā sanga atu I laua whionga, pe mawhai ona toe ati ai le lei, ina ia saunga le mū mo mataanga, I le sosoani lalo po Parliamentary malo o New Zealand. Ia o nai tau sanga whaopopo ai anoa, e whapia tuai la mātou tau sanga, e peo na talo tuai lo usua whaipule mai sa lenga lua, ma le mā au ngani atu, I le mā tua fine tau sala la le lei, o le whionga le sui Palemene, a wale whale leia o tatou whale mai I whai lalo, ai whapea se whale fui mū sa lenga lua. Ma talo sanga atu ai, ma se ofisa po se pou al mutaranga luengo leo leo, e alenga mua mua. Lau whionga I fonf talai, ai o te reinofo I lalo, e tau sanga atu I se avanoa, e fia whai e sau Tala, e se tasi o poutu toa, o le mato I tū malo. E tō whai a whai manu to I se ato nio, o whai langi fo launga, o no le walau pa ia o le atua. O le tō whai a whai manu, sa vea mputisili o le mato ofisa, o le fono whaavai, talu ona whaavaina. Ia, whameisele anganga le atua, I lau sunga le tausi, ia vai le lingi masoe, whaimanu, e nofo alo, e o atua I lalo, o nei ta whanga. E ei fose tasi o mataanga o le mato I tū malo I whangawhau, ua lau loa I Samoa nei, mato nui fafo, e tā ua o le lovers leap. Ma e tā sanga atu I laua whionga, pe mawhai ona toe ati ai le lei, ina ia saunga le mū mo mataanga, I le sosoani lalo po Parliamentary malo o New Zealand.
Ia, o nai tausanga whaopopo ai anoa. E whapia tuai la mātou tausanga. E peo na talo tuai lo usua whaipule mai sa lenga lua. Ma le mā au ngani atu, i le mā tua fine tausala la le lei. O le fionga le sui Palemene. A wale whale le ia o tatou whale mai i whai lalo. Ai whapea se whale fui mui sa lenga lua. Ma tausanga, ai whapea se whale fui mui sa lenga lua. Ma tausanga atu ai. Ma se ofisa po se pou al mtaranga luenga leo leo, e leo sa lenga lua, au sa lenga mua mua. Leo fionga il fonf talai, ai o te le inofo i lalo, e tausanga atu i se avanoa, e fie fai e sau Tala, e se tasi o poutu toa, o le mato i tu malo. E tō fai a fai manu to i se ato nio, o fai langi fo launga, o no le walau pa ia o le atua. O le tō whai a whai manu, sa avea mputisili o le mato ofisa o le fono whaavai, talu o na whaavaina. Ia, whameisele anganga le atua, i lau sunga le tausi, ia vai le lingi masoe whai manu, le nofo a alo, ma le ainga whaavau. Ia lofa le atua puli tele, i le tausinga o tau soifua. Lau fionga le fonf talai, a veile nei taipu. E momoli e toi le whaftai tele lau fionga, i le whafoina o le tatou fontanga. Ia whamanuia tele le atua i lau fionga, a walo walawina. Ia whamanuia atu le atua i lau fionga i le Palemene, sui Palemene, le mamalu al kapeneta, ma min sta lango, whapea lau fionga i le sui fonf talai. Ia whamanuia atu fo i le atua i lau fionga taitai le tua ngai, sui taitai, lau fionga i sao whapito, ma sui o fono uma o le Palemene. E le ngalo, lau fionga i whai lau tusi, pa lau whai ngaluenga. O le ofisa o le whai lau tusi o le fono awa whai tu la fono. Whapea whaulurunga o mtanga luenga whalaputonga o tatou malo. Ia whamanu atu le atua ia Autu. Whamanu te le atu fo i le atua, isi o matou i tu malo o lo tapua i mai. Whaftai te le lava, mo loa wanoa, soifua mai e manuia. Ua whamalo atu lau fionga te teifono, mo le komiti, mo le lipoti le komiti o Tupe maua ma Tupe tutongi. Whamalo ngā lulue, le whalongolongo ti ngā, ono se ngā luenga e tele Lona whawhita uli ma luitau, whamalo lon sai. Ia Ve foli nei avanoa e whamaisi atua ili nfoa tu salvala au pa ia le atua leo maua ia o le sa avea mapule o le fono whawai le tu malo ia sa rua ngalu lue so tau au. Whamaisi le atua i pa ia le tu malo manilangi e whasingo a wale tu malo ia ono le toe sea o le sa ngalue puno wai le fono whawai le tu malo whaftai. Mata watu wa whasopolia uma sui mamalu o le tātou maota. Sa unuanga whaalaua i tele le tala whatau Autu le Tupe, lua wheluas fumuleono, lua wheluas furumalefitu. E le toe tau whailo le tele o mta upu na la ngai sa unuanga o le tātou maota. Tusa o le whasolonga masani, o le avanoa le nei mo le malo e tari whaitau wai mta upu sa la ngai sui mamalu. O te mua i tāpala o fionga le li Palemene e so fina ngalo, mo le whaangaso longa o le tari al malo. O tai atu i lau fionga le whamawhitalai, o le avanoa fo'i ai le i avatua le tali aloa ia le tātou malo. O le nei aso e whaleoina le nganga whaaftai, whaupopo atu e tusai ma lau malelenga, lau fionga le fonga le fono. Wa leo tātou tonu nei le vaeluanga o matangi. A wā upu ia fili ma pule tuu e whemeo i nae. Tonu wai le vaeluanga o ngā luenga. O leisi la sanga ma leisi la sanga wale. Vaenga mo mua o le tātou Palemene. O le longona lea o le malelenga. Le tofa ma le whautautanga, saunanga, tuleinga, le maota. E pale ai e lufi le tamau ainga o Samoa. Mai ele i vatua le
tali alo ia le malo e ala i le tofa lea ua taoto i le lumafale o le Palemene. E mamoli atu ava le anganga whataitele i le paia ma le mamalu maualunga o le tātou maota. O lea e tāpua i e le atunu o tātou whaivalo filima. Aisea, e le la ititi, taimi whapene, pe a tātou o mailo e sua le ula pauta, ma sua le ula patai le tamau aingo Samoa, o le tamau aingo ai, o le tamau aingo si o tātou o tunu atoa. E vavai lava ma le whaftai i le tua, ono lewa atoa tino le tamana mo i le ana. E ala le nei aso i tuleinga, a saunoanga, o la unga ai meise le tō whasaili ma le tō whasaali, tō whawhautua ma le tō whaote. Ia ma le tō whawho i e mawai au manu mai o malo mo si o tātua tanu. Whaleo i ngai le ngang whawtaitele, la ufionga le whongwhitalai, ia masui mamalu umma o le tātua mota. Ono aso, ato wa mata mai le Aso Lua le vai aso le se i taunuu mai re. Nei foi Aso Lua, ua mai a le tolus hurufā mon tupu tu leinga masaunoanga le mota. E inisi o tātou sui, tātou le mafuta, mai se foi inisi o tātou le fatasi, ono to e tāpena inisi o whai ngā whiriwhiringa le atunu. Ia, malau o fionga le whongwhitalai. Ia, ona ele o mawhai o na whaleo ina lo suafa e mai se foi le launga a wā le tapua inga le tui malo. Uio lea, o lo sila fia le maota me uma. A wā le pare fia ngai. Mori atuai le nganga whafteitele. A moa malau tapua i mai le nei aso ia o lea wa si i le whala wa lea wa atoa puna o saunoanga. So ula, tuleinga ma saunoanga le aso. O lea alo atu le tātou malo e tali. Saunoanga uma o lea na momoli mai e lufi ai. Pale ai, a pele ai, taulu manga o le tātou tala o le tupe nei. E lava o tātou fontanga, o tātou kapeneta, ia tāpena lei, tanga e le, ta ia i fale saunoanga i tu malo, ta i tōta si uma o le tātou atunu. E ala i manaonga, whautuanga, tu alalo, tu ina mai, tātou avele yuta wale tātou tāpenanga. Tau leva leo lau, a popo inga muli, soi mamalu uma whaaftai tu leinga masaunoanga o whatino. Pau alea, o le whainga te tau o na whai ma o se lasanga fawfo i leo tātua mule numanai. O le whao o uma mai o tāla sanga tustusia i le tātua malo i le awala lo ia. E le ngata ina wha leo i le mauta, la ia iai lava le wha mauninga o mana onga turi loa. Ina nei mea ne whapea la unga lo Palemene wa paia i, wa atoa i. O le awala mo le turi loa ma le whaatino ina mo le lumanai. Ia tau nuu pea tālu sanga tustusia. A ngā i le ulo le mtanga aluenga olo iai manaonga. A kopi le minsta e whea ngai ma le mtau. O ina, e mawhai ai le minsta o na turi loa ulo mtanga aluenga langa o la tau e whaatinoa. Le ngā aluenga iana i manaonga ma mea umalava. Ale foi fa mau ai lalo a wala lo ia follow up mai tal sanga mamene ia lewo te talo atu tulanga lo ia ina ia fai na e fai ma pine fa mau e turi lo ai fa tinonga a fai e fai fa tino nei talo tupe fa stai ia elima tau sanga turi lo fa penal tatu ngal e o tu lava ia u fa mali ina umwa fina ngalo o lea o leu tau no mai le tali le malo o te walau whalongi ai lau fionga il minista o le tātou poloketi miliona lufilufi ia tamua mai a oe le tātou tali e ana whasolo mai lava lea se i o mai le minista o tupe e ana avatu ai leo lau au te lenga muli tal tonu fo i le umi a e vatu lava noa tali manino tali malama i al whafonga le mota a meise le tāpua i mai e Samoa manuia le tātou fontanga. Ia, tūlai mai ala o whionga ni minsta o tinam te mai tai, a whioanga maanga so tai, e tamua tu sortari ana malo. Manu ia le saunoa. Ia, whaftai lau whionga le tai, lau whionga le Palemene mo le amano o tu ina mai alu filufi. Ia, e tala ile tali le tātou malo ne aso. Ua tau to ipanga, tia o le tau tianga i nai salafai. Awa ua tau fai puea le matila ma leo wheloa.
I le soifua manuia o tou afionga, fionga mamalu. O lupe na whaia mai fui, a wā upu whai o le tātou malo. O paia mamalu, o le ale o ia se upolu filufi. Samoa o umanu tofi, ma pae ulu whanua. O paia lava lea i tama mainga, ainga matama. Le usonga tu mua mapule, i tu au mala taua ainga le tai ma le vao fonti. Samoa o poto. Ai mua no whatulou, i le mautofono Samoa. Le Malae le whautu ngā tani o Samoa i Mulinu'u nei. E lufi ai le tamau ainga, ma whai ai upu o se tato atunu. O te whatulou atu foi, e tapua inga lau o fionga, e tamau le atunu, lau o fionga le au malo malo masiofu. Whapea foi la fionga sui fono, sui tofia, ma o tō whatua. Whatulou foi la fionga le whamasino sili, ma le ofisa o whamasinonga. O te whatulou foi lau o fionga, i le whonga whetalai, e a le fio o lau o fionga le sui whonga whetalai, ma le mamalu o le ofisa. Whatulou atu foi lau o fionga, i le taitai o le malo, lau o fionga le Palemene, lau o fionga le sui Palemene, le paia o minister kabineta, ma le mamalu o minister langolango. Whatulou atu foi lau o fionga, e taitai o le tuangai, whapea le sui taitai o le tuangai, ma le mamalu le naitu le vaenga whaupwhai. O te whatulou atu foi lau o fionga, i le sawhapito, ma sui mamalu tuto tasi o le maota, le whawai loro foi le tapua inga o fisa silo mtanga luenga, le malo, a mai se Samoa o poto mwhafonga mai le nei tu lao le aso. Ia, tapua inga si o uto malo ano a matasi, e mana tua pea lo o tau nofo talo mai me tapua mai. Mo le nei usu ngā fono i le lua vai aso. Mai lava ina i onu o fale vao, fale wha, lalo maunga, fale apuna, manunu, malufi. Ia, o le ale o se tala i tō paia ma tō maro nai tausi, le a fo i te tausi whapepele iai. Lau a fionga te whonga whetalai, o le maota, ma le maota malu. E mua, ona Autu ina atu is whamtalanga tu sai mga luenga, e fito i tonu ma le matanga luenga o tinama ta mai tai, o nuu maanga fisotai. O le wheau Autu e whia mori atu. O ainga e nofo whealfani mwhausi ai ia nuu manuia. O nuu e whetausi ai, malo lofa ona tangata, e whausi ai le afio anga malos. Ma afio anga e mautu ma le leo na whaavae, e whausi ai se Samoa manuia. Mausali, ma ngafa tauli maina lona tamau ainga. O ngā ruenga o mtanga ruenga, e taula i tonu i tangata o Samoa. O le whamauti noa ina lea, e mau ai e whanau lea matanga sili o leo langa. E langarongo ina ai a inga, e whamarosi ai tupulanga talavou, sanga le mumo tamaitai. E langarongo ina mao fia ai tangata e ei a fianga tu mau o le soifua, ma ia whataua ina tangata matutua. Ma le Autu tonu leo le ngaluenga le mtanga luenga, o le lango sua i tangata Samoa i vaenga o le ulanga ma le soifuanga. Mo le silfia o tau a fionga malu, o nisi neo la sanga ta ua na usia i tau sanga Tupe, o le afa mai anei, luafe lua lima, luafe lua ono. I le sfulu lima, masina o tuanai, sa wha wawa i lava e le malo na whamalosia ati nai, o anga fisota i o Samoa, e ala inisio po kalame, e au ai, tasi, le whala uloa ina o taiala o le atunu, mo le ati ina e ina o whanau laiti. Ina ia maua e tamaiti uma, le amatanga le leo soifuanga, lea ua whapeo na ati ina e ai, le po kalame o le tau wa pin benefit. Mo le manuia o whanau laiti, mo la tau ainga. Lau fionga le whonga vetalai, ma le mamalo le maota, e amana ia le malo le tāua o le tausanga mua o le olanga ma le soifuanga ma lo ina. Awa onga ma le manuia o le tangata i le tausanga ua mawai.
Ua whauauina fo I le whatinoina o le Early Childhood Development Framework. Ma ua auauina nei le silia ma se lausui o nuu ma sui tamaitai. E avea ma parasocial workers, ngole langolongoina o whanau, ma ainga vai o ratu tama ainga. E ala mai lea I le ngaruenga, whai paanga ma le UNICEF. O le avea o le whamua mua whanau laiti, o se tasi leo ati na e sili o na tāua, mo le lumana I o Samoa. Ma e tū maupea, le whamua mua o le malo puipuinga le whanau, o le manatu Autu lava lea o le malo. Te tau I tamaiti umba, ona, saunga le mu, pui, malangulanguinga. Lua, whalau ilo ina o le whatino ina o ta iala pola pui. Mo le puipuinga, ma le taufia o sauanga I tutonu o ainga, ma sauanga whaasanga I tina, tamaita I mwhanau. Lea ua mae o na o ina aile sidia ma le 5 se lau tangata, e a onga mo whaalia I suinga le lei e pei o le whaititia o le tua ia o e ua afia, whaititia o le taiala o sauanga, whaatele ina le mamalama I sosoani mo e ua afia, ma whaatele ina le iloa o wala e whaasino atu, ai mo sosoani. O le pola pui, e na o se po kalame mo se taiminei. Ai o se vaenga mamao le mauti noa I le sanga le mua a inga le lumanai. Tolu, o tupulanga talavou, o lo avea pea ma Autu o le lumanai o Samoa. Ma o lea whaatuina, ai le komiti o le whauwhautua o tupulanga talavou o Samoa. E au ai e o lātou whatinonga, o whaiunga au ao lātou sao, mo le manuia o le atunu. O lo whauauina foi le pokalame whalau iloa, o le Say No campaign, leo wasilia ma le afe tupulanga, sa au ai mo le sili atu o le luas furu afe, tangata sa whapea o na whasoa mai manatu, o whato whala inga I lunga rupena ta whailangi, I le mta upu. O le vainga le malo, o tupulanga talvou, e rena o se vainga o le atunu, e na o na ave I ai o sosoani. Ai o la atou o ni taitai, paanga mai sosoani I le lumanai o Samoa. Fa, o lo tu mau foi, le tautinonga le malo, e au fia tangata I le ati na e o Samoa. Ma e au fia ai, ma tangata e ai a fianga tu mau o le soifua. O wha maunia I fufuanga o ngaruenga whatino, a le atunu tangata e ai a fianga tu mau o le soifua. E a vea foi le nei avanoa, o te fia e toi whailoa tuai ma wha mauina, I le mauta nei. Le au si ai o le tūlanga I longa, le tala fasolo pito, e tu sai ma le langolongo ina ma le manuia o le malo, le whiwhiringa ai leo le tamaitai Samoa, le awhionga ia matawha, whaatino masunu tumapu. I le komiti o le malo au whaitasi, e ia te tau o tangata e ai a whianga tu mau o le soifua. O le ulu ai taimi ua vea aisa Samoa ma se tasi o sui o le komiti, ma whailoa ta aua foi, o le tautinonga Samoa I le awhia ai o tangata I ai a whianga tū mau le soifua, I so se vaenga, a mai se ai teita inga ma whatinonga o whai unga whai o le atunu. 5. O nisi neo suinga o se eleni sosoani o uma o no whatinoina. O le sitia leo benefiti o tangata I ai a whianga tū mau le soifua, mai se lautala I le tolu se lautala. Si tia pensione o tangata matua mai le lua se lautala I le tolu se lautala. Si tia tongi o Mulinu'u masuita mai tae o nuu mai le tolu se lautala I le wha se lautala. Si tia le se leni fisosoani mo le fausiena o maota malawa mo a inga vai o latu tamau ainga. A latu I le whainga paanga ma le etra mai le 5 se lau afe I le tasi miliona tala. Maua si tia aile au whainga o maota malawa e fausiena I le nepo kalami. O le mtafa I oe le mtanga luenga, o le savavali whaatasi matangata taitasi. A inga o nuu o whainga malanga o le olanga, e sosoani ai le fausiena o Samoa manuia. Saunga le mu masili atu o na au fia ai tangata umu. Ai se ae ta wai le ainga. O le ainga o le whaavaile o Samoa. Ono foanga ia e tausi ai ma whawhailele ai whanau. Au ina ai tupulanga whataua, ma whausi ai, ma whamalosi ai I a whioanga. O le mafuanga lea,
ua fuafua ai le malo e suia le ingoa le matagaluega i le matagaluega o aiga maaga fesootaʻi Ministry of Family and Social Affairs. O le nei suiga e whailoa ai le toe whamauina o le tāua i aiga i atinaʻe o Samoa. Pei taʻi e lena o le matagaluega e nafa ma matau whaioi e manao mia ai le galulue whaatasi. A matagaluega le malo, taʻitaʻi onu o ekalesia, a fionga, vaenga tu maoti ma vaenga uma o le atunu e au fia ai tupulanga ma tangata e ei a fianga tu mau o le soifua. Whainga paanga o atinae ai mai sei lava a inga uma. O le atinae lau tele o Samoa o le matafa ioi o tangata uma. Lau fionga le funga fetalai whapea le mauta mamalu. E tu sai ma le tala whatatau le tupe o folosia le mauta nei. E ei vaenga le lumana i te tonu o le isis fulua masina o le tausanga whale tupe luafe luono luafe miro fitu. O nisi neo vaenga o la whapea o na whatino ai e le matanga luenga. Whatino ino le benefiti mo le soifua manuia o tamaiti tawa pin benefit. O se por kalame autu i lalo o le tatou Early Childhood Development ECD Framework. Ele nata o se fsosoani tau tupe ai o le au nanga e lango atu ai le au fi ai foi o le mata i tu o le soifua maloloina ma le atina e ina o le whanau lango mo matua mainga ona o lea o le afa malosia ai le whatino ina o le pepa whanau al tamai titi i le taimi ua soifua mai ai i le tasi le lua vai aso le matua ina ia ngava ai le lua i lua se lau tala ona whapea lea ona tai se lau tala il masina taitasi se ia pa ia le tolsful lima masina o le matua o le tamititi. Ai ai foi ona ia inga, pe ona whatino ina ni siaki, mo mia e whai ai tui pui, ma whatu ulanga e le whanau. E tā ua le ngā lua whatasi e tūtino uma o le malo, ai mai se le nei matanga luenga, ma le matanga luenga o soifua manolo ina. E mata i tu ina ma wha malosia le whainga o nei tui pui, a le whanau. Whatino ina foi o siake e whanau, la iti, e fo mai, e awhi ai ma le fua ina o le mamafo le pepe, e ngā lulue ma langolango su ai, fono whaavae, o pokalami neo matanga luenga o le soifua manolo ina. O le ne benefiti e whamoe a mata whatino e a te se ma lua whelu ono, Januari i le lua whelu fitu. Ona e mo mia le whanga i oi mua se system tala whengai, whatino ai le tuftufa ina o se leni, ma whainga whawai e ala atu le nupi whaha. E ma whai fwoi ona tuina atu benefiti nei mo pepe fwou uma o le a whananau mai ai ulai lua whelu ono. I lunga o ai ainga e pei ona whailo atu. Mo sosoani mo le whausia ino maota malawa o ainga e vai o la tu tamau ainga. O le asi itia i le 2 miliona Tala. Ma o le manatu le mtanga luenga, ma le komiti fitu tonu ai le polu kalami. O le awhalelei ati le eitu ainga whausanga o maota, ma lawa ina ia langolango ina, le saunga le muma le lei ato toa maota, mo a inga o le anga vaa i le nei whamonianga. Ua whapea fwoi o na whamausali, ma whamautu soani tau tupe, grants, e tu ina atu i NGOs, ona o le telefoi o le lato sao e ati nai. Ma le tautua ina o tangata lau tele o le atunu, e tu saai ma o lato o nanga SS. Fa, o le afa o pel po kalame o le atina e o whanau laiti, fa malosia ai po kalame mo tupulang talvo. 5. O le afa atino ina le National Disability Action Plan, au fia ai le taula i le ava notu tusa, mo awa onga mangaruenga ai maise, le whalau te le ina o le awai atu taita inga ma whai unga whai o le atunu. O le ono, mo le manatu au tū lava, e wha malusia le ngā lue whātasi o mta ngā ruenga, nu e kālesia, paanga uma, i le atina e ina o whānau ma tupulanga talavou. Ona o atu lea o sau whamitalanga, i tātou poloketi atina e, o i tūmalo. District Development Project. La o fionga le whong whetalai mal mauta malu, e o maili taim nei, e ono su valu miliona 5 se lau valis fuluafe, ua mai a ona whamatu atu i tūmalo mo le whatino ino poloketi. Ma o fufuanga ati nae, ua whamaunia.
O le Palemene o Tupe lua sefutolu miliona lua se lau lua sefuluafe. O whaamaonia e le komiti e whafoe o atina o tumalo steering committee. Ma le kapeneta mo le wha o popoina ai o se taimi e whaonga ai le special purpose account. Se ia o ia te sema le lua whelua onu. O le nefa poponga, o le ama wai lava no i tumalo. E whao mai o la tunga luenga, ma ufa maunia, ma whao ngata tau wai se eleni, o lo tutoi. Ma wha mai ai li poti tau tupe, ma pepa wha maunia, ma le wha ngā ino se eleni. Vaenga autu ati nae, o tau nuu ma ua ausia. O tupe o DDP, ua langolango ina i le tele o vaenga tā ua ati nae. Ua wha maunia i fuafuanga, whal tausanga i tumano. Le au fiai le vaenga tā ua nei. O le Paul Kalame sosoani mo aonga, Back to School Support Program. O lea ua tuina atu i le se lauli masifuta alai tangata anu umo Samoa. Ngole sosoani o whanau aonga, maainga, e mana mia tau aonga. Mo le sila fia le mauta, tatou mauta fono. O le whainu mera la tamai o le nepo Kalame se lauli masifuta alai. Ua se lau iwa sefulfa afe, lua se lau onu sufetu, lea whainga o tangata anu. Ua o iai le whasoa. Ma e tusa lea ma le lua sefulu, iwa miliona, iwa se lau iwa sefulu afe, valu se lau lima sefultala. E se eleni, ua tufutufa ina atu. Ma o te talitonu e tusa lea ma le iwa sefulu 5%, o tangata anu, o le atunu. Lea ua maea, o na latu tala latu se eleni. E watu ai foi, ma se tua lalo e o lato uma, ele i o atu i lato se eleni. E whailoa vave, e Talaino au tau se eleni, e o tau fono whawai. A le wha mutaina, le Polo Kalame i laso tolus fulo Iuni lua wheluono. Ua ei fo inisio poloketi ua uma, ono so lau pule me whamaunia mai le komiti, o fono whawai taitasi e pāsia, e komiti whafo steering committee, e awhi ai, tasi, sosoani mo a onga skolsipi. E silia mariva sfupaseni, o i tu malo wala tutu ina atu sosoani mo tongi o pili a onga, skolsipi mo a onga maululunga. E universite, tivet, o kolisio e kalesia, o pe o piula, malua, mamomoa, ia manisi. O le nei sosoani, ua vema sosoani ta ua mo a inga mfanau, o lo fea ngai malu i tau tupe. Ua whaalia e nisi o whanau, ua whau mai a onga maulunga le tāua o le nef sosoani. I le whaiti tia ai lea o le le mawhai, o na tongi inga pili, maf sosoani, le tu mau, pea i lato whanau i awa onga. Lua, o le ati na e whale a onga ma aseto a onga. Ua tele ni tupe, ua whanga ina e tu malo, mo le whale leia o no whanga. Mo awa onga e au fiai, whausi aina o le toe whale leia o potu a onga, whale leia o maota, ma whale tele o a onga pe o le ho, whausi ina o whale taele, ma whale ui se i tulou, whausi ina o whale ai o a onga canteen, whausi ina o le whaltusi ma potu computer, sapala ina o laulau manofoa, ma isi lava mea e a ngā mo a ona whanau. O nei ngaluenga, ua sosoani le whale leia o le sisi o manga o a onga, ma le soifua manuia o whanau a onga. Tolu, o ati ngā te tele ese o tumalo. Ua langolango inga o tupe o TDP, ngā luenga e au fiai, a wala ngā lue tutonu o nuu, vai mapuna vai, whale komiti o nuu mai tumalo, tau ina o wala ma ai, ma isi ati nae, ua whamua mua e tumalo. Wha, ua whatoang, mo whatoanga ma whainga whaiva. Ua whapea o na awe fo i le whamua mua le tumalo o tupe, mo masini, ma mea whainga luenga mo whatoanga. A seta tau whainga whaiva, e au fi aiva a whangota a lia maisi. Ati nae o whatoanga, lafumanu, ma luenga o le whamalosia ai o awanoa o le tamao ainga. O te vairupeina i le anganga whaaloalo o le saunoanga tari fuaitau wala o fionga ni minister o tanga ruenga. Ono o tātou tonu mai lava le tātou malo longa o le auri. O le melea o le ato e whaawau saunoanga pe au tātou tau o fia i le itū lai lua.
o te whasisi latu o whatatia ese ngā luenga al whono au whai tūla whono, se o tātou tau e tau au fia le tūla e lua, mō lana malo longa masani o le auri, o lo o tā pena le tau mawhtanga o le auri le lunch, i le maota o le tofilau eti alisana tali eilau tau sua, mareanganga whaloa. Natural Samoa water, the taste of nature. O te whasisi latu o toi amatalia nei tau numanga whono a awhai tūla whono. Whamarole on side pa iol mota. E whatati ese tau numanga whono a au o lo saunoan min stau tinam te maitai a tina o nuu manga whasotai. Ia tu la meila o whionga ni min stau mo le whaua wina o lau saunoan. Ia, whaftai tele lau whionga le whonga whitalai. Mo tu maina o la wanoa toi whaua o tuaisina. Whatau waa ma le vai. Nei aso. Ia whangata maile. Tanoanga o lo whailo atu peari a nisi o tai ala o umono wha mausalima, wha mautu, wha atino e tonu o le vaenga le o le District Development Program. O le whatoanga mo whainga whaiva. O whapeo na ave foi le wha mua o tu malo o Tupe. Mo masini, o mea whainga ruenga mo whatoanga. A seta tau whaiwhaiva e au whiaiva a whangota o aria. A tina e o whatoanga o lafumanu. Ngā luenga e whaamarosia ai a wanoa tau tamau ainga. O nei se leni ua sosoani. I saunga le mua tau mafa, maua ai Tupe maua. O whaamarosia ai le ngafa tau lima ina o ainga. Lima, o tina o mea tau lima, ma tina e lautele. Ua lango ina foi. Whaamarosia o ngā ruenga whawhawhale langa. Por kalame o komiti o tina. A tina e o mea tau lima, maisi ngā ruenga tautama a inga le nuu. Ondo, o a tina e o pisinisi laiti. O so soani Tupe al TTP i pisinisi laiti. E ara li whaleleo ngā ruenga, whawhai pisinisi laiti tutono a whioanga o tu malo. Whatupuino a wanoa whai ngā ruenga mo Tupe maua. Ma whaamarosia o le whatamau a inga tutono nuu. Fitu, lango mo tangata e iai mana onga whapitoa, Chetsi. O sosoani fo le TDP i leo whaina, au fia ai o tangata e iai a fianga tu mau le soifua. E ala i le tuina atu ono fua whaatawa le vale, mo isi mea whangaruenga sosoani. Lango i mana onga whapitoa, mo po kalame, whamarosia ai le au wai o tangata uma, mo anga wa atusa. Valu, o anga nuu tālonga ma tangata ta whamoi whafu. Ua lango ina foi e tu malo, le faso ina o tu manga, masiva fa Samoa, au ai por kalame o tuto tasio Samoa, fale leia o Malae, mea tau tālonga maasani o tu malo, ati na e tau turisi, ma pisinisi tutono nu. Iva, malo si anga fafouina, mo saununinga mo whaalavelave fafose. Ua whaonga ina foi e nisi o tu malo Tupe, mo di la, solar lights, fale sulfai mo malutanga mo nuu, mati nae e sosoani tapena inga mo whalavelave, fale natura. Se fulu, o isi o tiute, mga luenga langolango o whonu whawai ma mtanga luenga le malo. Ngā lue whatasi ai le pūlenga, whilaua inga i le whanua o le LTA. Olo o ngā lue whatasi le whonu whawai o nei tu malo ma le LTA,
mo le whamaina o te whaala o awala. E mana o mia ai e tu malo, le maua se lai sene pisinisi mai mtanga luenga o tupe maua. Whatu ulanga a seta e mana o mia, mo le whatino ino o ngaluenga. Lua, o le polo kalame o mo ngaluenga whawai taimi, lip. O le neso soano i tu malo, e ala atu, i le fono whawai. Restala ino ala atou, e fia awai. Whasala lauina o whamtalanga, mga lue whatasi ma le MCO. O lo tu ina tu foi e le MCO o onga, ma le whamalo sio to mai, mo tu malo ma le au whainga luenga. Tolu, o le One Comment Grants, OGG. O lo o langolango ina foi e fono whawai, le whatino ina o le OGG, e ala, ili ngā lue whatasi ma onga, whailoa mana onga a onga, ma tā pena nisi ta iala le lei mo le whasoa ina le lei o se leni, whamauti noa ina, e whanga ina le lei o sosoani, ua whamaunia. E tu sa ai ma le mata upu, sa la ngā mai se tasi o sui, ma malu al maota, e whapea ua aia ina, e le mata ngā luenga, e polo keto e tu malo te tasi. E au pea o na whamanino, i lalo ta iala mati ina e tu malo, e i lava polo keti e manao mia. O na whamalo sia e le komiti, lo na whatino ina. Ona o se wa ai tau lai e manu i aile atunu uatoa, mai tau ina e pei o le manatu, sa wha tu ina mai, i le se lauli masifuru lea ua whasafua atu mo tangata uma. Ma e fōringa mai atangia mai ai, ele i langolango ina e nisi o sui, ma manu, le tu ina atu o nese ele ne fsosoani tua i le atunu. I le pōlenga e whaleo ina mai o se tasi o sui, malu e whatau i le wawai le leilea, o ta iala ma le malu puipuia o se ele ni o le malo. Ia, malia whenola o fionga le minsta o lo iai whau la vea ma le sui o whale aluko. Langa sa o iai sao noanga le sui. Sao noa o fionga le sui ma. Te helo fionga whonga talai ma lewa noa. Aftai te ro fionga le minsta. Pena e ta ua lau sao noanga o fia watu i fo ise manatua nei sui. Moni a au sa o ta ua le mawhaanga na o whaiele tala whapea ua tele na aia ina ele authority ia whaanga yo inga o ati na e tu malo. Malae sa o na whaftai wa e maua mai e asa o ina le sau noanga. Se whamtalanga na ele fōringa mai le ilangolango ina se lauli masfu a le langolango. Te le whaftai le finangalo le malo o le pito na laina a watu le la Autu o lalo. Ona n whaapeo le se lauli masfulu back to school grant. E whaatupe mai el malo ila ntala o tupe tele. Ia e pewe toe a apa atu i tupe ale whonu whaawai. A le tau ati nai. O le tau whaia ni lato plo keki project. E o mai e ni lato ia pe o whatse inga no wātua. O le yeini ati nai fo ne income generating. Lona lua ilo se manato no e ta ua whaftai. Wa ni fo ila ni whaate ita inga. O ni prokalame o tu ina atu le authority. O lo o whaapea o la maua mai se income. Ona e nana e ta ua o yeini ni fuafuanga. Ai le ini e le ani prokalame o tino maldemine o loai. O yeini tupe o maua. O yeini ni ava noa. E maua ini tupe o demine le o tuere whaalongo tua whaate te inga. Le voina whai le whaalele ngā pepe. Na whaapea la a whailo whaalele ngā pepe. Ia o yeini se o mai e whaatau. E le aini toi fo e tua nei tina malatou iene. Ia o isi no te upo te mana na oni i. Ia la sa o mana o iai. Ai o mea whapena. Tawan ona whaasau nia le authority ne po ni marketi po ni mea whapena. E whai on whaatau ia mea tō tino nei ma mea tamu whainga nei tina ma tamaita. E re ngata fo i tina e fo i ma li mea tau pisinesi. Mana ia tu alalo mai o tō whapea mai e mana ia a whapea ni la sole alu is whainga whaiva ia. Whai se marketi e mō mai ia. O whate ta inga nantu ina atu. A whamanmola ese ma fo whaula. Te te e se lauli masfulu. Whasa o ina atu ai. La ngang whaaloalo lava lau whianga whangwhatai. Whaftai mo sui whaula ia ua. Ia, malia whenua malawa le minstalo e foi lisi whaula vea le sui o tu whanga tula mea lau whianga ile. Sa whapitu. Whaftai tere mo la abanoa ona e tau ainga la umta upu ma le sui o whare alupo. O le
sili atu mal whaaloalo whaamalamalama i whiunga i le minsta ta wotele le mta upolea o eilana fōsanga. O le poloketi leo se rauni masifulu. Le ua samnoa le minsta poloketi e whatula i atu le malo i se fina ngalo e whatulanga whasafua i le tūranga o au mo le atunu pe le sa tātou mo li mawina. Nā tia o nisi o i tūmalo wadu mai le tupe o le tausanga whan tupe le whangasoro nei i le whasoa se lau ni masifulu po le lapa fo. A le anganga o lo ofia malamalama i le whainga whawai lea o le au mai e le malo o se polkalame e tūranga o au mai e le whatinonga i lalo tupe o whanu whawai. Pe o iei se fina ngalo o le malo le la tatu wanga i atu le talo le tupe fau. Po le ani vaenga o le nā whasoa e tu atu i tu malo. Po le ani pasene e ono whaava noa mo mata ukula ia e ono fina ngalo le malo e whatino le tūranga o au. Ona pefo e ona maari el samnoanga al sui mai whale arupo. Le ei me e tau o fufuanga whaltautanga po o annual plans. A whapela o whatatia e whanu whawai ala tō fufuanga mo le tausanga. Ai whafua se ia le mamoli atu o se polkalame ala maru. Whiala e tati ai ia fufuanga ia. Le foila e mana ia i o le forsanga i vaenga ese o le atina e le o whatino e tatou tu maru. O le tūlanga nai fia malamala mai. Pe le tawana whaavanoa se pasene. O tupe ia batu i tua i tu malu. Ai ese fina ngalo le malo mo sana por kalame awa. Ia na whaonga ile o le pasene na pea, ai le whaonga ina foi. Ia mwhai na whaawau. Ai mo fuafuanga ua whaatatitia. E tu malu. Ai whaafua se ia le batu se por kalame lau tele le malo. Le tu le fia malamala mai, lau fiong. Ia, ua whaafonga lau whionga le li minsta, tu sal whaula vea whale alupo, ia whaapea fo i le sui o roto whang. Ia whaawau saunoanga lau whionga le minsta. Tai lau whionga mo le wanoa, le peo si o tali mua tu le whionga le sui o whale alupo. Mo le sila fia e lau whionga le sui man. E le a tol se lau afe na anu le tol se lau limas fulo le tol tu mano. Ma te le ie o le se le nina e sao ma e whaatino e nisi poloketi pe o na e ta ua. Nā lava la e sao le tō tumano. Ona ele tō tele tangata o lo ia ili tumano. E whaingata la lau saunuanga e whaasao i whaleata ma vai maunga. O nā le tō tele ai a sui o le tatua tunu o lono fuai. Mo le silafia o le awe ile o atu lau launga i le kapenganga le o le fon whawai. E iai inisi o vaenga o lau tā pena i le tō e maua ile o nisi o se eleni. Ai reo le tai ala tuai le tatano tuai. O le eita iala fo o le lata pena o le desi foi financial year ma o neita iala e tau lavan ta pena le business plan le tumano ona o mai le tono le committee o i foi la committee e va ai foi le sila le committee le ave cabinet poni sailing poni ni company poni business e ale tau on fatino ma e tau foi ona manuia ile tumano ia ona o mai le tato i sai pe ona e sauno. Ia mole sila fia sa whaatino la vaele tato whainga mano. Ia nisi foi benefiti na manu iaia tato tina. Wa le aso lea sa wha o e tai a whetala. Ia malia lau whionga le minstalo to tu lai mai sui lo tu whanga sa noi. Te rei lope o eseme o le malia ele minsta. E winga i le vanga, le vala lea sa o ulanga inatu. I por kalame fala ko tele malo e tu watu mo fono favai o ai ele mautinola na mea ale o fufua ia ele fa ngai no o tupe o le la esa no mai ele fatatia po le afatatia ia fenga favai ele talo le tupe fo le la tato pasia ai o se me tau na mautinoa ele o se me le
le whaanganga o le tupe e watu i tua. Ua whai ei fuafuanga, e toi whaafua se ia le watu o lesi Port Kalami. E te tau ana whaatino i lalo tatou whunu whawai. Na pauala na o le wala lea e fia maala malamai. Mo le anga i ruma, ma fuafuanga i tu malo. Ia malo whaftai. Ia, maria whingola o whionga na minstalo, tu le mai tai tai malo. Sosoni atu le tau pule le tali al minsta. Au tau fili leile saunoanga e au ele mtau pule o le ia ina le malo. O plans, o mana whata tia ele whanu whawai, le fo e ui mai eile saunoanga le whionga sa whapito. E mawhai le upule, government, back off. E no popole ale upule na, e sa o leia. No o tai au, front page mai vula observer, government, back off. Ia, e tauan tatou, whae tete le lei, sisi lauto, o le malo, e ona le poloketi. Ai ai la se tangata e siri na malo silo na leo ti mai ma le leo wha manatu inu umawhioanga, o le malo. O le mafuanga na lai na li liu tu low level e upu lea urgency. Le malo e whaile mele o back to school. E lo na mafuanga te le lava. Ua tātou tū la lata i le teimi e whaai ua i le pāketi muli o le tātou miliona mua no wha inga le na umanei. Tō ila ia te tasi te si ma le valu le te toi. Whai lo le tātou fufuanga. Wha te mo le tasi te si ma le lua inu umawhioanga. E whata tia le 5 se lau mo le tupu se i whapaleni me sa whai. O le vaaila le tātou malo ma le kāpeneta. Ua uti le taimi. Mai le mawhai o na tope laua i tu malo. Le whaunga ina le tasi te si ma le lua le eto toru whamasina le toi. Ma whawhauro le kāpeneta. O le a se whainga po se poloketi e vave i ona whamatu le tupe leitua. Ia sauro le tari ma le whautuanga le ana mai. Tātou whaia se wheso soani moa onga whanau. O e manui ai, tamaititi a onga, mātua, tangata uma, o loo whaile sao. Toi whaia i tamaiti leo. Ma o ina le mafuanga na laina whailoa le urgency project lea, back to school. Ina ia laungata sia uma, tangata uma, e a nga i whailele tamaiti mo le toi whoi leo. O le mele sao no ele fionga le sa whapito i tūlanga o whainga whaavai sao. A leu sau no atu le minista, tātou whainga whaavai na tātou amata mai ai. O lo lima teita inei fufuanga aluaru mamao le tātou ama whono whaavai tai tasi le tātou tunu. Ai awa ai lo le malo in tūlanga te tauna sui. Sui mo mele lei, ana o atu la le taimi nei lei whamatu, o le tātou back to school. Hape nei o le tutu lau lava, o le sau whair tupe lei. A le la pasi le vai aso nei le si 2 miliona i tono le paketi ai nuu mai tu malo. Ma fu angala nana la Lona li liur to fa. Fai le awala fa matu va vele tu pele ia launga tasia le tunu. Ai fa vanga le amatanga fo o le mesa o la vai. Wa tu ai le tato fata bili ono le tulanga. O le fatu atau fata itai nuu mafio angal tato poloketi. O le build up le capacity ma le awala ma le to mai io tatou tamata. Fata itai umai mena i tatou whaiatua. O la le me fai le annual plan. O la le whaasoa ba aitanga te whainga luenga. O la le me ta whai o i whai tātou langa poloketi le mea ma le mea. E gola te mai tau atu le saunoanga ai au. O le ali lifa le tūlanga mō tupe maua. Io e. O le whakture nā o le tātou plan fōre la whai atu. E te tauna i se vaenga tupe o le tātou 2 miliona lea. E tātia mo commercial project. Me la leo toi fata valo le tupe, ia toi maua le tupe. Ma lea e sao no atu ai le minsta. Hei taunu mai whainga whawai whauna le tato malo. E na sisira lo laia, e le alu umare 2 miliona i te tonu le whatula ngana. Ua na opolo keti la valeta o te vai menen whaalu le tato miliona. E te tauna va ile malo, ile me toi maua mai ei tupe le tu malo, ile si whainga whau. Ma le wala na o mana o pe fa malama. Al tu langa la vai fa tianga o whainga wha vai le tu malo ia fai. A le foi la fata tia tu le malo isi whainga wha vai. E sila ai tu malo. O ila e mawai tupe maua. E re wha peana na tatu o e whau isi mea e le tu lau lava overall country as a whole e manuia.
ona e flow la tinga eno atina umane e tatou olo i mea tau commercial project o ila na le yen mea e iei pisinisi le tu malo town fai Piriki faloloa po au manisi mea atina e ai farsu isu i o au maisi mea se i tatia le tūlanga leo o mai ele whainga wha vai fau lau sau no Minster e ona mana malama lola i o isi tūlanga mo ngā solonga i rumole tatou ngā luenga pe o tuef sosoni atu le mal whalol Malo whaftai lau whionga te te malo msalo leo tali le ia se on sai malo whionga le Minster o tinamta mai tai se tuatu lava nuar Minster o Tupe tula mai lau whionga le Minster o Tupe Partai mo le vanoa. Le ia pia sosoani ai mata upo of silingia. Le tūlanga lava ia le maainga i tatou patinonga o tatou Tupe, ma le managing o tatou Tupe. Tatou Talanoaina tatou paketi. Iwa su tasi te si malvalo miliona. Le anga approve kako paketi talwai. Mol wha mo i mol tatou wati na enei. Mai ai fol tau sanga wha Tupe. Te le Tupe o toi. E le se paainga le lei, le te leo le Tupe. O le ale ata nai moli atu. E le o mana o mia. E peo ina le wha abai ai ia, pa maite ia le malo. Po le ale a wala e babe ai, o na wha matuu atu le Tupe. Matua e ta amilo le Tupe lea. I to tonu lava ia o le tatou watu nu e tusa i o le fufuanga. E peo mafuanga ia wa utula ia tuaila wa fionga le fonga petalai. E whapula-pula mafsosoani foi. Ile mata Upolu Talanoaina mal whaaloalo. Malo whaftai lau whionga le teitai malo le fau saunua lau whionga le Minster o Tupe ia manino umale vaenga. Ia tula mai lau whionga le Minster whawau saunuanga. Ia, whaftai mo le whawino le. Tala, whamalulu atu le sau whapitu. Ia o leo tele i o tui lau whionga ia a leoa o mwe to e tali mai. Ia ale au au matali mai le taitai el malo ia masui taita ila o fiona mal falo ele polenga sa fale o ina mai se tasi o sui mamalu e fata tau ile va ai le lei o taiala male malu pupui o se leni el malo o lo tu ina mai ati na e o tu malo e fe fa ilo atu ai mal manino e fa pea o li poti lo fanga ina ai se leni o tu malo po o fono fa vai tasi e tu ina mai mtanga venga mola la tosu suena ai le tu ina atu il committee fa for steering committee le au fi ai le fitu minister ono sui mai la tunu ma le over mal le se fulu o fisa sili mtanga venga lo afi ai bloketi fa tino o i tu malo tasi ama e ono ilo le committee fa foi ona ave le o le poti mtanga venga Tupe mo le ilo ina po family e ina Aonga tasi mai ainga i lalo o tula fono pulenga tau Tupe le malo o Public Finance Management Act. O le nei fainga e au fi ai ma le siati o le ofisa su e tusili a le malo. Fato apa si ai lea o le lipoti ma mawhai e o na whamatu atu roa nisi o seleni mo fono whaavai taitasi. E lea laitu o te talitonu o lo o mausali ma mautu tai ala o lo o whangai o iai poloketi. O lo atangi ai foi le pulenga le lei good governance ma ele o alo lava le committee ile ata le la au ile fatino ino la tutute mo le sila fia la mauta mal e tu sai mata yala o ati na e tu malo o lea ua iai vaenga o se leni ua fa anganga mo le fatino ino mal fa ngai o ino nisi o pisinisi e fa fainga wenga ai se leni o fonu fa vai awal to ma wai o nisi ala ngā Tupe whao popo mo i tu malo taitasi ile anga i luma. Ile amata ai o le masino i ulai lua afe lua ono e tu sai ma le pasi aino le tu la fono ati na e o tu malo o le afa pefoi o ne se e mai le por kalame ma le mata i tu o ati na e o tu malo ma le matanga luenga purengo ati na e o tu malo. District Development Authority. Ile polenga ntu ina mai foi fa pera le telo ngaluenga ua tau aveina e fono whaavai. O le taimi nei, o lo whaatino lava au onga, a au whaingaluenga o fono whaavai, ma komiti, ma nisi o matanga luenga al malo, la tau te ngalue whaatasi ai. O se tasi fo lea o vaenga, o lo tau lai ai le au nanga, o le pulenga o ati na o tu malo, o le tu ina atu lea o au onga, whai pea mo fono whaavai. La o fionga fonga fetalai mal malo mauta. Failo atu o lo fanga solo le pea
le tapenanga mo nei suinga. Ma o mai a fo e on fatulanga le whaingaluenga ma le pulenga. O le suinga atu leo le pulenga atina e tu malo. O le isi lea la sanga tā ua. Lea ua whamalosia ai le pulenga o tu malo. Tali atu i le whaongaina ma le puleina le leo seleni a le malo. Ma le whawawina o le langolango i tu malo mo le ausia ino atinae mo tangata lau tele ma atinae nga whatau li maina. Lau fionga le fonga whetalai fia ui atu si whamatalanga le au nanga lo fisa o fwoi numero whamawina. Ile la tō mata whaioi, e tau wala le sau nio li poti SS, whailoilo, statistical educator. Ele ngawha ili tamau ainga, ai mai se foi, le soifua lau tele, o tapenaina, malwhalau iloaina o masina, tuata, ai mai se foi, le tausanga te tas. O le upu moni lau o fionga le whongwhetalai, pe a lea se nom whai numero, mai lo ilonga ta pena ma sa uni lei, e le ma whai lava ona ato atoa ta penanga le tala tupe. Ai maise o ta iala ma whainga whawai, o lima ta inai, a ti ina e se ese o ta mawa ainga. Ta inane foi o le soifuanga, lau tele o tangata, wa o fia ai ma le tatou ta iala lona lua. Ma le manual, ma le manuia lau tele o le atunu, Pathway for the Development of Samoa, ma ta iala e vaenga maoti, e se ese o le tamau ainga, sector plans. O le wingo le whamtalanga, pēna le nawhakauri maina, le tapena ina o whamaumaunga, e peo li poti o le tamau ainga GDP, tupe o le malo, Government Finance Statistics, i tuata ma tausanga taitasi, e fisuia inga o le tau o loa inflation rate, ma whailo ilo, le whaafitaua inga o loa, e au inga o tangata ta whau mai moa, mai fafo, ma nisi o li poti ma sina taitasi. E le mawhai lava o na sila fia le atunu, ai maise lava o le Palemene ma malu, e fisuia ingo pasene o si itia. Pe whai titi ai fo, i nisi o vaenga tā ua, uma e pe o ta pisa i nei le maota saunuanga o suri, ma malu o lau Palemene. Ua le ngata i lea, au whamaumaunga e winga, le whaitau au whai o tangata tūlanga tau au aonga, so i fua maloloina, awa noa whawhainga ruenga, mativa ma le le tangolima, ati na e o whatoanga, ati na e o pisinisi tu maoti, ma le ano anoa e o nisi lava whai loilo, e ma whai o na tu whatasia, ma whalau iloa, mo le sila fia ma le au whaing, ma le whaonga aina e le atunu. O le tele o whamaumaunga nei, o lo ua whaonga aina e whaavae, ma matai tu ina ai nisi o taiala o ati na e o tu malo te tas. Ta pena ina, ma tu whatasia, e ana whonu whaavae. La o fionga whongwhetalai, e ele tal tonunga, o le saunia, ma le tapena ina ato atua o nei li poti, e le o le whamoe moe ina ia tua ia, ai le whafoe ina o le saa le atunu. A le whailo ilo, e whailo ai mea o tutupu, e lona tūlanga o titele. E whaavae e fol tapena ina, ma le saunia le lei, o tai ala, ma whainga whaavae, mo le lumanai. Ma nafa tauli maina ai, ni fofo o whawhita uli e ono ali ai mai, ma a fia ai le soifua manuia o tangata. Evidence-based decision and policy development. La o fionga le whongwhetalai ma le mamanu o le Palemene, e fia whaleo foi, le anganga whawhitai i vaenga uma. Ma i lava i lau whai pesinisi, whalapo le patonga tumaoti, whapea foi le matanga ruenga uma le malo, mo la tau sao tāua, i tuina mai o nei whamaumaunga. Ua ngawhatauli maina ai, le saunia ma le tapena ina o nei li poti. E whapitoa le anganga whawhitai le mamalu o le atunu, Samoa, ma lau whaingaluenga tutofi o le atua, ma tua tausi pulenga o li ima whaipule, tina ma tamaitai se ia o lava i whanau, ono la tau sao tāua, i tai ala i suisuenga, o whaatino ma savali ailo o tau maota malawa, ma i lea taimi. E foli tai tonunga lau a fionga le whongwhetalai ma le maota mamalu, o au nanga lava e whauau, ma te talo pea i mamalu le atunu, ina ia tali leia pea le anga i atu lau whaingaluenga i o tau maota malawa. A sili ai ona tāua le tuina atu, tuina ani, o whamtalanga, whamaumaunga o pito sili ona sao, ma ato o toa mo le whamoe sili, ma mea lelei. E tāua foi le sila fia e lau a fionga le whongwhetalai ma le sui mamalo le Palemene, ai meise le whaafafonga o Samoa nisi o ati na e tāua, ua fuafua e whaatino le tausanga whale tupe
lua fe lua ono, lua fe lua fitu. Ma o le asa valia ai e le atunu tusi na ingoa le lua fe lua ono. O le nei atina e wa mai alo na vaenga mua e pei ona savalia ai e le atunu i le masino mati se ia pa ia me o le tausanga nei. Ua fuafua e whanga solo le vaenga longa lua ngā luenga Autu le a mata atu le masinga oktopa se ia o atu le matanga se te mal tausanga nei lava. Pe foi ona sila fiela o fionga sa fa leo mai foi se tasio manatu se tasio sui i le National ID. Mo le sila fia o le nipo kalame sa amata inga i luafe suma leona. Ma e o mai le lava le taimine e le amata ina lava nisio fufuanga. A o le nei ele o na Malae ina le sila fia o le nei ati nae ua mae a wha maunia ma ua amata wha ngā solonga nei. E ei foi le wha moe savalia e le atunu le tau whaiu o le nei tau sanga whale tupe. Ma o le stala aloa ia o le atunu. Ma o le wha moe e wha mai e le tūlanga i lua whelua fitu i lua whelua valu. Le stala o wha maunga tā ua soifua wha wau pēr le ngaluenga o le stala ino pepe whanau tangata ua mani leu whai poiponga wha pēr ai ma vai tama whale tūla whonu. Ta iala mo ati na e whai numera wha mawina o le a ngā solo fua le nisi tapenanga o le ta iala mo le ati na e whai numera mo le vai tausanga lua whelua ono lua whetoltas. Wha mawai ai lima taitai e wha vai ma lima taitai ai mana onga o ta iala mo le manuia o tangata Samoa i le lua whelua ono lua whetoltas. E pei ona whalau i loa aloa ia i nai vai aso watu nai atu. Lima i lo longa le tula fono whai numera wha mawina i lua whesu lima. O lo whanga solo foi tapinanga mo le toi lo lima o le tula fono au tu o whai numera wha mawina i lua whesu lima. Mo le una ia o nisi o vaenga tā ua e whalilei atiri ai le au aunanga. Ono whalau iloa nisi o suesuenga. Ua fuafua whalau iloa nisi o suesuenga lata mai sa whaatino le ofiso o whai numera. E au fia ai le suesuenga o whatuanga luafelu. Luafelu o lima, suesuenga soifua maloloina ma le suesuenga lau tele. Luafelu o lima, ile maasino au kuso o le nei tausanga. Lau fionga le fonga whektalai e ano noai, nisi o atina e mawhau au pēr. Ina ia whale lea atiri e lea le au aunanga i le atunu. E au fia ai le whaunga ino o tenkolosi a maise le wawhianga iai ma o tātou paanga mai whafo. Ua mau ai le whamtalanga a ua sila fia fo i el pa ia ma le mamalo le Palemene ai maise o tātou atunu. E muli a ia titi le tā ua. O fionga fono. Ia, maria whinola o fionga le minsta. O lo iei whau la vea mai whale atotoro. After ila fionga mo la no after ila fionga ile minsta sa mo fie le tapenanga e tau ona o pe le sili ona after ile vanga le o foi no mela fa mawina le au sila fie el Parliamentary malo ye ni le tau o le sao o le mtanga lenga nei le atina ele tunu le ana lai ona foi le lima sultala ko ele na ia moni na ia tato mos fai ngo mela sao o le la fai o tato tangata e mese le melo National ID ai o le mela le fi fa sile lo fiong il tupe le tu malo le sa esa no nei Public Finance Management Act ta ua tele meia ta ua tele ai le po line tele fa fi tau ye nei tupe ina tu fa nei le ngata le tofu ia o isi mea o tupi ele loa ia o isi o peite whalua ona o le whatanga o le mele mantua le Public Finance Management Act e whaasa na tala i tuani tupu te tele na tufa whape i tua ia o le isi vaenga o le mele tata noa i neusile le inflation rate le taha ua o whainu mela wha mamawinga o na isi la fia la o fionga o mtanga luenga e le tala fia ngai le inflation rate le nei ma le tau se fuanga e mo ISS la titi me e lua ai tu sai connect o le si o le average o le si o le real o le me tong o le me la le si le fiunga o a tonu wa kutsi e con o basket le average mai tau tatu o loa mana tua a fai o ofu mangai mea ia kai fia ka masinga ka fa ka so ofu o isi mea o tau silfi o makwa pa ure quality kele o lo de ka se furu lo se furu ko ngasa mingi ese e lengi ese pi supo ese
O me la ia, o le ko sai lalo me le college ka o me, ala kwa mo runga ka o isi me lunga. E ka ua wa me ki le tangata. No fa se inga le tangata e fiso swani mai atato. O le fa pea. E ka kasi pa single inflation rate Samoa. Ai le reality. O ka ka se fo. Man fa la after. Ia, o whaafongmaira o whionga ni minsta tu sa i o whaula vea whaleata tonu. Ia se on sa itasi mala whionga ni minsta le o fo e whaula vea whaleata lua. Se tu le melo whionga. Ia, whaftai tula vela o whionga le whonga whtalai. Ia, desa tu lava e se i whamae a maile saunoanga fo e whionga le minsta. Ia, pe ua mawala o awanoa i le whaenga lea. Ona sa o te le whapea atu te le au polokeki whaatino nei se lau 5. Langolango ina, marifia le se lau 5. Paul mea sa au popole ai, o le handling o tupe nei. Mor sila fia. Ina ua tala e le matou i tu malo le tasi ma le 5 miliona i tua. Cash. Sa iai ala upolenga teimi whiawhia i eise le ni nei. Sa iai la i o le anganga. Pele iai a sisi a wala e mwhai o na whaatino. Pe a whapea o te tele ni se le ni whapea e tau na tufa. O le si mea lau whionga. A iai le teimi e te tele e whapea ni tupe ua tala i tua cash. E iai le service fee bank. E mawhai ei o na chai ia le tu malo. Tapi matou a fe di masa lau tu pet bank na maua ile handing. Ole withdraw i ngau tupe nei. A le nganga le sa tau mawhai atu iei. Pede ia sisi au wala. E mawhai ei o na whaatino. Ia aua ne i mama. Aua fo ina i eise whane tonu. Ia ai meseri tu whai nau se le ni nei. Ia malifisidi lau whionga. Po ua umatuna a Kute's report. O tupe nei na maitua. Wa lai ona tua e maitua lesi vae ngā tupe. Ia, ai lea o lo o whasoa tupe. Ia peo le nganga lea lau whionga minsta. Whaftai mo le awano. Ia, whaafongmaua lo whionga ni minsta. Tu sa whaula vea whaleata toru. Ia ma le whaula vea whaleata lua. Tu atu le awanoa tari foi tau lau whionga. Ia, whautai lau whionga te whangwhitalai. Au peo na whamanino ni sio tūlanga pel tu whaino le seleni. O le sa tā pena le matanga luenga se system. Ma o nei system. E le mawhaiona e tala whaalua ai. Se vanga nawe e kango e suilo i ngoa i whapalani i Samoa. Ia ai mawara i taimile siak te leo whainga luenga. Ma o nei system. O le system le sa whaanga e tala i tua le tupe. E li whapea na manual Talanoaina. O le nei sistema te tala mai whale a lupa e sautua e tala i lufi. E fiki i le system. E le whaina e tala wa umana e tala. So la asa le lei ale system sa tu whaina i le se leni. Ma e leo e fo se po lenga mitanga luenga. O nisi vaenga pe o me no uta ua o le ngoe fa Samoa tan fa palang. Ia o nala e le maua le system. But al time le meno check kai e lau whainga luenga. O na e mauai. O lea foi la ua o toe whai e ngaruela. E toe wha foi mai se eleni ia. Ia. Mo si la fia foi o se eleni nei ave tu malo. Ona o leta ua whapea e te tau ona ave e tu whapea whainga le whai e le statio la tu se eleni. O le tato fon whawhai, isa NGO. E le eise pitanga. O le whangaanga mai se eleni e te tonu o le watu sa o se eleni. Ma NGO se loa tu ai lava i la to 1.8. Fai e o la to fufuanga. Paualea.
faina tala wo mana tala so la sa le ya le system sa ale nganga de sa ta mo fa ya tu ye pe de ya si awala e me fa ye ona fa atino ia awa nei o le nei sistema pete tala mai fale a lupa e sa tu tala i lufi e fiki i le sistema e le faina tala wo mana tala so o matuna akutos report no di so tu langa pel tu final seleni o le sa ta pena le mtanga luenga se system ma o nei system e le mafaiona e tala fa aluai se vanga nawe e kango e suilo ingoa il fa palani il fa Samoa ia ai mo wala taimi le sia te le fainga wenga ma le system le sa fa nga e tala i tuol tupe e li fa pena manual Talanoaina o le nei sistema pete tala mai fale a lupa e sa to e tala i lufi e fiki i le system e le faina e tala wo mana e tala so la sa le ya le system sa tu faina i le seleni ma ele o e foi se polenga mtanga lenga o nisi vaenga pe o me no ta ua nei sa o le ngoe fa Samoa tan fa palang ia o nala ele mo el system but el time ile men no check ai e la ufainga venga o na mo wai o le foi la o to fa ye nga venga e to fa foi me se le nia ia mo si la fia foi o se le ni nei ave tu malo o no le ta ua fa pe e te tau ona ave e tu fa pe fa inga le fa ye le statio la tu o whangaanga mai se leni e te tonu o le watu sa o se leni. Ma NGO se loa tu ai lawa i lato 1.8. Whai e o lato fufuanga. Paualea. O le tapenanga le sa whai. Sa tapena le tanga luenga system. Ia ato toa man le e whanga ino se leni. O le inflation rate. Ia. Tal tonu to e wala ua tu la fionga le pule au mai. E ova ma le lua se lau kuts. E whatino ele calculation lea. Ma ele mafai ona e sa uno mai na le moa vai moa ona le tele o isi goods and service o ia ki nga ingol ka ko ngu ma le ki ingol malo wa le mafai nga mai se inflation rate fa Apia and in reality on ka la ia ma fa lo so fitala to sa ia maria fenor fia la finangalo le sei tu la manor tai tai malo o tu la mai le fio le tona ato oe fix mo le mata le vai o tatu ID national ID a sa o le national ID sa o matunga lunga e to sa no mai ai o lo ta oto nei a le ota ma le official pa mamonga nei tang faingo tatu national ID o ma foi na ami fa do fa toru le ota tope man mlea top e mele lango i fa vai yai latinga engole tunu ale to sa no mai sa ele se uma manatu ia to sa no mai ai ata tauna sa o le tato national ID man mela le o tato tala fa taula le fa monga sa o le tunu e o mai le so le lava tatu fa pene e se fa monga fa nga palota e se mele i e se fetuna inga uma mare tarito nunga lenga palota a Paulo li se tau tala mai ata Ela nana fa nga i le malo le lisi o fainga palota. A Paulo lisi tau tala mai ata
tala whātatau le whamaumaunga sa o le tunu. E o mai le so, le lava tati whapene, e se whamaumaunga whainga palota, e se mele I, e se whetuna inga umamare taritonunga. Le ala nana whao ngā I le malo, le lisi o whainga palota. Wa paulo lisi taula talata mai atatau. Nā laina mafua na whao ngā le mele ale sui mamalu, on sai mai. E whamautu mo mua lua whe lufuru vat, leu sao no mai leota. E o atu ina, o mautu le lei, le tato system, e maua umaya le accuracy o mea to te atunga lumai. Sa o lei. E le se. Ai ono le minister, e se le na matawhaio. Ia le la ngai marisi ingo tau o loa msau tisi fufuanga le la o maltiute. Mari lia sui mamalu, kuku mai ko kongu le miskao, la e kau kari ilang makanga luenga. Ai se yo aku I le kau o loa le kulanga le kako price control board, ia ma o loa yo kiuke o kaunga vese kiuke, mamalama lai, ai awal wha purusara lau mai langa o le kau wha mamalama le mea. O le mele sau no mai ai le fionga I sui whale ata sao. Langa taun tato wha e te ete, I le handling o tupe te tele nei. Ia, leu tato wha te ita, se lau li masfut, o le mea momua. Tau no mai voi nisi sui mane pa to alu al backpack le mele. To pa wal pack le to call back hand. Ya ai on sa. O le fa solo tu lava le fa moe. Ina ia ala tato fateitai. La tato fateitai. Tato fateitai tato lima suta la mentu. Feo ia. La la nganga no mai. O mele so le tu fesiria le to la nga lima so talantu na ye sa nga mele ta tu fatula nga tu nei ele la titir mele amol mtanga ngo fa momonga awa volta to national ID le e mo wai la palota could be help you on your travel o le fale mai it's a national ID mele na sui mal on sai mai avela banor sui mal sai ta fa mamla mai ana fa la o mtanga ai nei te o fele terna fiura il ministero ta o viriti Ia malo faftai, ia la e flata tol. sa no ngale fionga pale mia. As pulsa la. Le o la fionga il ministero la mta fa yo ile ila mta ngal fa mamunga. Ila tu le fa yo le mele am calculate le facial le ngafsi. Ele o si tulang ai no fionga il ministero. Ia ta ti Apia. Al mele o le lima suta la le na o te ofo pa fa yo sa nganga le. Anga le fai lima suka lale ele mau ta to le fa el numela le la talata il temi te leo le ma amata ilon fai fo mai mele ole national IT ele se me fo mele o le vanta pena mai ma fa la temi rico ma le puli Ia se tu la no te tai malo. ia amai tu le upu pursa la lau te fa fo me pursa la lau ai fai ma bien fai wa Lo fionga fong fitrai. Ia o le mai ta watu o le tu la mai le fionga I le sui o lotu fanga. E se tu la mai po la se. Ia, whaftai lava mo le avanua o le tuliro lava o le malmalama. O le aua I lunga lava o tupe nei e whaawala atu e tatou whono whawai. Le te maua atu le saunoanga le minister. I le whaasoa le nā lua I se lau limas fulu, whaatustusa I le limas fulu Tala o le national ID. O le saunoa mai a le minister, o le esenga o le whaasoa le nā, o le limas fulu Tala na whai le vaenga le o whamaumaunga. Mai na muli ta ia tūla whono o le whaonga ina o tupe whaasoa whapea. O le tato ua mai lea I le se lau limas fulu. Ua saunoa mai le minister o le esenga o le whaasoa ma le tufa o se lau limas fulu mo aonga ma le limas fulu Tala mo le national ID. Ona o le tupe lea se lau limas fulu o le tupe ua tuuina atu I whono whaavai. A o whono whaavai o NGOs o tino e tua atu o le maro. O lona winga a tu atu loa I le tupe lea I whaalapo tonga. O whono whaavai po isi whaalapo tonga I lea ave e le whaasoa. I ona pule leo la tau I le whaasoa.
Nā paualea, lau whiunga le whong fitalai. Ele I loto whono whaavai. E whaasoa se lauri misfun. O le whina ngalo, o le malo, e whao ngā tupe a whono whaavai. E tufai, e se lauri misfun. Nā pauala nā lau whiunga. O le pōlenga, le foi sauno mai e isi sui. Po o muli ta ia whainga whaavai ma tūla whono. O le whaao ngā ina o tupe ale malo. Paulea, boa le sauno mai. Le ona NGO, ia whono whaavai. Ule lātou, ai awa lātou ai. Ia le fuafuanga le ale malo, I le tufa, o le salauri misfut, mal whaaloar. Ia, o lea, la tuatu lava no le taitai o le malo, pe au te loa le vaenga le sasauno, le taitai o le malo, le foto e sauno. Ia, tuatu lava no le whiunga le Parliamentary. Aftai, o te loa o umana vatu le whamanu manga I le aunga. Nā laina pāsia ar kāpeneta, le tufa ina tu o le tātou back to school. O ai inga umalawa whaaltu la whono, no wia, e leise ai inga na whaamalosi na whai. Na whono le kāpeneta, ina wawhia mai minister mana na matanga luenga mail tu alalo, o le mele tau na whai. O ai inga fo ia tu ngalu ia le sui whaapele I mali lia I ai whono whaavai. Na whai consultation. Ele I whaapele I whaisa whaateltel nong, whaatara na umalawa lima sutasi tu malo, o lalau tau si sira le mele la whai. Sau le tali, talia. Ele la se me whaapea ua tau, ele I mali lia, whono whaavai. In tau pulea, na whamanino, lau whiunga whungwhenai, na mali lia. Ina ua tasi moe le whina ngalo le kāpeneta. E talia le whautuanga le minister. O le a whaile tātou grant lea. E so ni mo back to school, le na whai. Ai o manatu ina I manino langa lai whafonga me le atunu, umal whafonga me whainga a whono whaavai. E le aise me so o na whaia. E le malo, se ia bananga, ua soal pule, leo soal pule. O isi whainga whaavai fau e tau sau noa tuen minister, te loe o iela na sau noa. O whainga whaavai e pui ai le malo I ana tupe whaat. Finance Management Act, lea la tātou tiutiro le temiri nei. Ai sea, polenga la lea tupu mai. O matano loi tu malo, ua le tau sisia whainga whaavai, le sa batu. Nefta to suia tu nei lalo le attorney general e iai le avanoe le malo e a apailo na lima I tupe ta office ona ia wa iai le faalu fa le tau le wadia I mai e male mele vale na tupe le alo se tala ato se lauli masfuru tu lo wal fa fonga mai le tunu e iai tangata na fa mauni e iai tangata na faitong fiti ato la nei le ma fa wo tala fa lu tala fa tol tupe o le ala lena, o le tu le vanoa I mtanga luenga o tinamta maitai. Ma le mtanga luenga o tupe, e oe matua sa iri. Po ai tangata nei o whai mele. E leo le fina ngalo le nor tatou malo, e o mai e whai le awala se le tala wha lua pe tala wha tolu tupe. Leo sa o nol minister na whai le system. E iei fono wha vai e le I follow le system. Le na laina sao le mele na o le tai wha lua tai wha tolu. A leu toi va iri, lau maua mai, lau la fo I fono va vai. E o la tau e toi ao, mai tupe I tonu ia I la tau ia na le wha maoni. E la talango tupe, pe o sia o fe wha mamla matu na I nei manino malama le mele e atungalu e sui. Malo whaftai, ia e manino o lewa te langona e au ia o fo ia te atu, ua mtuai o manino a to le wha mamanga le malo. O la e tupu le teimi nei lo fo I tu malo le toi o atu le matanga ruenga toi sa ili ma follow up le leifa maunga ina ia mautino e sa o tangata lana tala ia tu ia manisi o le iso le ngatu la fondo o nei lo manatu ia o manino le leile vaenga on fa mamalama ele tai o le malo ia e feso tai fo fa ni fo mar fa manga ale minsta tu o le mele tu mai la a tu la vano lo fionga minsta e fa solo lo fo sank Jonge fo klei Seven ora fiong fa mol. Ia. Ia ono lewa fase esele. Ia.
La tua tu la vanoa langa lena e sau no le fa mau lalo fonga fitalai. Ia sau no. Whaftai ro fionga. Lewa se esel sau nonga le fionga le minstaile. Tanga le wenga whainu mea whamauina. Sa fia le talsanga nei tu malo le. Ia suia malo. E mato pitonu ia o palisi ma lalo vaya. E moni au lewa. Ua whamautu pitonu e iwa le mato i tu malo. Ia se mato pitonu le o palisi lau fionga. Ia talo tuai. Ia suia le malo wa o fafonga ia le tato malo i tu malo manu. Ia aua mautu fo lato whainga anu le. Se mato pitonu le palisi whamun wale lau fionga. Mil whalol. Aro sa no sui ia la tua tu le vanoa le minsta fa award for sala. Ia whaftai. Tonua o tau ni vale minista le tele fa ui la vea lo tuina mai. Ia le la tom faila va tu si lal. Ia la o fionga le mai monga fa. Ia ia ta ia la ma papu pui ia le fa ingol tarsang. Ele pele fa o mai pele tu si mtanga venga. Ona fa tino ile o ta ia la masani. Ia na foto ila o fionga mal malu fo ole nu. Pole ase tai mi o tuel mtanga venga. O nalo ia umata ia la fa tino ile tu langa mal fa lo. Ia oni si fo va nga tau no so sonia tu pen tali la fionga le Palemene. Ia sa ta pena fo le finance agreement. Ale saini le finance agreement. Una ele o maniele le fono fa vai. Ia agreement o mea lo amatuele le fainga malo. Ma le finance agreement fo ina mfaia no moli ai. E o lo fanga ina se lenia. Ma tele o alo lava esa NGO. Pe ano fai NGO. Alo ia lava mea lo papui pui e le mtanga wen. E le fainga malo. Ia la to se leni ma fa alo. Ia le fo sa ta o le inflation. Ia fa malu lu atu. O fa mawina lo fingan. Pa wale o Samoa e tota lai vai vale. E vai vale tau le little pensini. A o fiti e fata la fitu fa sa montala. Ia tatu alfo le tiso e lima ta la tol tasi ia Samoa. Fiti e lima ta la lima lua sa montala. So e tangta atu fiti lo Samoa pe ona. Pa wan me fifa sa o lo so no nga fa lo. E o to tu atu ale. Ia o le to lai mai fa le. Ya na ufa pas ya lofio. E ai le la tu fiti fa tau tala Samoa le pensingi fiki. Fa tau tala fiti asa wo fa pena. Mai ala ta mo fie ma fiti nga sa no mai. Tol tala mun tupu pensingi. E fa kala kiso. E mai ese fo ia ko nga pensingi ko nga kiso fa tau wai. Kala fiki la ko ngi ka fiki kala fiki. Ko ngi ka fiki kala Samoa. Mal fa lo lava. Pastai. Fa wa sa no nga lo fionga minsta. Ya ele fainta fina ante lo ese me o tama la matulanga ne ale la u tau fai fa wa la u so nanga ya tawo foi le silfia la o fionga fong fetalai su malo el Palemene e oni si foi fuanga o ngaluenga mtanga luenga pulenga ofisa o lo ngafa ma lo fatau va fa malusia ile fa vai o anga sota i Samoa o tu ina tu a inga yo ngatonu o tatonga luenga ma le amana ia e tatau i tangata uma ona au wai da tina ino anga sota o le a fa mausali ai le tina ino nu malala fanga fa tau tai ai atina e mautu mauna ia ai pulenga lelei o ava no tutusa manga luenga fa tasi wa fapaanga e tusai malvaia taula i ol taiala o le lumana i manuia o Samoa e le luafe lua ono luafe lua fitu se pa ia le luafe tolu o tortas a fai tatou te ngalue fatasi ma fa mautu a inga i le onga tutonu o tatou ngaluenga o le a tatou fausi ai se Samoa sanga le mu ma mausali lona manuia mo tangata anu uma mo nei matai au so i fua mai manuia le fono O fionga whaftalai. Ia o lo ia fa ula ve o lo tu lai mai ia fale atasi e tu sol sa no anga minsta. Sa o whatari la pe o sa nga le fionga minsta il ta upule sa o ta au. Sa o ta au el ta upule o le fale o le mau. Ia me se foi o le anu fale o le mau. O na le utamata watu le ta yala o fa ngai no Tupe fon fa vai.
e le o afia ai le tūlanga le mai le se lau afea a le mātou a whonwhawai. E whaonga i le whalo le mau. O te launga lango ina le matau pulea. Ai leo se polo keti a le mātou tū mālo le whalo le mau. Ma le anu whalo le mau. O le tala whasoro pito Samoa. Mena e le ino uto e fsiringia na wafionga i le. Nanga pese i o le la whaonga ma i le se lau afele a le whonwhawai le mātou tū mālo. Ai le o pose dilo le tū mālo o putu sili long tau te fitu afe. Ana whaipolo ke ti ilunga tangata o le whainu melo tangata. Se manu whapene tala se mātou 5 miliona, pe 1 miliona. Fua le whainu melo tangata. Ia ala atua e watu fuela ma ne se lau afe. A lele umal back to school a mātou. Na ana te talo te whapena, nanga leu te wawai atu. O le mea lea, mātou te lango lango ina pe msau no mele whionga le Parliamentary. E leo te mamau e atol se lau tau sanga o le whale o le mau. Ia male ano whale o le mau. O le tala whasolo pito Samoa, ana te talo te whapena, a ini alo whala o whionga minista. Tau reimbursement tupe nei, ale nei i tūmalo. Si tu e tau whasoa o a tebi nei. E le a tol back to school a mātou. Lena a walo whamtalanga. Ta oto e whapena e whaise polo fitele. Al te talo atu na, a ini alo wha. Ina ia langa ta sia umatangata. Ma vea ile mata Upolu le whare le mau. O le mea tō tino le malo. Le aua, walangolango atu le nei tū malo. Whai ma mea tō tino le malo. Le angal tala whasol pito. Ia a inia, si sila tō an whapena. Ia alo whamel nei tū malo tō tene. Alo whararo. Malo whaftai, ia leo atu la iatu le taitai malo. Tai whai tau tu sa whina malo. Tali atu ia langa leo wha uma mairisa unanga whionga le riminsta. Pe lava no utang whai atu lau whionga tupu fia le aso fo ina tato whila whai. O umale mātou whiutana inga mal teitai whono. Tato whono wha mai, tato i tu malo. Whaleata mua. O uma whai no mai ia sui o le tato nui vai moso. Yonga tamal fale a mataia ma une ma manule ua mato fila. O la tau lava, na mali li e wha o ngali se laua whelea mon ploketi. Na ona wha ma ite atu lava ele malo. Le wha moe moe. Ona o le tatou tala wha solo pito. A le mau le malo. O le ploketi. O le ploketi e lau tau tu malo. E leo se mea e anga na o le malo o le wha moe moe. Le ai. O le malo ia na whama i te lava, ma vatu le whatu tuanga, e te tau le tātou tū malo, o na whama i te le bloketi re mo le tala whasoro pito. Ia, langa le whatau toi whai atu, ma lia lau whionga tupu fia, ia o le malienga lava na i ai le whionga i le, te whono le tātou whono wabai. Ia matapa au le nu, na mafuai o na whao le tupe lea. Ma ele ngata i, o le mātou Talanoaina na whai, e whai le a kai tele, i talani o le whale lea. Ma o le tūranga lau tere rana, e mwhain tātou tu e whasoa i mori lumanai. E peo na whai atu. O le se lau afe. Na sau mai tu tonu o le tōpolo keti na vatu le malo. O tu pe ala le malo. Pe a vatu i o tau aho. Ia o tu pe ala malo. Ia a whape voi le i lava le tātou back to school. Ia talata e o pasi 2 miliona. E na wha lava i role o le tō back to school. Ia o siau tu e fsosoani atu le tātou. O whionga whawhitalai. Ia, malo whaftai sa lo whionga Parliamentary. Ia, whalakitas. Le manatu e mate whinau ma le whionga le Parliamentary. O wale meo te whaiwhairo atu. O le whaipule le tūmalo. Oa. E le se whaipule fsosoani le tūmalo o whaleata. Oa, o e whaia upo le tūmalo. I to tonu al Palemene. A whapeo le tūranga la le woiai. O le ate le la le whale tonu. La pe fōringa fōle le esel mota maurunga, esel mota maurara. E whai tonu ole. Lei o tonu ole tu malone. E whai a ole whai pule. A whai rasa me whapena. Pawana me u whanonoa. A whai o whinangalo la. E la tau do whapena na o whai loat. Ole whai pule le tu malo. Ia, o rotu la ia tu teitai malo, maria le whinangalo le whai tas. Malu nei te ua whale tonu lau whalongo. Ali i ma whai pule. E le ole whai pule. Ali i ma whai pule o vai moso sa mato whelai. Ole whionga taman whale. Ia, me se foi une mana manu de leua mato fsil fai de leile melea ai o te talitonu e ta oto ele anga tonu io la foi le tato forno voi le si foi aso le oi il tati e ava noa la wo fionga di fai pule to te soa mal to forno vai
Tala leva no. Te manatu nei te ua ta whaasoi. Ia alae tatia mali tātou i tu maloe. E usi e whaasoa al tātou. Ai wha maluru atu e reo whai pule lau tala na whaitu. O ari i mwhai pule sa wheloi mwhai mosu. Ia, malo whaftai, ia e manatu a fori tūlanga lea, whale atitas. Ia langa lea wa sa unoa. Ia, e lea ia se isi mea na li whaua wōre whai pule maritaita i whono o le tū malo. Ia ma le lango sua, a li i mwhai pule. Ia ona malu leo le tū malo. Ia malo whaftai. Ai le tū atu le avanoa le minstao puna o whal natura marsi o manga. Na o se toi whamanatu o le nofoa ie o whauila, o le a fau e whauila vea saunoanga wha minstao malo. O tau sila mai o lo wha mau le le whailau tusi o le whono ma unei le nofoa. Vaenga umana o iei saunoanga suite itas. Il taimia o saunoa suite itasi o le mota. Telea na afia uma le tele o le kapeneta. A sila foi. To fuan minstao la to mala to portfolio o uma na vai iai. A ene e tula i mai ma e whauila vea ona wha penale o na alu wha atasi iai le kapeneta. Ia ona iai o le manatu no fora atoso o tatu taimi. A e maali li e mai sui o le a whauila vea. Saunoa sa oa i le vaenga o le mtanga luenga. O lo tausi le minstao e a nga iai le whauila vea. A o isi mea i le tausinga ale minstao mtanga luenga ele i yo o iei lau whauila vea. O le manatu no fora. O lo le lei vaenga na le tausinga ale minstao. O le whaasauina o le tātou teime langa le mai tau atu. E a ngai o le minstao tina mata maitai. Ai a fia tuai portfolio isi minstao. Ia a mauri tau sila fia. Maa fia le pepa le whonfitala i le wha mau mai tau saunoa. O le mea lea. Ia maa loa whaftai lon sa. I o la atu le avanoa e minstao puna oa whan natura ma le sia manga. Tulai mai e saunoa. Le aisa whaina pe a whapea te saunoa mai pea. E mea o la o pole. Ia whaftai. O te ofolo fatu ma fatalo fatu le ufionga le fong talai. Ma lo le tawatai. Ma lo le fapalpale wale fafuefoina o le fatauteia o le fono uso o le tata watunu. Fatai lo finangalo nei taiao. Ma o te manatu o le tato folauia i lo saa. Wal tau langa o si lumo le tua nei taiao. Ina ia wha pale mai lona alofa. Wa le fono uso o tato nuu. Ai meise le whato whala inga i sui malu le Palemene. O le foi wa e whatu lima i le malu tawe o nei maota. Wa le taua loa ma le alo ia o tofinga. O wa le malo e whape foi le tua ngai. Ai a sui malu uma nei maota. I tō whinga o tātou tau awene nei. A whia hoi malala whaululunga o mtanga luenga o lo whawhautua wā o tātou malo. Whapewhoi nisi o tāpua inga a Samoa o tātou whatasil nei tai au limanua. O le whoi wa e o wā le tāpua inga Samoa. A mata mai o na au se au pita titi. Oli atu le nganga whaftai. Pa ia whal malo, pa ia whal atunu, pa ia whal e kalesia. I le nofo whawhengaina o lo whanoa no manu i le tua. Ma tāpua ia whaiwal nei Palemene. Le whai ua lo finangalo wal tāpua inga tātou uso. Sa e whenga malo tuila manua. Ai le tāpua inga sosa Samoa. O lo mau mai nei whasalalunga i atu nuu me mau. Tātou ave iele iuta. O tu lai atu ma le whalo al tele lau fionga al whangtalai. E moli atu le nganga whaftai lau fionga il minstao Tupe. Oli atu foi whaftai tele i sui mamalu umal nei mata. Sa sau noa wal tala al Tupe. Ai maise i matau puma sa ngai mai ai. I o lato manaonga. Ia te au nei o le minsta, ma le mtanga luenga o le siso manga, ma le puna o whan natura. Ia alpaia le tātou tu malo, whaleata numel wha, ia o leisa i teimi ona o atu lea wala o tāpoinga, tāpoi mai o manuia. O ele
le tele ni mtaupu na afea I saunanga sui. Ole o amata mai I le saunanga le fionga I le faipule le tumalo si umu. E uina e le o lala mai o le e usufonu. A taua ona utali atu e il malo. E uina le silingia o le taui mo si umu. Le whawhawhawha tapuai mai le tumalo si umu malau fionga il faipule. I le mangoto ai o le manuao o le malo nusila I le tala whatai sa whata. Sa whapea o na o le tumalo sa whata. Peita iane wa anga iatu I le Marine Reserve e whatautaia I le asiasinga. Ma maua ne ai o lo iai se vaenga o le tumalo si umu o lo wa afia. Lea la na afia I loi tonu o whatatanonga lea. Se taui mo le tumalo si umu. Ma il teminei le paia whawhonga tapoi mai le tumalo si umu. O lea ua whanga solo atu, e saini o whengainga. Mo I latou uma lava ua mautinoa, e wha afe lua se lau. O lo wa afia lo latou te mau ainga. E tu sai, ma le whaelave le bangoto ai o le manuao le anu sila. E ma lo wa mata foi na whatatanoa, ma le malonu sila. Le whamatu ina mai o le 5 miliona lua se lau afe. Mo le tau e si umu, e ese mai tupe la safata. O lo manino le lei, le mtaupu, ma o le tulanga tonu na o lo oto ai le mtaupu, I le tumalo si umu. Ma tal sangat foi tatu tumalo, ina yo to tapuai mai, o lo fanga solo pea ia fufanga tatu malo, I le vam no sila. E tua ia e moa, o le memo tinoa na. Lau fianga I le fontalai, o na o mai lea I le saunanga le fionga I le sui o fasalanga numeltasi. I le maua mai lea o fasalalonga ua fatafudaina le tele o lapisi I le maketi salelonga. Mo lea solava lea na launga I lau fionga I le lifaipule. Sa Upolu ina I le mtanga luenga ina ia. Ia mo lea ua mata ituina le mtanga luenga. Mai fautua fo ia la to umalava o lo iai ia no fanga o lo taula iai ia la pisi le mortele sala fai e fa pe fa fo nei ile tal fatai o pia ona o mai le ile finangalo le fianga ile fai pulo fela to e tenem ta upun sa no iai le fianga le li fai pule o le tūlanga I le tele o tāwale o loa a mai tonu tato nuwe ala e stemi on tali atu le alifionga le lipalmia o ia lo ngafa mo le tawa veina o le tiute o le LTA. O le tūlanga I a ting tāwale o lea ua whamautu mai le tūlafono o le waste levy regulations ma o le atu ina atu le revenue board mal kapeneta ina I whamautu ina mai e amatao mai ai le tingifango unga o apainu fatasi e mating tavale pe apasia tatu talo tupe nei whamautu mai sfinangalo le revenue board mal kapeneta. Ona ua mai le mta upuna e fsilingi ai le ai o se tala o tupe nei il tupe la safata. Ia lo fsilia o la me kaua mai ai I tana ele se vaanga tupe e ono whamatu watu kwa whailea, lawa iai kupe. Mai maulo se le fia bal whawhanga mai le tumalo. O lawa mae a umalawa. O te le mai loa iai I le tele. O whamtalanga I lunga upenga te whailangi. E moise le angiangi mai. Ma le tele e fual ngasu. Ki ngā maka, ki ngā karinga. I tua ina al malo fe mai wale se kupe o whanga ser tupe. O le ia il kupe walo whanga solo te minei. Le whamatu I nato tupe. E se fulu afe mo le tupu la whai o safata. O loa anga waa I le whamanuanga lea. Ba il te minei o loa makang whalu kongo lako pēka akang. Ia se leni mo le tufto fuina safata. Mo le tali atu nai winga il ta upule a safata. Nau fionga kakaro. Ia, le foi le se fai se malo lo malo fionga mista.
Whawhione lo ia Me ta ua whawhitai o lo marosi si o whonga rusu. Kai, e o le tupere. Ona o le malamalama. E le itu whaina. O le walara umaritara le tupere itu whaina lava. O le si mea. O le tūlanga le na fia sili to le ua ta ua le mele yasi Wa le no ta ua. O le umanino sa ronga. Lo fianga le fontala ke vai le peina sa ronga. O la ua kufa. Wai ko kongo penga kami it's going up. Yeah. Ano se nga mama mai la. Lo vanga solo ku fanga ku pe o mai a uma. Se utanga inga uma msafaka. O le o mautu le le. Malo. O ke le no parlamento ko pisa fu ku pe safaka ile ko fe au ya. Ya. Le o ya safaka ile le fionga le di fai pule. Le o fa ma va ngai ya le fela palo tele tito. Fa kasi ai male tu malo safata. O makwa ka o ko langkong. Fo fanga o malwa malo il kupela wala ni ka pisa ye se le o ma fai ya le fo fon ya o kupela le fa pe a fe mo fu ma ka lo pa ulivo se la utanga por sa me ya fa pe ale mele no ele kom talang o le tupele o sa no anga le mai ngel malo usila nga fi mai la kon fa yelti ta u le kupe mo e Samoa le o fo la mesum ale mele le fa tuai a foi mo si mo ko mo Samoa to a wale va ngoko ko o toi wota Samoa ali a fenore su yo fala to kala ku ali a fenore su yo fala to mo salo a to lo tu la mai le lo tu la ya tu tai o malo e fai mo su yo minsta al meale te le tato pisale so no le malmalam a ta un tangata siri na pisal tupela sa fata na Facebook o le alam fonta o le pule na fai wala se kope o fa nga se ser fas le kope na la sa no le fionga le minsta o nei le so o la va to el tupe to no bank account a va se nga fo le te fono ya fui mana le va nga ma la sala no to fa so si la to tupe nei la fa pene mal spotlight le va in New Zealand o la ta to me fa tupe nei pe sa o no fa so tupe na vela vanoa ia safata e matua ilo lei ia sao tangata tonu e alu ia tupe e na fai a fai e sala le umi o au le minister foreign affairs le o mana ma fono va vasa manaia yo aso volengo walo ke ka o veri faskoi o le me pito siri na matana o va ale o vai vasa o el matai Samoa ye sila lo wotono this is just the beginning e suru miliona le na matu first payment installment payment ala fatore no le sa no le pionga le minister e fito tonu am ta puia e fatore no fa miliona si umula tau ala wa mai ala ngai luma malier sui malo ta fa yo na foreign affairs mal malo New Zealand la failas la yainga ma fufuanga o la me faile vale e to e vese pe tu o fa manuanga le fa solo talanoaina i le va malo ale wa sa no ni to Paulo le tupe io na fento talanoaina mal malo New Zealand e na tu portato vesi le fa fonga mai le tu o le upu e batu nele malo e o sai mai su fa la tolo le talin malo o le upu na ya o le upu e vatu ia te o le Minister Foreign Affairs that's what goes ai lo fina mai o to le tu pe to mo wa ele o to malo si menna o le malo le tele no il malo New Zealand len fa sa fo nei laksen o le upu honna na mafai lai fa solo terno anga temini nei la o fa to no le lo ia Syria na nafi ye in ba ma oi in mele fa terno anga ta upu le anga le o mai ta we le o fiel ta to lo ia Syria negotiation o le ba fa va malo New Zealand en fa tonu na fi sau I langa le consultation le negotiation ina ia manuia le mele tupu tua o le va ana sau suru tatu ngate fati ia fa mam na manga na mal fa lalo ya malo fa tai la tu watu le no ia fa la toro ia si me o le we fa fonga mai le fo la ta il malo e si me se me tua e tatu tua fa mo monga e ri matu fa mo monga ma tu o e so mai e ustala le fa mo le o manino sa no nga nusila palmia a fa yo te fa wa le
Ai o mele tano i me tustusia me alo ia. Malia la lo finangalo le wa tali malo. Wa le sila ngalo fiong. O le wa ile pepa le tu fo afa mo e silpa sa ngomel miska. Ele undertaking ne fa pe sangi tangata. A sangi roa ele ko mo se kupe. Ele ko yesi ta sanga lo na afa ile ia. Le afa ia wa me ile o mai. E sili fa no mai tulanga le. O le o tonu na le tu po ne tato vesi. O le to ofa malana I mai na me fa sangi ka ka yaungi ko mo se kupe. That's not the process. Atia ntanga luenga la il foreign affairs e ola to fa wa Talanoaina po fe fa ia. Ele tu mama ina le ngoto le vale ni sila I ai sa tau sanga le melea. Ele tu mama ina. Malae ma tua va ili le iai ila tau si sio manga mana to iai le to mai me uma le tu watu e malta to lo yesiri. O e va ai me pito siri no le lei mo le tunu. Ato nga mena le fa me fa pe fa o so ka sengi re ko mo se kupe. Mena le tu po nel fenumi ya yo tato me. Malie fale atolu malie sui tai le tuangai. Ya le sa ta olo ngo. Malie sui tai le tuangai se so sonia tu le fo fai maluo tato faiva. Fai maluo tato faiva. Malie fale atolu o tele tu atua se va no winga mta upule le tupe sium. O le watali le malo o le mta faio ina malo. Pe amai se 4 miliona pe amai li se 4 miliona po li si lu se 4 miliona o le mta fa yo ina malo I le si malo a le tulanga wa esa no ia e tu sai o le fa mamla manga mani vaenga na maua ia fo iso enga ia le fa mamla mal fong talai o le tali muli a o le malo ia ai mali fina ngalo e le tu atu al fong talai se ava no tulanga le tu pesu bla usa no mai le fionga al minsta e onga le mtanga luenga mal sio manga wa fain la fa sol le fo tali mamla le fionga le li palmia le la ua feu tanga inga mal palmia le la tunu ia tatu tali lu pe mau a tu langa fa mo ngal tanga tala to mana fa mo le tali manino tai malo ia o tu langa na fa manino tu langa le mai le to ia I fo serva no tu ator fong fetalai tu sor fa mangal malo ile tau I mosium ia ono le manuao New Zealand na fa penan fa le tonu ngate fali maranga fa lo E o fionga fong fetalai. ia Leo si ta pule de te de waswa mtalanga. E mta pule sa no tulanga yai. Ana le sa ta belo ngole ma fuanga na lo tula ya tu o te le fia. A fia fu le fina ngale fa nei. Ai ma fu na Talanoaina me fa pe. O nei fu ya inga tua. Fisiri mai o mai. Talanoaina mai. Ala te fa maunia. O isi na mai ma pepa I e kasing mo se fautuanga o la fa mai si fai Upolu o le pepa na mai marato ai sai ni loa wa mutalo I e leto e Moses so sat o punga la mai ko ngol fe nga la mai fsili mai o por asa fautua o ko ya pule o to al manino na man la mo taupu e a fe se lau le sa fe se lau o le lau ba wa malie mai le sui lau mon tupu wa le to fa popo istanga ia malia mai le sui lau fionga sui tai se le ni si malia mai lau fionga sui tai la se tuatu la se tuatu se fai ma mai fa tuatu la no tai malo e fa fonga mal te fono mal committee o lo ngafa mal lufi no Tupe le e le tau na yese me le lo al malo ia inga ina vea o ila le puna mel tu nga mele fa tupu a fa lo ataua ma ese el ta mo fai le malo fi na Tupe fa bop ale la ave Tupe fa segni tanata o mali li eletto e mo se Tupe au fa te telefono mal tato committee so si sile foi fa I fa matalanga e mai ele ta fa ngai ma so e mai la fa mambonga pesa o la mele a mai fa mambonga ta pala o fionga fong tele mai fa mambonga tu inga segni la ne fa mai to ainga o le fa pe mai a sainilo eletto e Moses fa mania o ila le vai manu al tato mta upule ta fai e se le negotiation le fa sanga ye le malo mo le pui o le tunu ato ma to inga ta me sanga la le tu le fa o lo ata wel fa mai a saini lo le seme o le fa to nunga na tato committee o mo di mai sto li poti va vel capeneta telefono o capeneta te ma me fa ma la man ta upule
Malo faftai, mtau pulea, salo ufangata le, eno forta no ina mtau pulea. Pea no usoso atu lau fionga suita itai le tua ngai mfale atato. Ia ele a moini fa mau mau masaru a fina wina mai fafo lesi ala leo mwaenga na. Ni fatu se la foleo to fafonga iai, o la tapena la malo. Ia vala awatu fa mau bonga le mea pesa o tua inga leo fai. A isaisi a fina ngalo e fa ula ve tu so le mta upulea. Ia e fa malu watu, o la le mauso o avando. La ala fo atu, lau fionga minsta, fa wau lau saunonga. Whaftai lau fionga ele whangtalai. Ia, auto uma ia le Fiscal Tupe le. Ia, wala vai na. Le ua watu finangalo le lipan mia. Mai, to my understanding, ele aise mea whapena o lo whanga solo atu. Il mea le to te sauno mai ai. A leu sauno pal mea o whatu nuina komiti lea. Ele tauna aise mea le ilo el malo. Ia, on o mai lea i sui i o le nei maota. Sa lato Talanoaina ia le sosani al malo i mbetau talingal. O loo iei le backlog o whangasolonga o talingalu. E silia ma le luas fulu ia talsanga o talingalu lea o lo whangasolo il teminei. Ia leo te mata e watu e to se fulu tasi la tau o i tumalo o lo talsanga mai i talingalu. Mai mo le silfia le maota. E le ai se vai ngā tupe o whaanganga il malo mo le fausia o talingalu. O tupe o lo o whaanga ioi ai le fausia o talingalu. O le whaipaanga lea al tatou malo e walatu i le malo ma le mtanga luenga o sisi o manga pampuna o whanatura. Ia tatou tōna partners. E a walatu lea i le mata i tuina o le fsuia ingol tau. Le climate change lea o lo maua mai ai le 5 miliona mai le malo Australia, e 2 miliona mai le malo Amerika, e whapena fo nisi prokeki, o lo o whiutanga i nei le mtanga luenga o sisi o manga ma puno ofa natura, e whatangsia nisi malo, mo le au mai o se eleni nei, e whaanga mo tatu talingalu. Ia ai le paia ma le mamalu o sui fono umalawa ua sau noa mai matalsanga mai. Ia le sa noa le tai o malo e le ngata ina whaaleuina e le maota nei. Ia e le foena e a mai lau talsanga tustusia. E ave e le whaururunga mtanga luenga e kopi mai minsta ia ona mata i tuina i lea o le whangasolonga. O le process e au mai talsanga ona ave le komiti, ona whaile o site visit, ia ma whaita ua whonga, a mautule lei, ia ngā soe lo leo whane, e whatupe ai, ngā luenga na le ngawha ma le mtanga luenga le a nei, ia ma o leo malo loa fo le mtanga luenga, i le aunani atu i kato paanga, e fsosani mai, ia awa ia le atina aina o kato malo, i so staffa. Ia, o te rona al pau ia ta upu sanga i mai la mtanga luenga ina nei misi ya te au sesi mta upu ia o fionga ronga fon ia o fa i o sanga mi stala o fionga le ia e si vai o fa ua le na uta ua e la fionga mi sta tonu me io man fa la foi e ta fa ngata ia ngai la ka mai ka ku a taun fai su fonga tu titia o msi fa mai tele fio ina sia sia ya lesi me tangata ye tamiti me tangata ye soli no fonga le e ta o tele fai su fonga e fio ye o pe o ile ki e ko kai fauma pusi e tangata se tulo e o fa ku pula ia e taun no fai su fonga i le vaanga le man fa la lava ia man me hole o le kako al nino le na Sawa, ia whaftai mole, tani mai. Ia, tua tule wano alo whiongan minstai ui wa whai ui lau sau noanga? Ia, whaftai lau whionga ele. Sui o whaleata tolu. Ia, ua whamawina lo whinangalo. Ma o lea matai tuina ele tanga luenga. Ia masisira toa e mta upu ia we la ngā
mo le pui o sanga le mo le ai foi o lofa i e tato la pis ia se vang na wa isi si men si sui ia no tal sanga toile lo fionga pong talai se yo pa ia tu lo tu malo lo tapo mai ia le pa ia o tato tu malo fa fai pule fa leta no melfa o wale a fio fa fenga tau lang e kale sia ke visiano uma tono o tato tu malo e fa pe foi le fionga le alo tu tonga melfa sa ta lawa lo waki mo ko pa e fa pe foi le fionga ale ma ulu mo la ainga nga fa sanga toe ma le tulu sa tu ma fono ma lo to fa va ulu na fa le di mai ai a inga fa flata te moli atu le nganga fa stai i lo to tapo inga manu e foi fai lo to fai pule e ono lo to talo ma lo to tapo inga o na ua fa solo atu ia atina e o tatu tu malo na ua uma na pasia le LTA ia ma velo uma le tenta o kako wala le ufa nga solo na ua amata o wala uma ia e luan toe le fi anga seina ia matua mua le fo ua toe fa matu atu le toe fa le leo le wana le uma fai o safune ia le fo ua ia le rato annual plan mo le tato se leni le 2 miliona pe a fai pasia talo Tupe nei e fa manu ia inisio atina e tato i tu malo mo le atu le nganga fa tele lo to tapo inga ia le pa ia le mota fa malulu tfo ala fo so to fa fongo si fo le leo de malo ia o kong masani la ia ale ia manu tele le kono uso Samoa pa tai ia malo fa tai ia usa usi saunoanga le fionga le minsta puna ofa natura mal sio manga malo ta pena le fionga le minsta ia fa malo tu fo i ofisa silia mai sele pulenga le tanga luenga puna oa fa natura mal sio manga ia ilo to ta pena ma so sani mai tamam tanga luenga tulo lo fionga le minsta ia wa emanu ia faiva mai so lan sound wanga tali foi tau nisi vai na langa en mota ia wa tatu tonu mai lava le tatu iputi ole awa uli vatu le pau le mota ona o manatu le ia ole asau ni mai le fionga le minsta tanga luenga pisnisi ala manuia malaipa pulenga tangata Tiafau mai pe atato foi mai malo longo le uti o te fasilatu fatati ese te urmanga al fono au fai tu la fono mo lana malo longa o le uti Natural Samoa water, the taste of nature. te fasisilatu o toe amatalianeta o manga fono au fai tuna fono. E tatu te alo atun malolonga o Apia na mai ona saunoa na minsta puna o fa natura ma sisi o manga tari fai tau nisi foi vaenga salanga an mota. I ora taimi nei ia tuatu lewa noa le fionga de minsta tanga luenga pisnisi ala manuia malipa. Mo lau saunoanga. Tu sai foi o vaenga na langa an mota. Lafkai lau fianga le, o vekalai mo la bungoa.
Ke maku ere vai ki kia le. Me inga mare ngang whafkai. Ya lofa malanga le ka pau siri langi. Nanga pure whasoa. Ya wapa ia le. Mbauka ngei. Eo ngai sui mamaru. Ke maku wau sao ialo le. Kani ngasua. Pore koe whafkai la uwhionga le. O vekalai. Ngai foi le. Whaila kusa le whonga mare. Ea lo visa. Whasiri nga malo se waia. Malo sui is whongo. Ingai kula. Aso. Lau whionga al whonga vekalai. E whamawinga wet whafkai. I le kua. Wau dia baringi usu ngā whongo. Kako whongkanga ni moka. Le moka le kungu. E winawa lau whionga al whonga vekalai sa abakat pa e inga. Le moka. E kua. Le pēa mai ka uku. Le whia mai le whionga al kufia. Sunga whamawinga. E kai ngā whonga moka al kuia kua. E kua singa munu moko kua. Whafkai le kua. Kau ngu maringi usu ngā whongo. Mai Malae Tiafau. Malae whau ngā kangi Samoa. Mai Malae masaa i koko. Sairi ngā māloa. Koko a mako makua. Ia waka ea wapengei. Kalo whae lau whionga al whongwekalai. I kua amba kua ngā sāna suor kai kai au. Ia pūrea Samoa ngangaka. Lea ue e ngai kai au lau whionga whongwekalai. Ia ke mangaku. Ia ngō whakulou pa iar madu. Pa iar maukua. Ia lau whionga al whongwekalai. Ia. Pa ia mōngu madu. Ia makula le kue swam kalanga. La wonga. Ia ranga oione. Penga kasi a Samoa. Ia fue lau whionga le. I Parliamentary. Ia lau whionga le sui Parliamentary. A whio Fiscal kabineta. Ia lau whionga le sui whongwhetalai. Ia fue whionga le sui minister. Ia fue le kua moka. Ia lau whionga le kai kai le kua ngai. Sui kai kai. Ia. Ia fue sui ole. Wen whau whai. Sui maru. Ia fue le whio lau whionga sau whapiko. Ia whapea e sui. Kuko kasi. Ia, o le Palemene ngei, pa inga. Lau whionga whongwekalai. Ia, fia whakurou whakaro whoire. Ka pa inga Samoa. Whawhonganga Samoa ngei kula le aso. Iu pa ia whakara lei. Whakaro whaku. Whionga kai kai o. E kare sia keusiano sese. Kongo sikako kungu. Karo whoi sungai. Whawhengainga kaulangi. So si whakawhai kaulanga. I ngu mawhioanga. Kai ngangi. Aunga kofi ale kua. Pia whakaro whoi au paia. Whare maro. Te whio rau whionga le. Aunga maru ale maro. Ia rau whionga le kama ainga. Kuia anga kumiri whango. Whare koso ole vire lua. Ia kai ngangi alo masiofo. Ia rupe whaadere ole kumaro. Ia rau whionga le. Kua e whamasiri. Rau whionga whamara i wao. Ia masiofo. Whakaro whoi le. Sui o whongo si kofia. Ia rau whionga le ka pau whasinga. Rau sunga le maria koa. Ia whoi le whio rau whionga le. Ka mainga rau whionga le kuia kua. Kua kamsese mo rau masiofo. Ia whoi le whionga le papa. Rau whionga le auru mapsole mat fatua. Whakaro whoi le. Ia whamsinonga. Ia rau whionga le whamsingo siri. Rau whionga simutiba. Ia whoi whionga le whamasino. Ia rau whionga le presidente. Satele. Ia mat paia mapsinonga. Ia pia rau whionga le Tala. Rau whionga le whongwekalai. Ia pia whakaro whoi le. Ia o Samoa au. Ia paia wharanga ngu. Ia whio ainga mkamba. Kama whoi mainga. Ia usawa kumumpule. Ia kuang malakau. Ainga kai mara wā whongki. Ia le ngaka i lere whangaringa whoi se. Whakarofa. Ka ko uso i sae.
fio lau fionga le ko banga sili maluken ko vang e lau fionga presidente sengate fio lau fionga fo fitalai ya mo moto sui yo pa ya vale a fio falang fulu para ngo fo mo pu su mo fanua fo me tulang tu au malatawa sa olem sa le umua mal la wiu sa dua a fio fa tu el mot ala kai foi ko fa deula ya ba pu ya ko mo kele so ku Malae ya ka poi baya se kai me o ako se fa kai ko on ar mga ko ra ngai de ngaruenga ngias pa kalau foi fa urunga mga ngaruenga sese pa ko mbokio de pa ko malo ka kuwa e mudia sa kalo foi ra ngal fa ku se fondo mo sui e foi pa yo ofisa lo foi ngal fo vetalai ele o se vam kalanga mga ngaruenga ma pa kai sui mad nga fe foi a nganga lo lalo wa vai ya ke mengaku ke lesa ngamu ngadung fai ola wa baka aku la fe ngara fo fetalai makang lo ngapi sinisi al mo mdai pa pe fe ngare sui kai sui mbalo anga malua ya ke maku fe lo laba ngai ka usala ngai de pe so kai ya la baka kai kasi fa fa ngofi aide fa fong ya bisa fa mama kidio de ka bu penglanga sa fe de sumbalu de ulangar sikio si tango tongi o bito mawalalu por minimum wage ya bersih fiale la ufiangare ko betalaya mesele ayat Parliamentary wa uma da pasia de kabinete mar fainga malo ya sitanga togi opito dalu e tu sai foi tuanga tu na mai e fono ao pata tolo Samoa o te mlatu foi la ufianga fo vetalai wa uma na sa no ya ida fianga di Parliamentary pasolongo sitanga ne ya wale pa ya fainga wenga de ngatan malo ya business o lefo foi tuanga fa vai le ai mai ai o ngwenga le lo longa tongi o pito mo lalo sa vata tai matanga wenga mal komiti fa foi tu sai mo le fainga fa vai mo tongi o pito mo lalo lua fe lua fa il mai le nei na wenga fa tu langa ina si ti o tongi o pito mo lalo le ono Tala di masende ma da fatino ina tono tau sanga ino na vai vainga fa Apia si tanga mo bua la so mo yo lai lua filu so mo leono limba Tala lu su fasende si tanga Lona lua la so mo yo lai lua filu fitu limba Tala mo leono lim sende si tanga mo buli la so mo yo lai lua filu vadu ono Tala mo lim sende la ufenga fo fetalai ondai fatinonga e la vai longa masan e tu sai mar vai ngadua tolu lua tu la fondo so tanga ma vale le yo lepa ma ngadua ngadua fisu cho e tai lua tau sanga ma yoilo ai mai tau le sang luanga le fionga le sumban pe ngai tonu le il vai ngale longo ono Tala di masende pe o tau na fatino tau sang dei e o manatu le tulang o nei lu longa la fionga o tau nu yai le tanga wen o malenga utasi le al matanga wen e mai fai business employers e fa pe foi ngar wen le wa ele fu fonga le e tai tolu tau sanga ma sitia o le manatu matanga wen la fionga le o talai ma le fai malo e fai foi si tanga malo i la business no me del tau o loa tau so fuanga pena la ngai de fionga swimbad ya me dispoi suyo sa la ngai le baenga
O rau whamomua tu tau swau, rau whionga le, kong whetalai. Ta tonu sila fia mbalu al Palemene na Samoa. Tau tā sui fuanga. E le no Samoa. E loa fia i le tūlanga. O tau sila mbai mo jerevise ma, penta whailang. O mai tau winai o loa fia la lulangi atoa, nei whawitau. E fia e foi ma, matatu paanga. Roso soani mai. E mafua nei vaenga lau whianga whawhetalai. O tau ang wheweinga, wha mai ainga. Ia tunu ti tele. Lewa ieri suinga, e bese voi e whamai. O a fia ile lau langi, isi o taimi. O tau Tala sui fuanga e leo sembea fau. Sui lama tau sanga. O sui iai tau o loa. O lo tatou whanga inga. Lau fionga le, fo vetalai. O le manatu mo le mataitua le mtangaruenga. Le soau o lo le tau o soau nei Samoa. E whio lolo le tau le whatau e soau nei Samoa. Papatu susa i atunu mau. O taimi nei le atunu tolu Tala i mawaru sene. Tau lita bensini. Lima Tala tolu sene tau lita le. O le diesel. Papatu susa lai. O New Zealand te mine lau whionga whawhetalai. O le tau o bensini. Tolu Tala lua whasene New Zealand. A whali liu Tala Samoa. E lima Tala ono fitu sene Samoa. Le tau o le lita. O le bensini. O le diesel. E lua Tala fitu whasene New Zealand. A whatu susa tau Samoa. Whata ala watu sene. Lau o whionga whawhetalai. O Amerika te minei tau o le bensini. Ono Tala tolu sene le kalone. Karen. A watu susa le Tupe Samoa. Se furu fitu Tala. Suwa sene. Le kalone tasi. A vai la le tau lea. Wai tolu te simla fitu lita tasi le kalone. People 7 liters one Karen. Lunga winga. E fata la fitu susene. Tau le lita. I Amerika. Watu susa ya tato. Il bensini. Arka ole diesel. E ono Tala watu susene tau le kalone. Susa le mare. Suiwa Tala fasu sene Samoa. A whali liula le tolu te simla fitu lita le kalone tasi. E lima Tala tolu susene. Pafu fuale le tupe a tato. Apia foi i pertadia. O te minei, kasi kesi malima ono, paungi pertania. Tau lita le pensin. Abatu susala le Tupe Samoa. E lima Tala, ono lima sende. Apia foi de tiso. Kasi tesi fitu lima sende, o paungi pertania. Ono Tala, fasu sende Samoa. Tua foi me foi lo malanga Geneva. E lua Tala ma de tasende. Pa fu fu de Tupe. Le Swiss franc. A fa de lua tu Samoa. To Tala ba fu sende. Le bensin. Ala diso. Lua Tala su iwa sende. Le Tupe, Switzerland. A fa de lua tu Samoa. E valu Tala to lua sende. Al bensin. E fitu Tala ono tolu sende. Lau whionga whawhetalai. Wa mai whaunga maunga ngian matanga ruenga. Ia sila fia ia le Palemene. Wa tonu tere nei. E le tau eini wa ate tere. Lau whionga. Ia swau. Whionga whonu. Ia, Maria Whenore min style o Saunoa, ia o lo i elwha ula vea whale atu tonu, se tua tula wano e whale atu tonu. Mani noa le. Le lau whionga ni tai se ina le tata maota. Ua le whaatasi o whaatele, on vai whaateta inga whapene. O le upu masani ana si le fia le whionga le mista. Ia e kampea inga le Apple. O le tongi le tangata New Zealand. E amata le tolu sifuru Tala le tūlala, tongi maulalo, po lusu lima Tala, tongi maulalo. O ka vale ia man pensingi ne moa kako, e whaasai New Zealand. Is a lower grade. Ngai si le fia.
E le mawhai la o whakuskusa whapea mea ia. E ke u whaase ngai tātou atunu. E fuha Autu lau a mola kongi ka langi usila lua awhili vai aso. Ka se le kusunga lo ka awale kumbu. Au ka kou. E hawa silfia. E lima salau kumbu lau ka awale lana. Ili vai aso. Ia ele angale awhili mse ngal fia. Angale awhili lua awhili kongi lu vai aso. Nga wha lua ngakul ka awale umal kongi whai pule. Ia au ka ngā mewa pe ngā. E lea ngā i ka kofi ngā ngai e whai. Mara wha lau lava. Tuna mera whunga minister. Ia, se on sa mera whunga minister lo tula. Mete tai malo. Ia le whautua tua I whaula vea sui. Ta tau le me tasi o lo anga. Ia tula minister e tau whamamlama. E le iai ma se taimi talum tātou Talanoaina Palemene nei. O tātou compare ni grade o ni pensini. Ala sa o sa unronga le. Sui mat. Ai whatulanga lo le tau. O le sanga tonu whatulanga no tau. Ai tau tele ia maia 6 grade S atu. E la batatou te alu ar grade lena o ka mai le amatanga. Lua su tolu su tau sanga te luai. Le ala tau te alu ar temi nei. He is comparing. For comparison to the mele. E una I mai pe o tau ngatata tau na isi tu o lalang. La mele e vele vanoa sei. Hau si pe sa unronga al minister. La wha mamlama mai. O tunu lai o laila lata le peipai uku I forsuau. Au ka ko sau le tanka I ngai sau kau momori. Mara suau ale kau mo fia ka ko. O le tile na. Mal mena le tau whai le whionga li minister wha mamlama atu. Ia, tula mera whunga re. Minister wha ola sau nang. Tai la whionga re. Po vetalai. Se on sa mera whunga minister. E eisi si vai mai se mai whamangal malo. Le tio lea whai e. Te mele tabi pile mengal pinsingi le. O e kia unga wika I whenga. Ngo visiringia. E ngā ua whai ngā kasi supply. A lea ua kalango mangi ka mea le ua merkisu. Whawhikai le malo le whenga le tio lea. Lea ua lenga manguia kako. Ma le long muli whai le chapipi. Le whenga o tiso tangsi e nge le manguia kako. Ma le whala lava. Whawhikai. Ia. Tuna mera whunga tai le malo. Tile stau sau noa natu lang. Whai le tio leo te le he chapipi. E mina te le iai I le chapipi. E whamamlamanga na. Ia, tuatula wanoa es whawau sau noa ngara whunga minister. Ia tai la whionga po vetalai. Tai la whionga le ripana biau. So soan mai. O ma fuanga la whionga po vetalai ya le no. Na mai ya whamamanga nei. Lue moni la whionga le swimban. E le watu sa mo ya New Zealand. O New Zealand la tongi ben no foi. Au tātou. Le ai. O le tau le whata uri singi Samoa. E le whata uri Samoa. E whakau mura kupe Amerika mura kupe Sukari. Longo winga. E le ase se kol pensingi le whangau kaku. Ua mei e whakau New Zealand mo Sukari. Pero nganga lenga mai le whamamanga. E whakuskusa I le e kau ngō whio le pensingi nge mo wale kung. Ngā wō mene lau whionga le whangwetalai. E vaenga le tau o loa. Sa mai tau mai ene. Sa no le whionga le minister. Ia pe ua. O ia pe sidi le whionga swimbalu o whanata tolu. O na mea whia whamanino lau whionga whangwetalai. Le Palemene ma whawhanga Samoa. O le price control Upolu lea e. O le lua whisu malvanu. Na whamalu ai e le whainga malo lea. Taruai. Le tula fono leo whainga whatau wanga. Whetau a inga mara pupuinga tangata. E whanga ina o loa maunanga rosu bon. Nā vese I le taimine lau whianga whangwhetalai. Le price control board. O I tonu taimine. Le price control board lea lau o. E matau atu I whianga I swimbar. Le tuangai. O pe ua tau le pua marafo mai whainga maru. Au la tau sa vese ina le purenga rea. Le price control board. O I pule whatuntonu o tau olo. A nā vese lua suwar. A whai whatau wanga, tau olo. Rau whenga whawhetalai. O I tonu le tau whaitwhenga malo. E toi whatu le price control board. E paula malo si angar whenga malo. Tau whatuntonu tau olo, o business. Tala whiwhia la lau whenga whawhetalai, ma le pai anu Palemene. E o mapasi ar kabineta le. Masina taluai.
Toi whātū le, tato price control po. Por komisi le. Whātū tonua ia. Ia tau o loa. Wa te mlatu fui la terese sao mo la tunu. Mo le selfia le. Lo feo ngal fonga. Talai mo le paia Palemene. Or ke le o loa ngi. Whanga inga la kunu. Ia swai kasi. O lo tau mafu. E winga mo mai fafo te tele. E tau du mai nei o loa la tunu. Ua iai tau. Tau wa o loa. Ma fa popo le iai. Ma tau whalu te whare masani. Peo tiute. La whanga wha popo mo loa maunang. VHST. Ia ma pasende o. Lau wha bisilisi. O whai o loa. O na maua edo le. O le tau atoa. O sale price. Ia ma le tau whatu te tase i o loa. Po le retail price. Lau whio ngal whawhetalai mo le. Pai o le Palemene. O tiute ma la whanga pasende ne. O se ringi fwende reso swangi i lai bisinisi laiti. E tau ati ai. O se swangi fwoi tala tupe tato malo. Nau maunga lai na whenga malo. E toi whātu na price control board. Le pena na la ngā meniso o swim back. Na o la Fono. Ia, o tūlai mai whaula vea whalata tōru. Ia, pātero whio ngal minsta. O le winga la ofisiri sa whai atu. Po o whea e au mai e price control board, le ceiling price le wala ko se kinga mo le moa se lauro fulu. O whia la ofisiri. Lona lua. O le megi e price control board. A o kele supply, o kele me maua whakau vālea. Le ngau kanga i, whia su kau sanga. O ua i lalo kau o loa. Langa lai maununga supply. A o lo langa pa u ilalo supply ai alu runga le faunga o nga failo le price control board e so songi e kemini langi o mo mi ai inga o umma le koviki o pa u ilalo le supply e a le ka ko vai e pe un fa kula tala la sili la fiong pe le melo kupungi o le mai mo po isi me ai nga vele fa ka pa le isi fa yo lo fa puku o nga ko si ele lunga ka a lo ki ma mama po o fea nga fa mai e la price control board le wingi le ceiling price le mo falo la aftek tu la vanora fon mista ya tai lau yo me talai ya lo to italiano sui lo nei fisi o le to fatu la price control po yo lo mas in foto amatai tu la le ya lo fia tadi fo de bo o se ngal fon talai o lo tūlai mai le sui o samtau whalatai ia la se vai ngai fisa no iai whaula ve ai ia la ngalesa o ta ua fuire tanguta o soi fuanga ale mai ta watu le la se la fionga de minsta sa no menino foi minsta e le tau le mafuanga le ona lunga tau o lo na e o mai ai fafo o loa wai matau whao popo ia, ai meseo le CT o le transportation cost. Aore mai tau nei tu mālo i le whātupitupula ia pēa ia tupe maua tātou mālo i le tausanga, i le tausanga. E lua mafuanga ia e mātou mai tau. O le vaenga mua. Ia o le aruaru pe i luma o le system no le teams i le au ina o tātou la fonga, ia por VHST, ma le vaenga lona rua. Ia o le tax lea mai i o loa, e benefiti an maa loa pe alu lunga tau o loa. Alu me whele le te talo atuai. Tasi lea wala e tau soswani le, tu i titi o tau o tui fuanga. E te tau ana subsidize le maa loa ia tax o mea ai ia e whalango lango inma manu le tunu ia so uma. Ina ia maua se wha maa venga mo tangata. E pero so atu le marangang whalalo. Ia, malo whaftai, olo tūlai mai tai malo, se tuatu la wanoa rau whiongan pānmia. La vaina ia mamalama langa leo tūlai atu sui o whaleta. A fia tū atu e tari siri ren sa no Elminster. O le sera ping o le tato price, base price o loa. Seki me tel tiute. Ona mai rolo le tau de nai le tau nuu mai le o loa i te tono.
Tātou ulo ye lunga tātou. La fonga TST, la fonga oloa, tau umatu ye maltongi ma le profiti le fai oloa. Mtawhatau no le. Awa si fe fol mesa ye tātou Price Control Board. E fua atu inal pasene tu ilunga le fai oloa. A tātou standard price le masana ye. Ele ai se fai oloa e over ilunga le 2%. Luas huru lusu 5% le standard price a tātou sawa yasoi. Ela tam fai nile malo tātou tu fa hoina. Langa wato a tele au fai pisinisi o mai e falling o se competition. Au ole competition. Ole ko competition. Wako lut le mea. Ela tātou e te mini mei. A tātou le to e fo i e fai le Price Control Board. Ele umale me le tu low lava o tu sau no mai pel tu lango le tam fai e. E mali tu mai pese i fatino le mana ongo le malu. Asa to va yasoia e tela tu rumo fa lo lopi mer kaul ponga suka kaul ponga masima angi neuma. E ta tia pela ngo le wa leva na tato wa le upu le supply and demand. Ye le lau tato ho te minne a le sa noise. Na mai al pusa moa park fa kasi pa sioki ko so mai runga sik. Ai pela nganga na leta u fatu la yetu le was out for four. Let's look lesi yono masina. O lesi tau sanga atoa. E tato matai tu po le se senga mai le temi le le mele tato mafati ai. A tu langa uma me vele wa sa no i le sapti taise le malo. O me na na tilo i le malo. Po a nisi o loa e ave ese tiuti. E fa tango fiele tau so fo. Ya mal fa lo lava. Yung from Talaya. Ia, se tu lai mai le sui mamalu whasale le angatol. Whaftai rao fionga from Talaya na ore. Tau pui le sa fele. Launga nei tu malo. Sa ua tele tu langa leo tatu i tau o loa. Yanga le fau le mele o le ese o tau o loa. Le sa u tau ana po le level playing fields. Si va ayan malo po fele tu pu mele. Whaftai o nei la fai ka komiti le Price Control Board. Ai vai po fele mele wana ai. E tasi le product same supplier. Lungo fata ese tau. Si tanga e langa le tasi pe lua o foi business o lo apena ona mai foi tionga me mo complain nei. Ile ese o tau ia fafta yo na wa anga ye lo fionga mistaman tanga luenga. Lona lua. E fa watu fau tuanga nei tu malo. Na le sa to fa longo le. E wa tan no mai me yo tau so moni. Pa wal me le il temine. Wa dunga tau. Pensini so le sa watu tu ala lo nei tu malo i fa le wa ma watu le la consider tu malo. Pe ese va en subsidize sai ia il tau so ono le fo ta tangata le ale dunga. Pa pe na subsidize ia key food items ia. Va yang il so o le si me le sa fa tu fo il nei usna fongono. O tu asi va ai tau o transport cost. Me se au fai taxi, me au fai pass. Fua le mele wari no tau so. Pa tai lo fio. Ia, tu da mai lo fio ngal min stafa ol saunwang. Ia tai lo fio ngale. Lo vetalai. Pa tai foi su mbadu. Lo fio ngale pa bia so so mai tai foi su mbadu. Ole me boti no la o fio me su mbadu. Subsidizing o subsidize. Yo mele lo fio ngale mista Tupe. O matou na fatonton o tau oloa. Ese yo le fio ngale mista o Tupe malo. Ia. Sanore tulanga le subsidize o tatu loa e bese swau. Ia le pena lo fo fetalai. Ia tatu batai tu ia le nei ono sulo masina. Lo fa tu lo tatu komiti. Ia atono cheresi swinga. Fa tai mo fotuanga. Tai mo fotuanga. Ora matala fo matanga ben. E pai paula va so fa no luanga lo fo fetalai. E tele fo fa tionga nei ya o lunga Facebook ma. Bisa de pepa le lopso. Ada ya masih so o mentanga lu. Ole matala vai to matanga lu. Sa vai mo por. Ele yo me ase si e fai tio. Ele tau o lo no tulang fa pe. Ya, o fama wina le. Au lo fo tuanga nga la fionga le fo talai fa fo mai samu. Wa bo no tatu matanga lu. Ele poti mai bisinisi ya o solia tu la fono.
mai de fionga soi mal wai mo tau e tulanga de po kalambelo sitseli mo tupe fa fa ngadwenga e po le sisi sipa investment ya patai le lo fionga soi mal langan dim taupu mai fa ma wina foi le nga patai en tanga ben ya le lang e la fionga se matwela fionga sa mi sta tupe yo lolo si le fia dim taupu ya le tonga teminei ya lo panga solo ngadwenga tanga ben e foi la fionga lo yisi ya atung stembe dum ya no fa ambai dia e turanga idea la nga la fionga swing bad lo mede nga do fa ba jaimi la fionga le swing bad wo pasal nga lua tulanga tangata fa nga wenga mai fafu lo to ba ambai nga lo isa monde fa talo sanga la fionga swing bad ya disi foi fa fa nga wenga ya bol serfia la fionga fo fitalai mo mbadu Palemene o le mbata itu ada matanga wenga wa nga mandei e tu sai mbalo tu la fon so stangata la batal sanga mai mbose fatanga lua isambo e tau lavo no mulita ya la fon fenga fa vai o mai ta pena ta tumbalo mai tu ai tal sanga fa pendei e fusi suenga sai dinga masa di fa matanga wenga se soan dia tuai ai lo yai le fatangang na lau fianga ni swing bad ya te manatu ya e la bo se suenga le tanga ben e dia tulanga o medele fianga swing bad ali pata tu pai du ilalu le disi le fa le po le list lena ta ua le fianga swing bad ya mor silfia la fianga o talai mal Palemene ya e la papi silisio o fale o leo mo tatu tangata ni so lisi temi dai la fianga e ono e toanga pisilis e la lo lisi le fale o leo e o fiai pasi mo fo malanga inga ta tala tele public transport tabale laiti taxis tabale tongi falis rental vehicles, o loa whātau taitasi, retailing, ma ili lau papa, ia matulanga e lei, whangai le upeti. Lau whionga le pongwhetalai. Lesu ni pata aupu e, ten ngala ngā me sui, ma telefoi no ai e whase ama, o whai a pongpesilia, e mai whafo, o whai whalolo, e o martemine e o to lava se fai tionga le e mtanga ro o le talo foi le pai ale o le tato Palemene a mata tu to na fa bene longo mai do fisa wa o le lava e mbag o lo fanga sol foi longo nei tato reserve list lo mtanga ro official lo yesid fu to na mai stemio le tembaut tu lo yale il tato lisi le pe tu fa popo lisi tu na pisilisi ton yo no no tanga bueno ya abi perman wi tato ngata ya do wo mai le fenga de sun balu fora to wo to pu sambo ya ana wo fiong o se la was fulu le na vat o the selling price la fenga fo talai ia maria fenon minister lo saungolo tulai marsu fasale le angatol e ta wa telele e tulanga le sa no le fionga le minister aftai lo fionga ile mele reserve list ele foule le problem le e pele le tanno mai fa lo light o tele fa lo la le stala ntanga luenga ile ngol tanga sambo ya tele tu siakin fa lo ya ese la to le lo operating mai wa or the common problem now le lo sao nei ma wo le fu ina na watu mta upule sa lo te fu tono le o le chamber of commerce ile stai milia pa stai le lo yer fina ngalo mta ngaluenga se to va IP extend
tau a fu yana wa ne fa pe me le ripoti atu o le tau sanga le ofiongo mo tanga luanga se yo vai langa le tele da tu receive listener ele ai ma se area business mena o le operating ma ele tau sisi ai tanga ta terminate tanga ye fa mo le la a me se tunga fa lo la ya rental cars ya o tele fu tanga ta wa na wa lo te mai a to no ai si senim don fa pena pa de se va ai ta ona ipisidisi na e tawana pui mai e fai ona o tatu tangata e tatu operatinga ai ave pisidisi la po ai la to o mai investi tono Samoa e o la ave uma la to ya na pisidisi la iti o na la mo tatu pa fala ma to tu ai no mai karesia e ta o tele vai ngale lo fion tai ya po mo mai lo fion al minister vai ngolo fa ula ver sui ya to lo fa lai per ma fo anga le o le fai atu e longo mai o manga luenga le tanga luenga o so o mo polu sa e le ben ka fa pe o ye me la fai si le fia ngai ku pisi fa pe e longo mai al matanga luenga we sta chasi aru ya si sin e le malo lo si sin al tanga luenga no me le busa bo e la fia ngale su mbalo fa na to e na ke si le fia e le ma fai e mkanga luenga nga ba ko si pusa bol iba sukala esu ya ikaw o lo de ba ya sobre masin aba kula e iba sukala asa de ba e do se la kala ko pusa bol men foi ka ko o ka u ya fa ya pe mo foi ya lo fa ku da ko pas ko po ya ko e fo ya ile fa fica u de a se la ko su pe ka o le su ba de yo le selling price ya o ngi over idu ya e o per kemi e lei mas fare o se la mas busca o somo le ai la do proprio fu mari mas fu e lo poi mo america lo fio mai fo ya es ya le se manatu wa sa fa pe o se ese le fio ngal mista manata ya wal no te tu o le toe tam fai le o vinga na la fam talanga lo fio aka ko vai la lo ka o mo le la alu e kurkuri se la lo fu le wa no e kuri le mena lenga fie maua po si teta no era o fe menga se ki mai ai pe no foi atu ela nga ka ko le mingi mo o le protein le mo ya protein so songi ka ka lo kele ma le vile po kele ma le pitel fa ta tele le tunu ya ale nga so songi ke lo fionga nga na sia o ko lo ka mai fa kai ya ma lo fa tai se o telefone tenho tatu talanoaina ni me o pusambo ai lo tartonu ngalo fionga mista set up lo le price control board o ina control mai uma tau ni me ya tu le mai fa wa lo sa no fa tai ya ba tai ya bo su mbat no me le yo su mbat lo vai mo lua no bang fa vai taimi e pon le stala ino su ya waide mai le pon fa vai ya mtabu nela u fenga le pon fetalai ya sila fenga malu fenga fa vai fonda e pui ai ya nga bang fa vai taimi o mo vem passear ma Talanoaina de capeleta ya vamos bem ala fenga malo ya de sau o tu malo ya no fa na wi abi o meta wi na fenga malo le se lo va vitau ya no nga se le fia le paione o moto o le fenga la lewo ta fa fenga malo ya abi tu i pon fa vai ma tu malo mo tu e fili me la to ya anu fa na we ngalo fa weteng ya ele pode fa bon balu vone ya fo ya fa fitau ya me so o mali di wa inisio e chulo e ya no fa na ngalo fa weteng ya no ngalo fa malo ya be tu e fon fa vai ya fa ngo fiena na fa yele u fa ton ya te mala tu fo na so te de komiti papel da tungal wala ufio ngal su mbalu o te lenga ngal fun fa vai so lima su yo fun fa vai mare ofisa to limo yo na la pole da fo ngal wen yo no mare la ufio ngal fun fetalai ya o lo tu lai mai su yo vai maunga lua ya malia lo fio ngal minsta sei tu atu leva no
aftai lo fionga le minista ia wa manino foi le whaalongo lo ni sui pa wale si vaenga o porenga ia di au mai le lisi ia ai whaalea ngā el tato ofisa ia ai la watu pel whatutuanga talo molo fionga ia manuia tele ia tato whamoemoe tato ngā lue whatasi ia awa ia tato ngā luenga whawaitemmi aftai whawau saunanga lo fionga le minista ia aftai lo fionga le o petalai e wale sui man e le tue meni lisi o man whamalamba le mtaipure o le system lo whaonga e fun whawai na le tai tonu sau tonu mato ofisa e le tue le ni lisi fo ia le e so e tupe o whaipule au fai sao dunga computer ia sau sao lo ofisa le e ngoro e sui o tato tumbaro o fionga le o petalai ia te tua tu leva no fai mai mangolua ia o lewa sa vali le whao pai a inga ele ia maso ulisi o ni tangata e au mai ngā ruenga whawaitemmi mō le sila fia ia ele ia malo whaftai lau sanoanga lau fionga ia ona le mamalama ia ona tūlanga voilea ia ono iai alma tau tai whono ma le whono whawai ia tonu se teimi ia o la walau mai fo ia le matou tai whono ia e au wai atu fo lau sui ia pe o tsavar vari e fo i pe na mai fo ele saunoanga fo ele tai tato malo ia la fa pe na ona fai mai fo ile anga ruenga ia ma le falo lava tu leva no le tai malo lo ia na fa manatu tuala o fionga le minista e le stala uma fono fa vai ia nga ko ngiki ro le system le ke sa ngo mai omi mai al fon fa vai ia mo lo officer e afeta la le registration ena no fale o ma fai la udisia nga i lungo computer system ona e entaro lola ia i malanga o fafo ia malo faftai misalo le lisi le por kala me vo le lipe a fa pesa o la mai tawa tu lo fionga minista e afeta la ia ia le awala saunanga lo fionga la fionga fu talai ia tai po le pandemia e afeta la le sta le por fa vai e te mlatu uman fa mlama mai i to fionga ia me tau atu le fionga sunma ia lo tau langa ele o ngar fa vai temi o fa fatoanga ngai ona e ma to nei lui tua ia no me le fa potonga o tawi fa lo fa fosei ia por ICC fa tai foi fionga sunma na fea ia para potonga ia le fionga sunma fa da talua ia va pe fo le fionga le sunma e vai mo tolu Finalo e vese le la fonga lea la fonga suau por fio levi finalo le suimbalo fadata lua e vese le la fonga vai e mos fa mama venga molato tatu tangata tau ta pensili mortiso ya finalo le fionga le suimbalo ve moto ya pe on beatas subsidize le tau pensili e vese la fonga ia o le tali nei tu mai lau fionga al fonga fetalai o le nei la fonga suau o loa fia ai tonu lima sende i le kālone suau tasi o loo to e sea mai ai e au ina whaonga aina e whala patutonga e pea ai aina ai aina le whai upu lima tolu o nantu la fono autu sa siwa waluiva mo le whatinonga o tawi whamanuanga o tātou tangata e a fia ma whamanua lia e fa va fose me se la batulanga tsa bare afi ya e te lela fa ino fa tonga lo fionga po vetalai mo Parliamentary pe avese ia ya la fonga ne lo so swani ngal wengali tato fa la tonga ile ngalo le fionga le sugo ma o le sisi te lelo sa o malo ele ngata i tau i fafose ia o lisi tūranga mlau bia fa inga malo mele te ena tausa ia fionga le fonftlai ia o lo maua o lo tūlai mai sui o le vai maunga tolu ia se tūlai mai Faftai lo fionga le fonftlai ele isi nganga e falvraveina le forsanga le fionga le minista dei fol tapenanga il fol sanga malam le tulanga le sa tau fai tu ile mele
o fiona o te lita ua fo i le tulanga le ACC o le mele sa tau fai atuai sila le malo i se awala mo le taimi nei subsidize ai la le levi le a me se le levi le o le levi le te refer e o le levi le pay le supplier tulanga le ia le sa peta o to le fiona le minister tupe ia foi lo fiona e sila ia e ia wala fai ai mo le taimi nei ai le fa pe la ta tu ma wa tulanga foi le e mam lam le foi lo fiona le fostalai o le tupe le ia o le to tono ta tu tupe ia fu foi le levi le ai le la senga foi le fa pe abs al tulanga foi le ia fa tonga le malo en fa na to subsidizing le mele mo le taimi nei isi tato mate tu tau so mo le anga ilum a fa pelo to fo ison tulanga le ia tato to fo vola ia tulanga lo ia nei ia malanga fa lo fo stelai kai tele John Minsta faftai mo suile long finalo fa la via ia tu la mero fo ngal Minsta o fiona fo stelai ia se to sa mero fo ngal Minsta fa le ata lua le tu la mai se tu la mano ia mo le tu faftai le fiona Minsta e le pule se pule ai ai mana o talia ane mga o talia ia o talia na o tu lalo sa vatu ai le fa pe o le alu i per temine o se fuanga i le temine i le alu lunga tau sa a uma le vesi ai o to normal me ia to avele tu pele sisi a le nganga lava ia o tu lalo ina ia tau mai ia lalo tau pensini la o fionga faftai ia tusa le finangalo ia lua fale ata lua ia mavai maunga tolu ia sau no la o fionga le Minsta tu so finangalo fali ia wala faftai fionga simbal fa ma winda ia so wala fo o mele suyo fala lupo fa mo yanga mo tangata fa inga wenga di taya la filingia fa nga solongo fa mo yanga le ACC o tosu pasele tu fa fo ta tanga bel ya la ufenga le simbal ia amalia lo fionga Minsta la ngaleu ama tololo fo sanga lo tu la mai fa ula ve fa le lupo sei tu la mai fa ula ve fa da Slow familia tu lo fionga fong fetalai familia fo lo fionga Minsta se te fa wow mai la on na o tonu raval mena la no tau tu lai ona sa o ta o fo le ACC a sa o na fa pitu se manatu ile refund vo nei o le tolus full percent o se va ngalo la na va tau malo sa o fa Apia ia ese tau o te fa fo o tolus full percent le a ila to sa fanga le ACC after ia po mo lo fionga le Minsta fa fo ingo tolus full percent o tupe vole lo fionga fo ketalai le la o tu ia le ia tu ia sa o fionga super bia o sa o fionga ai madia langa leu tu lai mai tai tai malo masalo la la toanga le lo fionga le liparmia o tu lai tu lava talia le fautuanga a vai maunga lua ia mafale talua atia mai le tu lalo le o me lava pai ftuna se lo la batru talia le Minsta tupe ile awala fa ia atawa ana fo te lu silfia o le ngonga yo la fianga o me tau tupe fatu langaina a hele wala fa ya a tati mai fa ma wina le fa moi o mele sa no mai ele su fa le lupo yo o tasi nei tanga luenga wa ti tiro il tatu mano il vetuna ingol tu la fono leva telenta ti tia tu la fono nei talun fa vai le ala poptonga ne le tawi mo fa la fa fose awai vaenga o tula mai wole to tala fe ngai temi le tato yai te tele ala nga tupe mo te mawa inga le tatia ai le o longa lava na tula isi tulanga pe o fia mtanga luenga as long we have a big amount of money in the bank term deposit nga peila yo le chimene na o mana fa tonu le pule sili mtanga luenga amatana la liu tu la fono tele yo isi mena mo muli e tu lo lava le ta ua he si tu mai tai sa mo na fi el fana e o le taimi nei sa lo le lo i fole no se la wafi le pili
O la la vai kapa e le official ICC. Ana le tupu la isi whaale be lave na toi mana o mi eise i o engal kapeneta e tau whapea e lua se lau lima suru wafe loa si tango me te tongi. E batiro le kapeneta. E tiro la e kapeneta le mene na. Ai mau i fo. E ta tau o na toi fetu unai whainga wha vai. Ale whala puputonga. Ina ia launga tasia tanga tau. O le tasi pasene le to tongi e oe mal pasene le to tongi e lau tangata whainga luenga. O se whamanu ianga o leo tātou wa ai. It is about time. Tauna i ele vaenga o le tupe le. Toi wha ia o e onga tupe. After all these years, o isi a tangata wa mariliu le eise mena vea. O isi voi tangata mamai mga se ngase la vea. Ele o maua uma le tupe le whatin. E la al teimine nei. O uma na avel whatonunga le whala puputonga. Tau imo wawla wawose. Wa tauna toi furi tu la whanum toi mai o io. E a fiela mal mele sa no mai ai le sui malu fale alupo. Langa umana ta ua ile anava tau. Al fatu tu ile tu sama utasi. E ai le vaenga le pasene. E tau tu fa fo itanga tai ona ia le. Sa fanga na fa tai pe il mela il nupi fa o la vai il nupi fa te mine. E tai mi ma fa ina no i laula batupe. E foi tai mi fa popo lunga pasene o me umo tului. Mo laula batupe. Al tato tau il faula fafuse, ia le ae tatia i, o manatur malo, e whaile lau li liwina, e toi teu le tu lafono, ina ia launga tasia, uma tato umane, le abel tato tai tas pasene, ma les pasene le tongi me tato tangata le tato whainga luengai, ia le wha mamamanga le mal wha loalo. Malo whaftai, ia le o mamalama le vaenga tu sot whamamanga te tai on malo, ai le tui, ai ute le toi tu watu le vanoa lau fionga de Minster. Ia se I sosoni e tuale no fua e winga e tatu whau I la vea. Ma lia whenua sui us fono lo i elfina ngalo e whau I la vea I se meta opu sa e sau noa I lau launga whalau e teli. E iei lea ngango no fua. Tu ule awa nore Minster se I fola mai ai a wā olo fina ngalo sa whawhisili. A tonu ar fola sanga lea Minster e mau ai le tali o lau mta upu. Ia ona le ma whailo leo na e tulai wala o tali lau mta upu. Ai a tātou o tūlanga lea, ia ona ileo na manatula atoso tātou ngā ruenga. Ai tū lea wanoa se I fola le Minster, o se vāenga na whawhisili iai ma sou fina ngalo fia māmalama, a tonu e la vea le fina ngalo le Minster, ma lana saunoanga, ia ua mawai malo ua wanoa. O leo māmalama lo fina ngalo. Nene te ua tātou o tuli taito tasi ia whauila vea, ia awa toso tātou ngā ruenga, o le melea, so soani atu na fōa le vāenga lea, la tu atu le vanoa la ofionga de Minster, manatu fo ia ua vele le fala. Tu atu le vanoa sauno. Ia la tai lo ofionga po talai. Manatu fo ia. Tai lo ofionga de Parliamentary, ia tan minu fo ia wale, pa psilia le. Su mbalu. Para arupo. Ina wo mai de ile. Tu langa lo Fiscal, wa tila pinsi slide. Ole Samoa pinsi hub. Sa fe sa nganga le ofionga le. Su mbalu fo ia para arupo. Tau sanga tau la atu funu whawai muni vai ngā tupe mwhai o na no atu tangata lau tele. Amata ina ia tina ila iti mpisi risi. Avanga di mai mana o ngā wainga i aftai tasi. Ia, lau whionga le funga whetalai. Whetali atu whape le whionga le sui mbanu. E luan whalau I loa sa whai ai, se la whai. Ma sau launga I te vai sala. Whalau I loa le mato ofisa. I le tolu miliona le an malo le utu atu le Samoa ofisa. Ia wala tu langa ia sau noa I le whionga le swimban. Se rendi al malo. So soani e pising sila iti. Ia, ondei nono ngā tupe lau whionga le. Wang whetalai wa hule pai al Palemene. O toa maa tu lui. Nga le onu pasende. Mai a mata le tasi le afi. I le sulu afe Tala. Tu sarang whamau bangu ala tamai. E siria ma le tasi milionu mo whai ona whamatu watu. I lau whai ati lai tonu o sala whai. E au fia ai mo le. I tu malo le whionga le swimban. Ia, fia mo whai lo atu le. Lau whionga swimban mo le. Pai al Palemene. O lea a pasia le. Tala tupe. O si tia 5 miliona le. Au nanga le. Samoa pisa. Ia. Mau te rei fo ile whamorianga I.
Tato atunu. Misi lava e pisista wa mata. Nau launga le whenga malo. I whasafua tua le manuia. Ia. Le ngata i punu nei. Le pe waisa la whai. Ia tari tire lau whenga le swimban. Ia. Ta sauno foi le whenga swimbalu. E mongo wha. Ia ta wani am rau he bisirisi mo sui ono no tumbalo. Nau mia foi nso soandi. Mone ati ndae. E tue helo no tumbalo. Lau whenga le whangwhetalai. Puka lame rama le tasi. Ia le ofisa. Ia. O le tumbalo le whenga le swimbalu. O le mon bang mo le ofisa. To telefoni so famo de ina le. Puka lame ndai. Tu sale. Mau monga faleata. Ia. To tele la to lo famo de ina le. Puka lame ndai. Ia te mlatu foi la. Ia. O tali foi le. Pa silia le whenga le. Swimbalu. Mai monga fa. No mai le pulenga o tangata ta fa mo mai fafu. Era wa mata tu fo ile. Fio swimbalu fa le arupo. Ta wale le ngalwenga le lana. Ya fa palingi le. Can be walk. Yo fa mawina le ta sanga la fio le swimbalu. Ma ta temle. O man fa tino le ngalwenga company mai New Zealand. Suenga ma tapenanga. Maliata design. Fa ino le wala le can be walk. Ia pe no ta awata tanon. Ya. Mai ro fa tutua. Ela o ese ni fa yai. Au lava le fatino. Ya, o le ai le pulen. Pe fisi ta wa lu le ngalwen. Ya temi dei. Ya le wa mata na. Pata tandoa. E mo fa te fole ata mai de company mai sila. No mele le fiona le swimbalu fadata metas le fiona tu fia ya papa sea sliding rocks mo se fia le fiona swimbalu mo mala wasi singa e tulanga le matanga pena sa ta sanga mai foi le fiona swimbalu le tala tupe talwai ia fia foi fai lo atu le fiona le mo talai mo Parliamentary. Ya lo huwa ta pena ngal wenga la ufenga le tu fia tu langal papse ya lo wir se le ni fati non ngal wenga awale ai ale or pulenga tu batu o ngal wenga sa sanga se de ngal wenga e fai ya ale wa u faton wale pulenga fai fale le le wala dulalo se tulong ya embese ya elisi ba ngore o le matanga al tulanga le sa fufu e fai e tele se le ni adoi la ufenga le swimban ya la tan fai pele pulenga le fa matango fia le ba ngole tunu ai sa le fenga swimban ye tele fo ia malo mai fa fo e asia le ba ngole o le matanga le fenga tu fia ni se swimban la nga ya Fenga fofta. Ia o la tuatu le avanoa i le ia fale atatasi masalo o le vaega tonu le sa e finagalo ai le ua i le saunoaga le minista. Tai atu i lau fionga le minista. E le seanga i whaalawilave i le saunoaga le umanino ma whaafongafonga mai foi ia nei tūmāloma i la tōwa ia nei whaamoemoe. Whanau ta inga aina ia mawale awala whaatosina mai tūrisi. Ana whaamanatua atu i lau fionga wa o le melewa awala mai sosoani o le tupe lea tuuai sosoani mai fafutulis ia e pe sao la whalongo o lewa iai ma le selau afe le fonu whawai e awala mai le tulis o lewa maawa wa umana longo ina mai o le tupe lea na e whaatau mo le whaingo le whale ai moni lau saunoanga i le whaingo fiela awala ina ia mawhai o na saonga le mutanga tulis ia mawhoi sawa noa e whaatua tele maini se mwhaino atu le mataanga ia a whaftai tele lau a whionga le minista, tali whaalolo mai. Ano, whaftai mo le whinangalo whaali o le sui o whalea tasi. Ia whaawau lau saunoanga lau whionga le minista? Ia, whaftai lau lau whionga le sui mad. Tūlanga lei mataanga whalanga nu, o mea sina la tulu. Ia, sa saunoa iei le whionga sui mbalu whalea rupo. Ia foi le whionga sui mbalu ala tau sifo. Palau ki tolu.
e va pele tu salenga bombua lo ia fu fanga al pulenga e asierte lo ia mata angala u fionga o vetalai fai loi foi i tumbalo ia pokala me lo ta penale e pulenga e foi lisio mata anga ini palaudi e foi satwaite e lo ia fa moi fai ngapa anga ale pulenga ia banan pasa saina fa tino lisio suisuenga ala u fionga al fon vetalai o le whenga tā o isi mataanga ia natunu. E whaisina mamau mara tēne. O ma whaile asi singa le alpūrenga. Peo le o le tūranga are pe fonsa tā ua e peo sui manu. O wala. O wala e o ai mataanga nei. Ia e talsanga atu. E amai atu whatutuang. Sa tia mai le pūrenga. O le ngā lua e whai ma le fionga le. Mista o le tele malo ia mata pena ia wanga ia me se wifi roilo o mata ngai ia pe punta o le fianga sui mbano asa nga tolu ja su to mon manu le tulu le tenga nam la ura waki ia me ia ro fatu tuanga la fianga sui mban i tando fo puren ia e mo se le fati no le fa mo ma la to si le uranga taua ia wa lava le falolo ino sa mo fafo ia no o mai le aide te wila fa mo le fenga malo ele le tatu wa yaso te wila ia ngala ngai le sa nganga de fionga le so mbado wa fonti e va pe foi le ia so mbado va mo lua la wo fionga le fon vetalai le wa tanofa va le le fionga le e parmia ia matari manino le tulanga rea o me moni lo fenga fo talai ma le pai al parmin e rese na unga fenga malo e tau filu eso te wila no unga sai ai yo tu tusale sisingafu ma le te wila o le la matari manino le fenga le parmia ia le la ta pena le pulenga ma le fenga malo i swinga lo mole wa yaso le te wila o le apele tu manga arts and culture ia matatu ta longa falanga nu pena si la fo singafu e la toa fo ima mai tu langa ia tatu fa mo te wila yo fo le tu fa tasi ia la toa fa tino umba ni vanga ia ta walunga le sa linga tau sala Samoa e mo le fa tai le fenga le swimbalu wa fo ti ia tasi le sui ia ele vai bisilise tena fea e tatu malo mai fafu a foi bona tu lalo mai le fea simbal ia e amana ia foi ele el pulen o lo foi tu ale usori ia waia lo viso tu lisi ia ale fina ngalo le fea ngale simbal vai mo ngulu pe lava de bosa la wafe le fatino ile fa boy ia va fitai a so ni mai tai ala u fionga le ia tono le fa ia disi ia se un ia tar sanga le mista Tupe ia temile ia tono ta tia mai la so voi compagnie so ni fa boy ia sponsor te wila e va tai le so ni mai ala u fionga le swinga man ia no mele se malo vai mo fa e tar sanga fo ile Fat i tuna i fare oma ia le foi le se fai se malo longa lo fionga min sta wa lo fatu lo tu lai umi ala fatu tai on malo lo tu lai mai o tu langa meio mataanga tawana batu pele o pufala e au e fala tele fina ngalo minista a fa fonga mai tu malo u malava o lo yai mataanga le tunu i ton walo tom tafaioi le mele wa matana fanga solo atu e wala mele sa no tu fia ya papse e o tato lo o malava le tala anga papse e malona tala tu usai e wala mele no fa tu ai la si singa fa la lupo e mata tia mena ta tia wa fiu fo le ofiso tu li si promote ya so ye le yo la va di meta no te milane la tonu na tau fatu le
Tātou art and culture leo fasolo. O I, e matua tu lai mai lava fono vai o ani mata anga. O to tonu ya autu. Te mi tonu ale. Te mi tonu ale. O lewa pata vili ngai ngoinga al tātou ofiso tulisi. We are now in the digital system. Tātou vai whao ngā ino penga ta whai langi Facebook mari YouTube e promote te Samoa. Ya wala ese. Na longo ina o pule sili o le tātou tulisi a malanga fata o tau averm tanga luenga. Tolu aso a tātou Talanoaina i le tasi lata le 2 miliona viewers. Tolu aso se singafu. O te mi nefe me lawa lata le 4 miliona viewers. Wa lato tilo le tātou se singafu o le na fai. O le ala mena e sauina. O le whala uroinga na Samoa i le taimine nei. Tātou o la vai whala uloa. I le whala uloa le whatatou. Le sa tātou iei. O le taimine nei. We have to utilize the technology. Facebook, YouTube. Wau maisi mau mea ese whala uloa i le atunu i whafo whai. Alwa mo moela lo tula i atu e whawa mawhal tūlanga le le whafonga wa mai. 5 sutasi tu malo. A o iei ni mata anga i tu tonu i tu malo tai tasi taimine. Taimila neu tātou. E olo e anga i whao ngāle whono whawai. E matua i teu whare lei mei. I mwhatu la i lo mo whalau ro ino Samoa. O le aso la le sao no mai le whio li minsta. Ia. Au e te loto vai vai. O le tātou si singafua. Nā 5 sela wafe le budget nā matai. Se i whono le paa mauna vai. Wala bala urua se la wafe na amata. En tatu Talanoaina le po fe fai ele te leo le mena te fina ngalo e fai. Ma le lau tele le mea a toa i ele tau numanga ma le mele no tau muri nei. O mata anga i te tonu i tu malo umma o Samoa. Ma matau tia le mele no nofo mtato. O tala tu, it has never been exposed. Ele i va aile lalo langi tala ia tatu no nofo mtato. Tulo, ole niu, tipe sine le uro le tunga vai ane Samoa, tupure niu. It has never been explained to the world. Tangata o mai tangata i neiva ai le mea mtilo, how can it become? Ia so ni atu le na ai loto teri lau paketi minister, o te pole to e fua lau ruse lau wafen na. Malo, sa uno fa mamala lau fionga te tai malo, ia tu la me lau fionga minister? Tau fionga le, fionga fono. Ia, se tu atu le avanoa ia le sui mai oi. Vau funti, ona o leo te mai tau sa unua tūlanga lea. Man whalo alo. Ia, whawhikai lau whiunga le, whongan whono. Pa malo foi le, pai maurungan kako mauka. Ia, malo foi le ongsa. Malo foi le usfongo. Ia, kong foi lewa, lea koe maunga ka huleile. Kingi fwot whamoe mo. Nge yasma pa pe foi le. Pe o whaurungan kako malo. Ka lue ngo lea sa ka ua ringi ku malo le whamoe moe leo le te wila. Ia lewa whafonga foi sa moa me se fongi mauka. Lewa sa ngore whiunga le kai kai al malo. O lewa ye swinga. O ngore ka ua o lea whamoe moe lea. O le si lea whamoe moe kelo al malo e. E kele kelo ka moa ainga sa kukong. O vaenga lea kau kulisi. Ai me ser vai kau lea wa maka foi nga kau fai foi le season foi lea ka kafewa. Kusa la pe yo le masinga leo se tema. Lea wa kau fai mano e koe lifi mai lunga. E ka ua kele. Sa walu i fiki le kolu masinga wai. O le pa o lea le turisi fiki. O ngau fesili lea. Pe ma fua siya. Ai alu i tena rau. E kele ngofo se faka se valu siya la. Apa le poko ke ngofo kulau lava. Kiki a afe kala. Ngofo siri lea, pe maa fuwa siya le, elenga kupuru kulanga le tena rau. Lau wa whakumulia ngisi o makaanga e peo wailo loa. Yanga, kikino alea ma whaikau, naa sea o ngā lea se kau fo. Mo le tivalo pinga fo ta ko foi kulanga falto wisi. Lea wa sa ngole whiunga ni kei kai o malo. Leo le asui. O whangaloa. Ia ele kau whaiaku skala.
langa lai lava e fa mawalunga whangaloa pole waa fonki o onga mawai le ngō Samoa o lai whai ka oko i o wawak o lai whai ka oko i o kana ku le si foi la lea vaenga sa u whaololo mau kuai au wa e alanga kau lei loa e kulisi pa whewhewe kulisi e oi i la whioanga o angsa whengu i wau whako ongor kana kūrei e whare kongo mako awala ai ale lei loa awala o leu pumongi o whanga loa e ngu me la kasi e kulisi leu matau inga i loa le ua mawatu na fua leu whakara ia pēr ka uar ngā o le kau whapopo koe le mingiska malo makala ni tu talatu se sia no la sa no fa lua ile fionga ile se si lua mionga ka no koe ka komaro ka ua kelele fa mo le me se le pulenga tu wis langa wala nga ku pe maua kele ka mo ainga sau kongor ka ku ngu so so ngilong ka mo ainga ia mal fa lol malo fa ftai ia ta pena la ia o mataanga ta pena o mataanga o le fa fongatu malo le fa fongatu le minstatu le mai minsta fa o sa no e lo fio con fetalai sa ilo mga ku ke vale bela vede sa ngwa su imba e ri ka ngwa mi maka ngol la ku malo ka ngwa balang fa de pizza ya le fai ola fa ba winga le sa ngwa ngala u fio su imba ya o su imba lu va mo fa ya ka sa ngambai ulanga le fa de o se kulo ya mai ka wala u fio ngale fo fetalai mo pa il Parliamentary las kau sila ka ulangan ngai kai ngau ngau le fionga de par biasa yai ka penanga si singafu ya la umbar fu ya ku la ibe ka ku kar fa ka yopia ya ku langa maka ngofie ya wol pole la fionga le swimban e fa wa ngar wenga e o pe yole e ku ala ku malo ya ke ma ku o maya fa ngai ke wise Yesu imbalu umbisile il fakawa ala ufenga de ofitala ipe bosa bangoa se yo koe kumalo le ya pa yo kumalo sanga le songa ngo fo ali or maria ko ya sanga ngalua la ufenga ofitala ya fa fkaile fo sunga fa fenga ngai fia ko ngori kumalo ngangele o fa kai ngai baku fa nganga sunga ya do pende mbade fa tua ya le fenga le a kuskusia mkanga wenga marua ya foi do fa le o seu kumalo ka fa fia lo lang ya lo kalo mango base bangu ya no fa ngau o di kumalo ya seu mbade ya lo fenga ka pa fa singa sunga ngofo sunga maria ko ya me ke fio lo kala nga ko lo falo fo lo ya ke e ngo fo va lo ya modele fa lo sa mo ya ke oi ya fio mo le va mo le sa mo le va fio mo ko e fa mo sit tu se uri fio kai ko fo ri ya la kai ko fiku ngai ko ko em kang ya so ngo ko ngai la fio sa enga mo le sa enga ya su fo la lo fo kingo lo fe ko ka sang ya ko ke ama ka no fa va ya la kai kala nga pa sa ka fale mara fora la kawa ya so ngo yefenga ya inga sanga fo de ai ya inga bu i Malae so fo lo ko lo faka mba lo wanga ku la fale ya so nga fa lo ku samau ya kai nga sa wa la wolum ba fa ko ba kausi ya ma ro se ku malo ma lo ba kai de ko ngof ka kwa kai do ko ngof kalu ya or fai bai ko onga ya wa bu fai malo pa kai vo ka kalu le je kai bi ka fero ai le kwa ko me foi le pa ka marang pa kai le ka ku malo pa ka ba la bai fa ya ba ka ngof ye mbeu nga ka ko wa kalu do su lo ya ba kai le fa ya ba kai vo malau ngare lua la ngore kan ngo sa bor kimi la ngore le di de ku ya ve ya ban la ngore ngi ku malu ele la ya fa kai ya kai foi e wai nga e fe nga ngari ko ngai
Ya, le banga do foi ngai uso ma, ko va finge. Le fio mai le fio sa fa kala ya sala. Fio uso ma ku ya va kai. Fio mara ngi sila ka poi le fa mo boy. Ya, pe foi so ko lua, sui le lani ma so fangau. Ya, maro ka poi. Kai le. O sai foi le fa ngo fio na luenga. Ya, ke fa fe kai le ainga fa ku de ko sa bo kasi. Pe sai la ku ai ko mo le mai ku mau. Ia mo kapu kapu ai mai fai vole. O fai nga malo. E wai le fai ngo fia de kapu ai. Ia ngai se le ngeke ko mau ia fa kai. Lo fia ngo fe kalai. Pi fa so fa kai le fia ngo pasa. O ka ko malo i sileva. I chiliva. Ia le fia ngo to le foa nela ta vita levi. O ke mako ke lo fa kai e fai bok. E la ka mai ka ku fa lu. A o lu pe fa le ia na ku. Era uro ke le ka fumbalo la ko ngana fai ai e ma eu foi le ka ku ia lo ka mari ora ku le va ka ye le fema le ampas o lu o fo ka ngai fa ia fa ka mo ka penga le mo le ko fa ka ia la o fema fo fe kalai fa ka ia mo la bongo ngai ka ngaruenga ia so fu me manguia ma lo fa tai fola lo fionga le minsta e fai ngo fiel pale mal folau fa malo ta pena lo finangalo e tali foi tau ai nisi foi vaenga sa langa el mot ia a warta tu ala mtanga luenga fa tai foi le ofisilo mtanga luenga le lango mer tau Autu lo ngana al fong talai ia me so le mar tau e mtanga luenga fa tino ina le fai ngo fio to fai va lo filimo fa manuia le tu la fai ngaluenga me so lo fio ngol minsta o mtanga luenga ia o tato o mar tato fa solonga le fionga le minsta tanga luenga wa onga manganu University o Samoa a onga mtata ese e fa pe foia onga mat pulenga fai longa mtu spasi tawolo tu lai mai sa no tu so vai na langa en mot Paftai atu lau fionga al fo fitalai mo la no o lea wa maea o na asa mulitai o ma o le vasalo loa o mo foi ona fa poi tau loa pe o tau tali o toto ali i nai fale ulu awa o lea o loma loma tai sua wa lao lao to toa le tai toa ai tua au ma fo malu le tai o tau tuia toa o manu la le atamalu o ali ai utu iano fale mtangi yangi ma lie o sapo mo fo'i le vai tongi ai na femoli ai o sa maitai ina ua tātou tutui tau me sina ai tepa i mātango fie i le anga le lei ma le alofa whaasoa o le tua. Lau whionga fonga whetalai ua maea ona e pani nui pa ia o le tai ao. Ua maea fo'i na e moli moli le tau langa whaafitai i le fata ma e tapa se ua e whaalanu ai le nei tai ao. Ina ia tau mua ea i le tua whaiva o le Palemene o Samoa. Nunu atu la ia na au auna o lo tala whaauto ma ta ape wha tulu tulu i pai tele. A wā lo la tau nafa tau silea. O lo no manu a wā Samoa mo tai ao ma le lumanai. Lau whionga le whonga whetalai o te whatu lau i tia whau nei. O le Malae e filiai le tō whā ai mamanuai le utanga. O le Malae o lo o so tai au ma whau ai atu tia sā o tama a inga o Samoa. Ai e te tasi mai ai upu whai o mālo a wale me ota o Samoa. O le Malae na whaatalanoa ma saini ai le tuto tasi o Samoa e o utua a whaapele ma malo o tō mātua ma a inga. Al Malae foi e ututasi mai iai pa ia o Samoa i la fua mai le matamatangi sa ia pa ia le loto o alii. Ona whaatu lou lea o se leo ma whaatalo whaatu le fio o le ao mamalo le malo ma le masiofo. Whaatu lou atu foi i le fio o le sui o
o le fono at sui tofia ma tō masiofo. O le talo ia whatupu fatu lo o tō soifua, i utu mai le langi la o tō tō wha. Fo i mai se leo i le mauta nei, whatu lo atu i lau fionga le fonga whetalai, ma le sui fonga whetalai. E whatu lo atu foi le fionga le li Palemene, le sui Palemene ma le ainga kapineta, whapea la whiwhio minsta lango lango. Tainane le afio o le taitai o le tuangai, whapena le tu le nai tu le mota. Afio la fionga le sa whapito, tainane le maulunga o sui usufono malu, umo le Palemene o Samoa. E le ngalo i lulu o la au, le whaabailolo le whailau tusi o le fono malona sui, whapea le ofisa o le fono, o lo tau tua mai a wā whaiva sii o le Palemene. Whātulua te fōi i le fio le whamasino sili ma li ima te maitai o le whamasinonga. A fio fōi le presidente ma sui presidente, whapea la fio li ima te maitai o le whamasinonga whanua ma suafa. Whātulua atu. Whātulua atu fōi i le whafonga tapua i mai o whioi o le langi. E ala i whaasuanga o Tala lelei. O lo whau talo ma momoli Samoa i le atua i le ao ma le pō, ina i atoni manua malo a wā Samoa ma Lona malo. Po ia lava lea a wā a inga ma la tau tama ma la tau a inga le usonga tu mua mapule i tu au ma la tau a inga le tai ma le vao fonoti tu lou. Whātulo atu i le tapua inga o le mamalo tātou uso i tutuile ma manua. Whaatalo whātu fō i whaalulunga o matangalwenga le malo, whaalapo tonga tu maoti o lo o lango sua ma whaatau nuu fōfuanga ma ngalwenga le malo. Au fionga le whanga whetalai, au le i o se whamatalanga i ala i tala i mta opuna la ngā e sui ma malo le maota, se i o whaatalo whātu i lo tu malo pele o ana lofino me le luopo whasto uta. A wāl su o whawhengainga taulangi o whatawhai taulanga e fia ma o lato whaletua. E whaingatare pa i o le ainga sa tuala le ainga whaalangi langi. A wāl e fia o le ainga sa le au pepe ma su le tau fio sa ai o no. Su le maopu o na whanua a fio to le fō ma le tapa au whaasasina ma le ta uso. Ala tai le tu ua ma le whale fitu ma le nofo tu a inga i le whale o whasito. I le whaangaloina le langolango mai a komiti o tina whale tua matausi sa awao ma tamaitai ma le maalosi o le nuu i tama whainga la o tau whaipule. Ia whaolo whala maia la o tau tapua inga ai se iau le liu sei ma moli so tātou sao au wā le tala o le tupe wa ta oto le maota. Manuia la o tau tapua inga. Lau whionga le whanga whetalai, e moli atu le whaftai tele sui ma malu le Palemene. Na whele nemtanga alwenga ala tau launga, mani mea fo ina fia mala mai. I ei fasili ua wha malama atu e le fola sanga al tai fono o komiti o tupe. Ai lau whionga le whanga whetalai, tō tele sui na sao noa, mai i le one government grant, po le sosoania le malo mo o onga. E whamanatu atu o le OGG po le one government grant mo a onga e ka le sia, a onga tu maoti, ma onga a mata, ma onga e tu le taulanga peela pia primary, Samoa College, a vele college, vai maunga college, na mamoli sao atu lava lato OGG e pei o na masani ai. Na o onga lava le malo na wha matu atu I fono wha awai mo le wha foina o le OGG. O whaia le malo le nei suinga tāua o na wa tele le se leni wa le wha o ngā ina le lei. E sala komiti o a onga. E ei komiti sa le lei le wha o ngā ina o se leni. Ai pangalea e foi komiti.
na matua le whaamaoni lawa. Whaonga se tupe e pule a onga, ma komitio a onga. O lo whaia pēr ngā luenga a le matanga luenga. Whaamālama lama le process. Whaamautu masaini a inga. Wala whaonga le lea so swani e whaonga iaita iala. Ai e whai pele audit o le OGG e le ofisa o le government audit. Ale malo. E se mai lea ma le audit e whaatino mo ofisa o le fon whaavai. O lea mamoli atuai le whaafitai i le Samoa Audit Office. O lea wata pena le audit e whaataunu le tausanga le nei mo tausanga e amata mai lua afi lusfu lua. E mo i tele ngā luenga le ofisa e uti foi le au whai ngā luenga a o lea watau mawhai mai o na tā ua le siaki whaale lei o le whao ngā ina tala whea ngai o le sosoani le malo. Le whasilingia le whaali titia o le OGG ma le suvalu tesi ma le 5 miliona i le tausanga le nei, i le suvalu miliona i le tausanga lea. O le nā o whaamatu watu le sosoani le malo, ia onga le loto tau mawhai, fia malama lama, ma ngā luenga al se nese. Ai pe ona saunua le tai o le malo, e sili atu ma le miliona le se leni na tutoi tutono fale tupe, ma tu stupe, i le tausanga le nā. O se whai taita inga, e se lauto suwafi le se leni na tutoi tutono tu stupe al kolisi o vai maunga. Ina talasanga mai leo le pule a onga ma le komitio a onga al vai maunga. Pea ma whai ino whao ngā se vaenga o le neise leni e whao si ai se whale Samoa le a onga. Na talia le talasanga e whao ngā le onus fuluafe mai le nā tupe e sosoani i ai. Ma o te fia e wha sila atu o le vai aso lea e te tala ai le whale Samoa e a o ai le wha naua le vai maunga i mata o putau le anga nuu. Ia e maua onga e lava le wha soa o le lato OGG. Ai ei fo ia onga i le lava le wha soa. A tonu o le lava le wha soa isi a onga o na ua tau fia pili na tā pā e komitio a onga e tutongi e mātua. Ai o le anava ma le nau ta inga o le tato malo ia wha maoni le wha upunga e le ai se tutongi o a onga a le malo. Whaatino le anava le malo e le ai se tutongi o a onga a le malo. E wha malo sia le au ina le whanau e le ai se tutongi. Free public education improves access. A whai le lawa le wha soa le OGG. Ia o le nā o e tatou whono whaavai. E tofu le whono whaavai ma lato pāketi mo a onga. Mo se whaiteita inga, mo umana whaapipi e le whono whaavai e whasto uta, le Starlink mo le interneti mo a onga le whanau, whaapipi mea pueata saunga le mu, security cameras mo le saunga le mu le a onga ma le whanau a onga, whaale leia le whale a onga atoa ma le whale le taua se i tulou. O le vai aso lea, e whauwele school canteen. Ia atonu e lava le whaasoa, ona e tasi le matou a onga. Ai o isi whono whaavai pe o anoa maa tasi, e ono a latou a onga. O lono winga, e tele fo i latou ngā luenga, ma se lenge mana o mia. A tonu e le lava le whaasoa ia onga e to o tele ai le whanau a onga. A e mawhai ona wha le tonu le whaasoa, pe a tele a onga a e la ititi le lola, po le whainu mera le whanau e a o ai, e pei o le ainga o le tai. O lea se fuafuanga le malo, pe a le lava le se lenia le OGG, ma e le lava fo le whaasoa le fon whaavai. Lau fionga le fonga whetalai, whaingo fina tali le fisili lea. O le angāru lua le matanga luenga o onga, ma le matanga luenga o tupe, e talanoa se isi fuafou ina ia pāleni le sosoani mo a onga, i le o lava le whaasoa. Ai le i o le whaiunga le tausanga le nei, o mātou i loa,
pe fia se lene fa popo i o chi lea onga ma lea onga le tu malo le fono fa vai ma le fono fa vai e sa uni ai tapenanga mo le isi talo le tupe o le ngaluenga fa wau e au ili fa le leia toe va ili toe fa le leia e so tau awai fono fa vai matanga luenga le malo. Lau fionga le fonga fetalai, na sau noa nisi o sui mamalu, i le wha pēr ua tau fia atu e le malo komitio a onga. E le sao le wha upunga. O komitio a onga o lo tāti tia tu tonu al fon wha vai, e file tai fono, po o ai tu tonu al lato komitio a onga. Ai te tau lava o na iai le pule a onga taitasi. O komitio a onga e wha foi mai tu tonu o fono wha vai. O le ia Maria Fenole au fionga minstalo tu le mai fa ula vea fa le tonu tu atu le wono. E o lea na fisiringia le mta upu lea fa tia o le OTT lima se la wafi. Lea wa mai fa te inga tasi. E fa suriwa ha fe tu pel tu toi. E tasi fa te inga le na mai. E fa este le tu pel le o shoki. E ale fa tu pula ia le fa yo onga tamitia onga. Le ala le siliatu mo fa la. Ia tu la melo fionga minstava o sa no? Au fionga fon ftrai. Ia si on sai maro fionga minstalo tu la mai fa le atalua fa ula vea. Ia fa ftai lava mo lo no. Ia sa ta ua fo ia nei tu malo tu langa le komiti. Wa onga. Por si le fie tolu a onga tunga lua i tono mato tu malo, pale ata lua. Por si le fie foi. E de ma fai e komiti ale tu malo, ona fa foi ia onga le tolu. Pe a fa pe a vatu i komiti, o mato e ka le sia ma mato nu i venganga. O lo iel mato fale a onga. O lo fa atino la vale ka le sia, ai misel nu. Ia komiti ale a onga. Le la o taufi. O le mawhai rola o na toi whaatino tūranga lea. Ia, o lea lai tau mawhai e ia le tūranga lea. Le tau watu ai le tarusanga. Ina ia toi a mai pēa komitio a onga i te tono o nuu o lo iei ala tau whale a onga. E le mawhai o le whale a onga lea o lo iei mātou i vainga. O le whale a onga fau. E sila fia fo i le nuu. O le aseta fo i le nuu na fsosoni atu i ele malo. Mai te tau lava ona pui ele ka le siema le nuu. Ia le whale aonga lea o le mātou nuu. Whape ngā fo i vai isu. Le ngata fo i lea whape ngā fo i vai nganga. Peo lea nganga lea lau whionga sa watu o ise tarusanga. Ina ia toi a mai pēa i a komitio aonga. I tono nuu ma la whanga. A wān whaafo ino a seta nei ale mālo. Ia po a seta fo i le nuu o la tau sia ma le ngang whaaloalo whaaftai. Ia, salo leo whaafonga mai lau fionga ni minsta tu sa il whaawila vea whale atalua. Ia awa vea foli nia wano te vairu pe inari sao noanga lau fionga ni minsta. Taru ai utato o mali tato malo longa lea fia fio. La toi whaawau lau sao noanga mata ngofie. Pea tato toi taliu mai le tau mafutanga o lea fiafi. O le melea te whasisilatu whatatia ese tau manga fono awao whaitu la fono. Mo lana malo longa awar tau mafutanga o lea fiafi le tina. O lo usau nia tau maftanga o tō fionga i o i le tofi lau eti arisana. Anangang whaalo. Natural Samoa water, the taste of nature.
e whasisilatu o toe amatalia nei taurumanga le whono au whai tūna whono. E whatati ese taurumanga le whono au whai tūna whono o lo sau noa tari whai tau le minsta o onga. Anga no, o te tāpalo whionga le minsta mo le whao wino o lau sau noa. Whaftai lau whionga le whong whitalai. Ia sa e fesili sa tu mai, whale ata tolu ma whale ata lua. Ia o le mele o whaala titi aile o chichi. Pēnu talanoa atu. E oba maltasi miliona tālai le whaonga ina. E le o chichi. Dono winga la, like te le slakne ina. Dono lua. E a foi. O laua uman ave sa o lava tupe angai o ile. Fo nei le fia malama malota mawhai. A la fo fa se ese i al sinese. Anga il matanga alwenga tinama te mai tai. Nai fa mamna matua ina me upa ua ilalo le tato o chichi. Ia malimea fa pea e tolu. Ia komiti o a onga. Ia matua fo sui e ia ia tu malo e ono pe fitu a onga fono fa vai. Lai e fono fa vai o lai va ia onga e ono pe fitu. No winga, e fai. Ale fa pe mai o le sia onga le onga e kalesia. Io onga le kalesia, la ve sa o lato o chichi ai le onga e kalesia. E lo ui mai tono fon fa vai. E pesta li pupu watu na la fionga. La fa o watu o komitio a onga e fa foi mai tono o fon fa vai. Tino fon stelai. Ia o lo tula mai te ten malolo o fionga ile. Ona te fa popo tu aso soni di ministeriale. Langa le wala nga sui o le ave sei no committee. Ona o le fo e to e mai fina nga lo isi sui. Pe ma faina fa wa pe la to committee to no le tato por kalame. O le me fi fa ma lama la fi on fon stela. Ile fa ngo fi fa unga. Na fua uma tu langa ile fies fulta usanga len tato mai ni le o ichichi. Ma fa fi tauli o tato wo mai ai. Na fai lo lo fai un le fai. Tu lo lava le ta o committee a onga. Ele ta fa ta vaina ia pe ta fo ile fa fi tauli langa sai e committee sale le. Ai foi committee sale le sa uno sa ole fiong ile minsta. O no fam sinonga ia le fa nga sei no tupe ele ngata fo i tulo fo i le pa io pule a onga le uta tulo fo le ta o committee a onga o le me tup o no fo committee ma fai additional costs ma fai le stala automati ai lo se fenga fa vai na le malo o le na batu mo le fa a onga fo i no fa na a le fainga la le stala ese ma onga mala to le stala o le aila se fua fata tau e fua iai wa tele atu lona e fase a matua ona ese mai tu malo ese a onga mala to fainga la ne ufai o fai le stala fa popo ilunga onga lona lua o iai le mele tu lo lava le upule o fai fa fanga o fai saunga mea o fai maisi mea e le tala fenga ona fai lungo o fana wale tunu ina umala mesa fetuna i matasi e lol fina ngalo kapeneta ole a fai le tonu le ole a tu le committee o onga i to tonu o fonu fa vai e te ula ia mala fonu fa vai e tanga to fa pitola vai alu vai ia wa onga fa wa onga o me uma fa le tonu a onga nei o ia e li poti mai fonu fa vai matala normal pula onga o ina e la tu lole fono va vai fa tino o chichira o mai controlla tu I lalo o te fono male pulea onga ia mal committee o fono va vai le tono le o le committee o fono va vai committee na onga le tono committee fono va vai o fai tu langa le ina io nga tu sai la me le ta mo fai tu per sa no atu le minsta tele va fitauli to tole tu pe over miliona tu pe le to tono accounts male ss tofu lava le onga male account o isi saini le committee o isi saini pula onga ma ese mai le authority o le fai ele mata upu tele le lave a se fai ngale utang fai il tato mano tasir control o le fai pule por te fonor committee o le fono va vai ma le committee o fono va vai ma le pule onga
O la tau la nai talanoa, ile au wala fo ia umma fa fitauli, o me o lo tupu tonu la on. Pena vai atu le UTT, e mea mo le maintenance, e mea mo le cash power, e mea mo le vai, e mea mo le whaare leia, Apia onga, pepa mea uma, o le kawa i la lole. A me moe malesi tu na te lea i alsu ingo, le mene le whapasene ina. Le whapasene ina o le au ngā, o lea vai ngā tupe, ma lea vai ngā tupe, o le teimine, wata tala, tu tala loa, ia pasene o whea lava e mana o mia, ele fso mi e whao ngā, le mea le i whao ngai. O whao ngā. A pe wha marulu atu i sui langa, ne i sabe ua fuol maa vavele fua inisio komiti sale lei. Al wha moe, ia tasi le control, e ma whai ei ona whai tūlanga, e whaalu ta tau tupe, e a ma whaalu i tūlanga e mana o mia. Mai to tonu a onga, ma komiti umaina, ia le leia onga, whai lau whātai te ingoa. Na watu le tūsi e se ula, la tapuni la ua onga. Wa i wha le tonu la wala ua onga. Ale wa tolu tau sanga le lopo fe o le tupe sa e komiti wa onga te minna. Ai uno tori liu mai fa nga lata le se lau afe ala fono va vai. Va tu roto e fa le leo mai le onga na laina ma fona tala. O ta ua pei tu ia langa le o manta to tala noa. Fu fuanga le malo mo le lumanai. O le mata i tu tato sister. Po o tala fenga il fai no me le lava le su valu lima se la wafe su valu miliona lima se la wafe. Mo le temi nei. Le la fa solo ia inga mtanga lo. Po fe lava ia nga ia. Ena ilo lo le focus, pe ta tu ilunga. Pe tu ila lo langa le so swani mai fono fa vai. Mo fa tu pe no isi memo on, o fa manga na male. O so na telefone di minsta. Malo fa tai masalo manino le vaanga le sa no tai malo, tu atu le vano lo fianga di minsta, fa wa lo sa no. La fonga la fianga fonga fetsalai. O le lava fa ya ongan to la ngai nisio sui. Ia o sem tā upo e whai pēr, ma o loo whata ua le mtanga luenga. Ia ele o se whawhitau le na o Samoa, pena tupu ana nafi. A tātou tangi atu le whionga ia tui sinave maulu mto tua laksen. E so soani mai, ia le la fui su ingian whai a onga e lua whetau se laula siuti ai. O tātou, o lea i aia wanoa whaia o ngā vacancies, e se lau iwa sulima, se lau lo sol tolu moa o ngā tūlanga lua, a e fitu lua moa o ngā maulunga. O le tele wa o ngā, o lo fsoswangi atu i ai whaia o ngā fsoswangi po teacher aids. E se lau onu se fulu tatu teacher aids, o lo fsoswangi tonua o ngā, fsoswangi ia o ngā mwhaia o ngā. Ia onga tūlanga lua le malo. Mai tā ua lato ngā luenga so swani whai a onga. To o telo i lato o tina o whanau le a onga. O fofanga mtanga luenga o teacher aids nei, o la fili ma o wa iatu li mestea o ao Samoa, i le masina fau e whai lato a onga po lato training, ma wai lato micro-credentials, ma lato certificates. O le training e whātautaia mō vai aso pe se ono il se fululua vai aso, na toita liu mai lea e whai a onga a lato a onga. Ona ua maua lato whai longa, na watu lo leo lato swafa ia il pisa si, e a matai longa tutongi lato o whai a onga fau. O nisi o lato e ma whai una toi fo iatu e a onga o lato bachelors. Se whata i ta inga e se fulu iwa teacher aids, lo whaonga ina e a onga a iwa i sala whai. E to o lua teacher aids lo wha so soani mato whai a onga i whasi to uta. O mai a fo ion whatala noa salary framework, mo le tongi o pule a onga ma whai a onga, ma le pisa si ma matanga luenga a onga. Ma whai ona si itia, o ma whai ona si itia tutongi o asiasi a onga, ma nisi o pule a onga. Ai o lo a wha solo, ma wha au auli si itia o tutongi a mata, e a mata atu tau sanga lea. O whai a onga umai lunga atu, o le 5 tau sanga, o le soifuanga, o lo o talo sanga ina, e wha au auli au nanga, se i vanga na o le maua le soifua malo lo ina. E lua se lau iwa se fulu lau whai a onga i lunga atu,
ma le 5 o latou tausaga i tusa ma le 16% le awha'i o whaiaonga uma. Ai e afe whipse lau tōsu wha whaiaonga le malo. Lau whionga le whonga whetalai, a vele ni awa noa e toi whamanatu atuai i le mamalo sui, ma le atu nua te tau ona watu se whatanganga al matanga luenga, whatoa ma whaina whausia ni whale a onga fōu. Lo matai tu pe le matanga luenga ni a onga o watoa ngā o ngā le whanau a onga, ma e te tau ona Talanoaina le te puni, ma tu whatasi meisia o ngai tu lata mai. E te tau ona whaso le leia tātou a seta, ma tātou whai a onga, ia onga mana o mia matala whengai. O leo tātia mai le tālusanga Vaisinga Aso Lua mo se lato la o le universite, i le area le trades. Ia le whautuanga, whaapepa mai. Tala mai i lau tālusanga pe whaape whena whaatupe, e tō whila whanau e a o ngai, o le ale scope o le curriculum, e tō whieni whai pisinise whai paanga ma le a o ngā fōu. O le nawa iai a o ngai sa la whai o whai ni lato mta upu tau a o ngā mtata ese. TVET, e le ka muta palama whai el tise, le tuo tane, i tuo a sau, a lofi o taoa, mata ai vave mal kolisio a moa. O le ta iala lava lato, o le whaatupeina o a onga fōu, ma potua a onga fōu, e pa u tonu lava il fona whaavae komitio a onga pule a onga PTA, ma le mamalu le tu malo. E lato te sa ili pa anga e whaatupeina ma ave iai talo sanga. Le matafa ioi fo il fona whaavae mal komitio a onga, o le sa ili ma whaamautu se whanua e whausi ai whale a onga fōu, ma whaamautu uma tapenanga mo mia. O le whale a onga fōu a le St. Paul's Academy i Tawhaingata, o lo o iai le whale ata o isanga tasi, i le awhionga loau, na mataina le la onga lea, ia ma le kolisia la tau e sifo, o la whaatupeina e le whaua i mai Amerika, ma o lo iai nei ia donas ia whaatalanoa ma le malo. Ma e fōfua e a matal ngā luenga i Tawhaingata i le masina fōu. Ai lo fsoswani mai fōi e tātou isi a tātou paanga, saina, Iapani, Siamani, ma isi tātou development partners, por whaatupeina o isi o tātou taumawhainga. Lau whionga le whonga whetalai, o lo taumawhai le la lawa o onga o le pule anga o whailonga mtu espasi tau o loa Samoa. E whātāua o onga whaawau, e au whiai ma o onga mō matata ese. O ana nawhina whai elsa valio a onga whaawau umai Samoa, ma lola tau wha moe, o whaatau nuu le newa i aso, o lo whaatasi mai uma a onga, i hei a onga e ka le sia, ma lua, piula, moa, ma isi a onga e iai le NUS, Don Bosco, puna oa, ma pe senga. O le fuafuanga mtanga alwenga e fia mata ina o ngā whaawau mo trades e ele palama ka muta whai ele tise ele kolisio a vele ma isi kolisi sa vai. Ai sea, a wafo e 5% o tatou whanau tama al tatou watu no ele au sia pele o atu latu a o onga le tausanga se fululua, year 12. Lona winga le talawhengai a o onga whaasai nisi academic, ai le ai nisi a o onga te pena ai whaiwalo whilima, ai meise mo whanau tama i le au sia, pe le talawhengai o lato whamoe moe, mo le lato lumana i mga luenga fia au nai. O lea, o le a whaawau le tapena ina, o le malosio a onga matata ese, ona e au ngā mo le lumana i tupulanga ma Samoa, e ui ina taungo, e le taungo fie. Te talo pēr so swani mai le tue a tātou taungo whainga. Lau whionga le whonga whetalai, na sau noni si o sui mamanu, pe ma whai ona wha sā, le wha o ngā ina e tamaiti a o ngā tūlanga lua ma kolisi. Ona tau ave,
telefoni whaveai. Pangana ie o lo universite. Whawhitai o se mata upu, mawhauwhau iai. O se mata upu o sila iai le malo. Ma whatalanoa fo il sa itai o le malo, ma sui o le malo mai Australia. Wao Australia lewa amata mea i le tūlanga. Ona ua wha mau i le onga o ni wha le tonu, o o onga mawhauwhau le whanau, pe a le wha i ti tia le wha o ngā le whanau la i ti o telefoni, e na whai ona la tau Talanoa pe mata i ni ata, i lunga o penga te wha i langi. O se tū la whono e whai, i te tau na mawhai na wha malo sia, pe enforce. Ia o le wha Talanoa le te minei, ma o se ngā luenga tapena, o lo tapena atu iai. Nā whianga whawhtara. Ia, Maria Whenor, whina ngā lore, Mistalo sau ngolo tūlai mai, whau la vea, whale atu tasi, tūlai mai. Nā whianga whawhtara, o le o tōno ala whianga minister ede. Me ne sa wa toi tua la lo whawhtai tele ale, whātua whala inga ila o whianga le. E le minister, o nā le i tūlea, le ngata i whale tonu aonga. A tasi e fsota inga lea masani auna, sota i tuisi tamiti aonga, i tamiti aonga. Ma nga i mei loa tele in whatu whala velave i loa alanga o le whaingo fialo fsota inga. E le ngata i na, ia a po las fina ngalo lau fionga il mista. I whata waina nga ngana, a wai le matawina sa mai a le ngā luenga tele sa whai commission ngan Samoa. Le mata e mwhai na whafsota i fwoi lea ina i mwhai ona o na whata waina fwoi a nisi o whautuanga o na iele e tusi lea na tusi e commission ngan Samoa. Ina i e tau whawhea alfani eile lea o ina o whanau. E mal whai tia o le whao ngā ina telefoni. E whawhtai tele lau o whionga minister le o mau atulo whina ngā. Mal whālau. Whionga whangatalai. Ia, o le maa wat foi o lo tūlai mai, whau la vea, whasale langa tōru tūlai mai lau whionga sima. E se le whawhtai mule au noa. E se le mana i ore, so noanga le whionga minister. Ha malu atu pe a Autu e fōi atu le vaenga lea. Anga lea o le silem ta upu sa ula ngai la ulaunga. I tūlanga leo le ta ua pe o le whaman malu o komite i tu malo anu. O tano atu iei, i lo ia experience tuna o leo te inu wao waile. Mato primary school. Ai whaftai o lea ua mau atu. O lei, o lea la o mai nisi o le vaenga langa e whafui nu wan mato nu. Lea la lo whai komite lea. O lea la ua whautua mai le malo. Ia mai tōna whon whawai, leo te e tōna whon whawai. O le nganga lawan malo e peona i whalau lore asone. Ia aua ni to iai se tupe. E toi a mai, free education for all. Pon me moni lawa, lo te whaasoa tu le experience tausang oma. E tangi mai le pile le vai, o le moanga le vau. O mea mana le whai e le mat komiti. E whai le mato pinko every month, every second week. E sa i le se le ni le a wala vaenga i e fi whalea. Paftai matu fono whawai, o le sa watu whaitatenga lea. Le sa watu le tolsu motu puafe. E na whai ei a whale le tau, a masalo ai. A whio e sawai lau a whionga na tanga i le leo le lei maatua toa. E o mai fua mai mori isi tis fono whawai. Ko titi whasuru a whele, late lunga le o vai. Ia, o le tasi al maru tala, le ei wo umale tupe fono whawai. Le la ua lafo ne fuinu. La rau toi vai ngana ta iafeta la fuinu. Fiso swani mai ai. O salo vaenga ia le tu tau tapatapa tua iala o fionga. Ina ia vava ai pe whaunga ina peo o komiti. Ia le na e si le na walefa mai. Ava pe ini me toi mana ami atu. Nā mai le tono o lau fionga. Ina ia whao popo pe ina ia toi vava ai pache wanai. E fōri ngā mai le o man whaunga ata tu tupi. Wa memonia e tau sanga uma pera tupe le na o tau sanga nei. Uma le mea onga maturanga na. A mai le okar whaia onga a watu le SSAP. About se pia mea onga. Uma leia ia tupena a lele le se tupe pire le vai o moanga le vau o mela na le tua ia tupe Yesu e matou. A wale leia le la amai lungole ia li siti mar patit. Ya wale va ia tau sanga fo a tau sanga nei. E pia le nganga na le tau na una watia. Wa fa mal malunga nu running al school la onga tua. Le tono le nu.
ai mai foi la wa le po nu ma su te mai ta nu o le te ma ia mai pe mana to ina yo ia e ma tinga lu e to no fon fa vai a ware mo le lang la van ngal wenga e tu fenga malo ai ma se tu langa ia o ni ia o fo pe fa na ai fa tai mana ia te la fu sang tu langa o ia ia le fu fanga ro ma ma ele te tai fa ti ti ta ua o le a o ina o fa na wa Samoa a walu na iwa e o mai fo fa le nei fa pe na ona ta ua la tu sa fa tai lo fio Salo mo mai ia o le mai tawa tu le mai te malo lo fio de li pa o tele le finangalo sui ala watu sia o fa te inga el mato fa tu a tonu nga ni mele au no mele sui wa mele paketi ele fono fa vai na tol sfur ai o manila ngal vengo fa sfur o le mato kolisi le lo fio tawa e tu fa ta sia iau foi sala mo le bea mato fainga le ufai tasi al pula onga a tofu mato mai to toro sengi kusiaki mel fai onga o mat polo ke ti mo la taruna vatu le o ti mo le onga o mana o mia le onga tu lo lava ni fale le ta u fo o mela na mato fai o sa iri le leile fainga ole o fale le ta u le ia sa o le leile me tauna mai ala na la fo ile tai o la fono va vai ma le pule rea onga lofio tau. E o la ue vai, pe fia tino i tupe, e toi fai fau leo mana mia. O inala, e maua sao mai lava le tau atoa, o le la fai e le fale. Leipa me uma. O la fai lana avele matotua lalo il pule a onga ma le pule il fono fa vai ao. E o toi vai toilets tuai, toi fa fau. Awana i mai maua le Talanoaina i lalo toilets tuai. Ai toi fa le lei awale o ato matoma mea. Ai fai le toilet fau la e mana o mia ele. E fale a onga, pule a onga fau. O la sosa ni atu la. Awana i avele upu fo ele nona vatu atongi e tol tupe. Paulo sosa ni mo tau. A se matau me la ufai. Ba ai le lei le pule a onga, a vifo le lei kamuta, fai le oka ia uma, fia tau, fai a uma. O inala, e le to ye la tu langa le to sa tupe le nu'u. Ona wale level paketi na vatu ele tu malo pe sa le so so ni atu tu langa fa fango fie level menel tu mai tono control ina ia sao le paketi ma sao hol me va ngai tu pe le tu inatu ta ua tele le sa no le fa pe wale level tu pe o le liu nei le to fa le minsta man tanga lo wala tu langa o ta to chichi talo tu pe sa ma le ta son fo pe lunga pe lalo ia matu fa fe ngai fo I fono fa vai o le pa ke tir fono fa vai mo o ia la o fa ia la tapula se la wa fe tau sanga uma mo ina ia fo ia la tu langa le sa no mai o le se tu pe mo le va o le se pensini fa tu langa I Malae ma me uma fa pena o si so ni tu na le sa no nga sui mat Salo ma ua le vai nga le sui o fa sale nga tot ia na fa sa o le vai nga le fa tai la fiona le Parliamentary ona ole short for na maua ona ole quote la na mai le aunga na mai loa in defense of fond vai o tupe na ave a wat fu pe la sa no lo fiona le fa tu ai le lo mana to ina to fa le tu sa na ko accumulate na extra cost nei a fa tai le fa mama mai lo fiona le anga fo ye se fu fo ngal ma committee ya tu la mai lo fiona mistafa o lo sa nanga fiona fo talai o ia maria fenoa le minsta o lo e fa u la vea sa ngatas tu la mai lo fiona le ya e ko sia nga e fa la level te mita o le fiona le minsta ya wa fo la pitola au ang long foi mal choa e sa no anga ma ya au nga ile e tato wa o ngai me fa pena na matango fi fa pena fo sia nga lo fiona le minsta ta wa fo lo ngoa e to sai mala o ngale tale St Paul's Academy e sa le oi sa lo vitamina fa pena na matai o yo le ia le fa long long to mat to fa stai te fa fo ta wala na fo I pa inga o ma vai atu e sa ta ti ai panga fo ne va pena na fa ta Talanoaina ia mfausia le lei ia le foi fala onga nga ia le pito no tele o fa pena na fausia ia male
Lo fia tol tato o tunu fa pena na o mawai I ele le sai tai ta fa ngata mfalo niu ta o tele le fala on fo leo e fa tai lo fiongo leo mai to watu ya atono na o a pena o to titio na matalea o yo leo le o le fa popular vai tu sai foi mer sa no ngala fiongo le Parliamentary fa malulu atu lo fiongo fo tele se me na ya mala mala ma tili manu le fa fonga ale tato o tunu I nei me o committee o fala on ya fia foi le mato foi ya on mato onga e so le onga preschool ma le onga tulanga lu e fai fa tasi ala tasi le fanu o lo fa pena ona fa tino mai tulanga ya o te awai wa PTA ya o la to yo lo fa pena ona la to fa foi le onga te mil nei o teachers assistants ya tasi lea va en lo fa pena na fa aloi tupe o lo fa pena na le stal e lo suta la le stala ale tamai titir kwata no winga e va suta la le tau sanga ato e le stalo me la vana sa wai mai le pa inga le na ma vai ato fainga fa va sa yai ele ma fai ona fa o nga se tupe le OGT e a po tupe fon fa vai e fa tinoila e vai nga pe ona tau vo ni se suyo fai pule e o moi no le vao o fa mai no lo toa e se fala on o mato fala on e telele lo toa vanele ele maluni ya ele moa se tupe ala titi o yo le o te fa stai o le o manino matal vai o le ale to ngia se le sitala po le ale taunga por school fan building fan wala le ai ato se il painga le nei e pe e pasial tala tupe e ona malo lo matua e le te fai lava se saunga me pe fai ni so nga tupe ale atatia tonu wa ile fono fa vai e mai sei le o titi o lo fa pena na ngaloina ele mtanga lo nga onga mele mule to le nga fa style of ngol mista wala tfol sauna nga le fionga le Parliamentary ina ye menino matal vai o nei tua ina po to ingat committee ya fa long me for committee ma le PTA sai Tutte le toie il committee. O le la fo io. Il fono fa vai. Se su il fono fa vai. E va pena una ngalu fa tasi mal pula. E malangang fa lo. Malo fa tai. Ya. Tu lava no fa wal sa ngalo fiong minsta. Fiong le. Pang fatalai. Ya, on sa mai lava lo fiong minsta lo fa. Tu lai mai le suyo fa lupo. Tai lava mo lava no. Fio se manatu ona sa ofo ye se tu alalo le nei usunga fono aftai la velo fionga le minsta ta ol mel ole ta upule le FITT ole fa online to meet ole pole access to meet le social media aftai la va e no le tu alalo fa mol mole aftai na fo o mo na sa no va pe ole a faiani consultation na faiani fo fanga yai to lalo a tono pe awana e outright ban al mela na ngai lava le fa so vo nei fa so e fa ya onga fa so e ai fo I matua ia fa pena vo to mate to wasta loi sa TV and said news sa interview le mata mate ona wo fo fina ngalo malo ni sila imta opu lava le na la no va ai ta wo yo consult momo ia ai fo in e man tu fo in fa la Tala ole tu linga ma tamaiti pe a le telefoni le pe o le se me temi tala no mai au fa nga la telefoni temi o mala ye fa ITT fo la to loto mafatia a fa pe lo mala pe la te o e se telefoni la ngala na fa so to la lo today lo fiona minsta after tel ya malo fa tai telefoni fa va ilisi va ngale wa fe ilisi fa ula ve tu atole avano lo fiona minsta fa wa lo sauna Ia whaftai lawa lau whiunga whongwhitalai, tā ua tele manatu o whaalia nei a whiawhi, whaftai mo le whaasoa, ia ua tatu whaalongo fōi, whitu na ingau ma whauwhaunga, ma experiences a lea whono whaawai, ma lea whono whaawai. A lo mau mai lawa e sanga ngatasi le nganga le malo, e free ia public education. Free a onga le malo, o le nganga na le malo, e nga we to fono fa vai so swani e fo nei e fa le o fa le on al mo ina le vao e mo fa pena pa fa le lava le
le o chichi ai o lo fo tanga wenga onga I toi ba ai pe lava le o chichi mai lea a onga melea fon fa vai mele fon fa vai a se me fo la chichi lo fo iai po fiel tu per fon fa vai o lo alu la toa onga o fionga al fon fetalai na fisilingia le balsa Fionga fetalai o lo toi tu lai mai te ma o o si le titire ta u tele ina ye manino malama le ale fata sa no mai le fionga ya lo au ile XVIII tawan fa manino le vala le ono le mafaufonga le malo e anga I komiti o aonga al PTA o le tau fata tia le la fua mo le fenga fa vai le ina ia au wai pe le mele al PTA e tapena ina o fa na mo aonga ono lo mori mawina pe ele ai se matua ele nofo I le fale aonga teimi lana fa na po le primary po secondary e ai lava le mele mai tawina no umalava I tulanga la leo matua e fa ma popo la to fa na e tulanga le vavai mo moli no foai fa fanga tua fa to mai fale no mafu angal vai le malo o lo airport kala me le malo ro muri mai len sa no le fionga le minsta o la uta pena lo nei tu malo mo cantina le onga mal fale ai ona o le tato por kalame o le faina o meta o mafa mo to mai tiao o le PTA la o le talitonunga le malo e leini si tangata siri atu na la lango le mele nei o le o mai o matua so soani tapenanga o meta o mafao e la ena tau fiofi lava tu langa lea I matua uma o na iele por kalame o lea e wha mo le tau sangfou I au whau whale me na o tato nutrition program e ma le school food program o le si tu tau o matua o lea ua wha au whale I por kalame au o le mai o matua nei e otu tu lou lava vai la to fa na la so ato o to e bela on e la mo wai fa ya on so soni ono matua la otu tu lou lava le la to no fo la so ato ai ole fa la on ala eva no I manisio la to o yele to mai me fa ya on so soni mo on ai wo mana tu ta o PTA la la fo ma to te ave pel tu la le matua o la to tiute o le tō mai pe ia vai au tō whana. Am salo e mulmuri atu le tau sang fau. E nā mai rolo por kalame alo ia la. E fausia o mai e tātou whale tau mafa, whale ai. Ia mata pena e lor tātou te tasi foi o manu lau tinta pena. E ta pena me aiso I fua malolo ina mo tamaiti. Ia whai tete tātou le mele utupu ni le NPC. Toto mawalunga, ma le mau mai ese, utupu ai le tele ngase matalo sanga ni se to fa popo fo fa makoko taun tatu lio ile mu le system nutrition system atatu fana tau lon tatu to tiro le koko es sua fa vai salo me ai sa mo sa leni me ai sa leni fa mai mo wai ya to ile matatu fai tulango mango maesi me umva pena ta pena il fo fonga na te fata ua tulanga o PTA a o ngata tasi salo lewa fa fong mai u fa la o tele atu tai o malo le ni si fo I vaenga sa o fia I fa o la vea I tulanga on to sa no ia tu lai mai lo fionga min sta fa wa lo sa no aftai lo fonga lo fionga fonga fetalai le fisilingia le valsa la wafe mo le school connectivity po internet yo aonga mo aonga e lima sul fitua onga wale lei fe sota inga po sotanga fa tene kolosi o lea wa fo atu ngalwenga mo le fa le lei o interneti mo leisi se lau sul fitua onga wa o lea na saini le contract po le conkarate il masina te nei o leisi valu se lau wa fe lea mo le leisi tausanga o lo tutonu o le paketi al matanga alwenga lau fionga al fonga fetalai e lango e ana lofi me le lua fasto uta le tala o le tupe ai se a wa o lea wa sa maile te ma o ainga o le atunu o mo le atina o I tu malo e fa foe il fon fa vai e mo le tuai le faftai a fasto uta mo le lua miliona lapa o mai I le tausanga po se 4 miliona I le 5 tausanga
e mawhai ai ona whaatino le tele o ngā luenga ma poloketi, mo le manuia o a inga ma le tūmalo. Ona toe foi atu lea se whamatalanga i lo tūmalo pele fasta uta. O uma ona pa umai le tele o talo sanga, e iai e na o mai le ofisa, o nisi na tuisi talo sanga mai, ia o nisi foi na talo sanga i fo le fona whaavai. Ia tono lo mai tau mai le tūmalo, e ieli fisosoani po talo sanga e te tau na whaataunu vave. Ia e foi talo sanga e toi lo ilo wha le lei, pe tala whengai. E pau lea e whaingo fia o na whaatino talo sanga e tala whengai, le tau, ma wail te mao ainga, e manu i ainga se tō tele. O lea wa tatou whaipaanga ma le LTA, i le whalelei o mātou awala i whasto uta. Whalelei mai e mātou whono whaavai awala ngā lue, lua tesi maleono kilometers a mata mai le pale e tau mai sa tui, a mata atu le ngā luenga LTA a wala tā mai sa tui a ngā iatu i le pale. Le whainga le nā o a tātou awala po mātou awala, ngā lue whaatasi mai le LTA, lo iai le poto māsani le whausio awala. Uma awala sa tui liwi fo i awala i avano, mata ili ili, mai mole tuai le whaftai tele il pūlenga o awala al malo. Mai mole tu fo il whaftai le minstau ili ele mafua ngā whanua. Mo le fina ngalo ma la malama i tu ina mai le 5 eka mai whanua le malo o lo i le pale. Whaatino ai polo ketia le tu malo. O toi titi maea o na fua ma tu ina mai loa le sainia o le lisi, suli ma eka mua. Ngotfona. Ia, Marielo whinengalo le minstau lo wha i eil whau la vea whale atu tōru. Leo tau whatuai tuai no tu atu. A leo peo ka makaua me iese ma leo fisoa onga, po sa ole le peo uorongo i tu malo, ai tele na i vaianga ia. Sa ta ua ia, sa ufisiri ai, siringia. Nga tai lea o tupe lea, il valu se lau lea ta ua mai. E leo iese tupe tono le talo tupe. O le wawe ese mai sa iei tau sanga te nei, ai lo iei tau sanga nei. Se i vanga nā ua, wa ese se al putu a mai. Ai leo sa u tono le talo tupe, nai manino mai ia, ngasa iei tau sanga te nei, ai lo iei tau sanga nei. Ai a fai ele uma mai le tali ele fionga te mista, ino te fa tali le si uma. Nanga kere ngai muka upi ula ngafa mole la. Ia, o whafonga mai lau whionga le minsta, o leo atu facility so le vaenga o le fia mau e le mamlamo le sui. O uma le tali atu facility uma tu mai e sui, a whapeini facility whapito i e le sui mai whale ata ia. Whaing tali atu. Heo fionga e, sa ofisiri ia fo ile tupe le tongi neile. Blue wave. La ngone. Le tongi mai lalo le pachi la mtanga wenga. E tau ni firma mlama pe asea o tua tongi le tupe a pofeo ranga tupe o mai ai. Sa uta o fo i le tape nanga la o fionga man mtanga wenga il mele le AI. Artificial intelligence. O le ale langa lele o ele o mai jau fufuanga mau mtulanga wa pena. Last tape nanga mtanga wenga. Yang ai luma mesel ni vai tau le umtua fa nga lava le ya ma available ai po la de pui ngo ya i tangata pui ngo fa na wa ngo ile va nga tau kasi nai va nga na le no siria lo fionga le fionga fon nai mau la pa la Ia, po mau mai ro fionga min stava nga i usa no esu ko amal mul malia le finanga ia mal va nga na luo pio nan ta uo mangingo lava le in ta uela o la o inclusivity na fa ma fa mai pakiki o tupe ia o avele ia ma lama ma malesi ya on faftai le o ave ka se la wa feia au ka se la wa fenga le sa avele blind society male mal sign language il patse kalwai ona winga la vai na fa nga ma lu se la wa fele na via le le se tupe i mo blind society male ma na sign language le wa le se ma le kala kupe ale wa mai le si vanga le fi mo so ma manga lo fionga Ia la foto lo fionga le minsta
Iu la ia lo tu la marta ta in malo atu mo wele. Ano so atu le Barcela wa fele ta ole Blue Wireless. At what we shim ta upula mamla Minister all Blue ole Blue Wireless. O se pili wa levana tauna tongi. Amata melua fe lusu lua. Lusu toru lusu fale lusu wono le tongi lava. Ile yo le fa pungo le pili na wa mata le school wifi. Na mata ina faile bloketi le. Peta. Walu fenumia. Pasi le mesk. O pasi mal MCIT. Pasi sa o le mol mesk. Ele mala le mesk le mele batuta. O le fata fo ia va vita le. Talu mai le matanga mai o le uruai introducinga o le bloketi o le free wifi le tatu. Na to te mamlama. Na Pacific. Asi fia lau whionga langa ngasa Minister lango lango vor temi le. E lau fato atau nul tau nunga. E pei ele ai talafu nei walewa na o wele malo. Il company le. O isi tenda ye luma mai. O le whanga solo pensau noa le whionga le Minister. Lalu se lau wafe le wha anganga le malo. E update le bloketi le. E lai wha solo temi nei o le no musmusu atu nei le Minister. Tupe po wa ta yo o mai le tenda lea, alanga la sa no mal Minister o le whanga solo. Ai pe wha mamla mangal na, o le piri le whai o vai atu o o whakal ka pene te lungo le Facebook. Ya, o na te vai atu whai na langa mai na. E la vai tui malo fie, tato malo i le mene o le likio information al malo. Le se mere lei. Pata au mana whai ungal ka pene te wha ngale unforeseen. E pei el mene, ale ma vai fa so esa va for faka. Ya, o lo on saipea ma o lo fua. Anga se sangata na te fa lata ina le malo I me va pele le. Yo, ile manuia. Wa fa fu na fai male loto mama ai ta la fu na tu ua ye company e le to tongina. Ya le o mamoli mai nei luma ua peise me se ma se me solitu la fu. O fai le malo le ta por nei. Ala kilia lava. Ai talafu, waleva na tatau na totongi le taimi na ai le faia. Ia o fama le mangana la ufionga la foto isim tau pu la ufionga le. Insta mo sirfia le tunu. Tuna mero ufionga le minsta fa walu saunang. Aftai o le valsala wafel connectivity mo tau sanga le o like tonu al budget le for IT al matum tanga wenga. Ia o nawa saunu atu se tal malo le Blue Wave contract. O le contract o mana saini. Saini lo I sili. Menga wala fang tong. Ia o le AI, artificial intelligence, o se me tawa tele. To telo tato e whaunga ingila artificial intelligence. So se taimi lava te googling ai se mea, e kick in mail artificial intelligence. E tawa tele, tato tele, whaunga chat GPT. Ia, to tele foi la te mai tia onga, mai sa investe. La fo whaunga le artificial intelligence, wa foi se me tawa. La foi la fai courses I na ia foi. Il NUS, courses ma le USB, fai la courses nei mo le artificial intelligence, e a onga I tangata fia malama ma fia lo foi le mau me ese le artificial intelligence, ma o se me tawa. Ai a fai whaonga, tam fai tamai te whaonga kopi e lakto assignments po lakto essays. Iol mela ngam ta whai oina university e su ese fua. E mwhai na mawai tamai te e awaini whai whaonga le e whaonga artificial intelligence le whai ngō lakto ai fo tu singo lakto essays po lakto homework. Ai o le inclusivity lewa ta ua. O le budget support na le sata tia mai na mai le malo New Zealand, Australia, na mai tonu mtanga wenga. Ia o le inclusivity lewa e sao no iai. Wa wha muta le polokalame le na, e le uto e mai sao la vai tonu le mtanga wenga. O na wa avel se le ni ngā ngai o I le mtanga wenga tupe. O ina la la e wha asoma iai se le ni na. Ai e le uto tonu mtanga wenga se le ni na. I peo se Talatu na I Fiscal tu mai. Au fionga. Ia, la se isi mea Ia, o lea ua
Ona le manino ata tupe o le wa a fa transfer ila lole. Ona MCIT, o le lako ICT division. Ya ele tusa ngumela, e uilea. O e si sa ila le tal kupe ale, tresu o ya le mof, po sa wai tupe ya. Ya no vasili tupe la fionga il palmi. O wa sa komite tupe taruai. Ma e tele umi al taimi fa tano ni mta upulea ona ma ueli le leil fa tino nga luenga lea. Le ala lea na lenga ti leile payment. A fai wa fa ma le ina le kapeneta nga luenga ia. Ia le lei a pe o le te mata o le ala le fa sili. Ona sa mai mo mua. Ma fuang sa sili ngia ko ni komite taluai pe se ame o le tongi ai. A talana na mai. Le leil fa tino nga luenga mai le yola te lo masini. A foi o lea o ia isi tūlanga o whamuleina le malo, ia. La le tō sisi o le tūlanga, haftai. Ia, tūla mai o whionga le. Le li pārmia. Whaukalai. Se on sai mai o whionga teitai lo tuangai, se tu atu lewa ngoa le teitai le malo, lo tūlai mai, tu atu lewa ngoa lo whionga. E loe, a tala nei le tala whaasoro pito le bloketi nei. Le fele ia. Aisea, o le bloketi nei. Fatu tonu el teimi o tato fi na unha fapo kiki. E umila le teimi o famtala. E anga le teimi na ave lunga sake lite nei nungo fale aonga. Na mo sake lite le patamea. O inana fa solo ai le foa i le ala company le mai sosani mo tato. Al mena tupu. Ea? E umana fa pipi e tu la tu fa tu nunga ave lalo. Tala mai na ave lungo falo fai feau. Atiri ai lava le tilei. Ia toi otwis wa batu nei isi services foi. E na atura le service nga ka kipi uma me ole. O services le nga fai le kako sa kerike re. Ole umi ol fa solonga no fina una fai. Anto tu lai me lo fai nga malo. O mai lo to vai iri le. Ele fea. Ele fea me le ole fai ole o nanga ai fai per tu ingale ele ola me ole o tu ole si foi tu lo level ta o fele titi sal mal pruskai e tu foi la to push la to sabes va con la coraudas no me fa ola equipe me ne o na la le na yele to ale wa o mi tele na fa solo fino ngale ai amatoni na vatua ma fa tu langa service le o tatau o na totongi le pilier company le la fatino. E na vese lo le matato api mal fina so. Ai fa solo le tenda fou le vadu se la wafe. E lo po ai le wapiki. Na fa solo lo le moluma nai. E fa pipi mo i lo me ina fa solo le tato wifi moles mo aonga. Io fa mam le mangale la ufiong le fon tarai mal fa fonga salo le o le vaenga le suyo fale te todo on sai ma lava lo ufiong te le tuangai salo le vaenga le ia o le wa mawatu i no fo. O se payment mo company sa fai le service ai le tong ia mon tausanga ia pe tolu pe fa long watu so le ala o fatu at tong il ai tala fo le malo anga il company le a le vaenga le ta uad se le ni le ia masalo sisi tenta sisi service provider fo ai pe o le mawatu le no fo le vaenga le atunga lo lu finangalo ia masalo fo le ele na tia fo lo fionga sa ia il comité tupe le fo sa fesilingia e tu sa lau sa no pe ai se o le tongi e la se mai malo mo ti lo i fenga fava o taun tongi company la la sa file service a le ma o atu tu pe fo le tono paquete le te silingi o le se il IT po le alvaenga le officer o masalo la o se si company fo e tenta mai e fa o winga o se si service provider il tulanga le ia masalo manino le fa manga le fionga te malo le fionga le sui mamalu fale at todo ia o fionga tai ole I tuangai pe ese mena e fisa ono ai o fionga fong talai ale mtaupu nei sa Talanoaina a Autu I al ese mai le tofi Palemene pe al campanile sa langa mai a tia a fo sa no foi Tala foi miliona Tala il regulator lima sala wafe o lo no foi Tala foi il computer services limited sala mai la ya tau ma o fautuina I le pulesa ai
e tau ona tapa el company le wan no fo sui le ngoa on famele a cha sui le ngoa a tangata la vetas a faila tulanga lea e le la le mele o vai atu iai o le no fo Tala ful miliona Tala a lima sala wafe a le la to vatu iai el tato malo il Tupe tong iai a tangata ia a le fa fasilia tuai po se me te tau le me o fai ia malo fa tai a tonu le na ma o mai fa manga tai o mar se te tua la le vanor te ma fa tai o te loa ye tu taua ha pe no fai atu e aru le por nei o fa man tau pure nei lima ono tau sanga tu ua lai Tala fule ya o te manu foi langa le ma fai na tu la i mer company e tali la fonga yo fai mot a elo te tenunga mari lie sui ta tia mo te mi le fa nga solo nga luenga le malo le fai ta tu ria pure fia ono tau sanga tarwai le fa to at tongi Tupe na mai foi le se elo pusao na mai fa tu nga le mata pu na le cheswi o le fina ngalo ka peneta ola to e tio mo le company le pa fa pe o yengi e Tala futu ua me va pe na fa malama e te tau na mari lie fa tasi o le Tala fure le ai le anga ftanga to le malo ki pi ko peri ma se la wa fe ala le ma lie compagnie me sa ka ngai ya na manature la wa fiong fong tele fa ma na let's be fair la wa man to tongi ta to var se la mon tu po fa le no o le malo ave yai o la yai nga fa tu la fono ya o ai pe fa pe ye se Tupe o wa compagnie le malo o fa lo ia o le o ma watu malama le ia a fai o ini vaenga fa pena o work company a le wa vatu Tupe i o lato a o lato seto mai si vaenga ia o vai la fai ngo fie mal mala mo le tule a se le ni le ta o mai lenta o mai flata to salo i le la su is company ma tu atu ya o ko le tenta sport fai ai service provider wata to wa o nga ma vaenga fa pena tu lai me lo fio nga mi sta fa wa lo saunga Te fa popo tuala fonga le dau fionga fonga fitalai. O balsa le wafe lea mo tau sangal nei. Lau o mun sign contracts mal tiki sal mal Vodafone. E te le vai fa being o Starlink. Mo le valse fulua onga le i tong contracts la lea. A e se la le se le ni le wa sau foi. Ala la sau tong IT el mako tangal wenga. Fa tino e foi la ngal wenga to e fa o isi Starlink. Mo isi a onga. Ia fa mangal na ai Iuni se fesili mo le la umtanga alwenga wa onga ia teimi nei ala o liwa tu loi lo tu malo o fasto uta mai momoli a 12 af taitele ele afionga al minstao ai ele fu nga fanua o le limasu eka o tatia mai mo nga alwenga al fon fa vai o la tina ina o le tu malo ia a tonu o atu le masina le wa mata na sua le suli ma eka le luma fa tonu ai fufuanga le tumalo fa e Malae ta alo shopping center ma matu fatu anga ai le tau folatu uma inei le Palemene tau sanga uma le tumalo o le telo tau sanga fa tino le fonu fa vai pe ata le fengai pe e se ala savali footpath a matatu mata ili anga isa tui Aluenga nai ma faina fa tino al fon fa vai e tau lea mai e nei. Ai o tau sanga ini tali ngalo. Ie faita tu si tau sanga il tanga aluenga o puna oa fa natura si o manga. A lango atu ia il fon fa vai. O le nafa toa uma o na faita li ngalo i tua le hole e whakasa. E mo i wa fata unule a nawa ale faipule mo le tato medical clinic I fasto uta. Le nawa iai tae au asto nai uma. Al mo onga wa ana lofi numela lua. E toi te Tala se health center I le mea o iai falmai le muenga. Awal toi te Talanoaina le falmai ona ua condemn po ua tau salaina le whaongaina o le whanua na ia ina. Ai te Tala na o le pito I luma e whai iai le health center. E te Tala ia so uma mo le mamalo a ana lofi a toa. O se mea mawhaina whai a ana lofi, a e whai paanga ma le soifua maroloina. Ia,
ai pe o le tala masani fai atu ai fo'i. O le tausaga le matautua fafine, no foa o ana lofi fa mo le footpath a wal savali mo le tatou kolisi a ana lofi I faleolo. Ia o le a watu I le matanga alwanga asiasi. A tonu me whainga tongi maa umalawa iaia a ana lofi. Ia wafo I o le kolisi al tatou I tu malo. O se ngalwenga te tauna whai mo sanga le mo le whanau. Ea o ngai I nai la o ngai nā. Lau fionga le whonga whetalai, Apia sui maru le Palemene, o le nasa taun whainga al matanga alwenga o a onga, Mulinu'u, a Apia fo il tofi o le tumalo a ana lofi no me le lua. O te ta ofi o whaamilia ina fina ngalo sui, sa la ngam ta upu ala I se tali atu. Me mo o mia lava, o tatou ngā lue so tau au, ina ia manuia le atina e o a onga, a si o tatou atunu'u. O la tātou ma tā whai oi whai whātasi. O tua ao ma mātou lima ngā whati ai, o ana whafo ma whō ia nisi o lui tau, whawhi tauli, pe ona tau sau noa ma mōli mau iai. Lau whionga le whanga whetalai e watu le whamalo le whawhaina o tātou whono. I le whaingo whia o tiuta e meise le whātona whalawina o taulumanga o le tātou whono tanga. Malo on sai malo whātou toa. Whamanuia le tua le ao le malo, ia whaafua loa lo soifua a wā, aua nei ta ape pāpā I taua ana, a le lātou tama. Ia mamao ni ao ngā solo I sui al fono sui tō fia. Ia mamā le langi lau a fionga, I le whonga whetalai, maua soifua langi mamā I le li Palemene, sui Palemene min style kapeneta. Apia minsta lango. So I fo lau le leile tai o le tu ainga, o le tu angai, ma le lai tu o le mota, lo fangielu se fono malo o le Palemene. Manuia tapo inga sio o tu malo, fai fo manu mai langi, a walo o tu fai pea, e ala I le fai talo, mo la o tu au auna. A mālangi le tapo inga I ainga o Samoa. Ne fue le lafo mai mani to ngausia I tula toa o le usonga tu mumapule. Manuia le whanono manu ala ainga sa le vi. Ia le file mo le tua I le Palemene o Samoa. So I fua. Malo. Malo whaftai, lau o whionga ni stai tu sai il forsanga malama. Ia onisi fo I vaenga sa tali atua I ni vaenga sa langa e whingalo sui mamalo le mota I lau mtanga luenga wa onga mareanga nu. Ia whamalo fo I le pule sili, ia pole officer sili o lau mtanga luenga, le lango sua atu I lau o whionga ni stai. Ia e maise le maru tawe o le mtanga luenga I le whaingo fia le mtanga luenga face to teli. Whamanuia le atua I lau tau soifua tau tua mo le tātua o tunu. Au te whaftai whapitoa atu lau o whionga le minsta. O le whai o lau whaatusa le tu malo e silini tele a onga peo a inga le tai. Ia o lau whautuanga, whaola mua la internet a inga le tai. Malo whaftai. Ia o tātua se mai I le minsta o soifua malo loina. Whalapu tonga tau I mo whaavlave whafosei. Whalapu tonga whaavae tau whatunga o Samoa. Lau whionga ni minsta o soifua maloloi. Whaftai atu I lau whionga I whonwhitalai mo le avanoa o tu ina mai nei fo intanga luenga. Ma tautala I le ava malmi ngao. O leo wa solo mea le tuwhanua I le pongisa ua lau ai le si ua mouli. Ua tongo malama o le papa lau le lei o le tatu o la tanga. O le atua sisili ese lea. Lena valo ai le tutonga ina wa falao le masina o le atata la fuia o sa le vao mai whapeai. Le tau masina lava se tangata ma le atua o Samoa. Ai o se tu mumusu fo I whepo I siona atali o le atongie sole. Ia e manatua tapu le whanua. A e tā ia mouta e sa le fulu. A e tā ia mutai e sa le unga. Ai aua nei ngalo le whaalia lia. O moa I Lona toi aso.
A e pale manatua le tapua inga. Fusi la ia o lapa o malo ai momori la au i fonga. Au wala o tapua inga Samoa. O le so e au lava o no mori la nganga whaftai i lau tapua inga. O te whaftai atuai le tapua inga, pulenga e ka le sia kerishan uma e le ngate le atu Samoa whapea foi la langi atoa. Whamalo le anapongi, whaftai lau tapua inga talo. Wana le se nolea, se manu mātou te awhaina le vasa. Whaftai atu ai fo i whawhengai taulangi so se whatawhai taulanga e fia. A wao le mātou talitonu. O lau tonga luenga le au male po o mafuai. O na maua le file mu male whalo fani o Samoa. O te whapea atu foi i le tapua inga mamalu a Samoa. Le ngata i Samonei o Samoa i atunu e mau. Tama mainga inga mo la tu tama li usonga tu mu mupule tu au ma la taua. A inga le tai ma le vao fonu ti. Tapo inga malu foi ya tutuila manua. Sua ma le vai fanua fo mai tu langi sa ole sa le au mua. Le lau niu na sa lua. La au na mutasi tama le manua tele to o le fale ula. Nau whapea lea le tapua inga si o tu malo ngai maunga numera tasi. Ia wale pa i o a inga e lua e te tausia sa le aula. La inga sa tuala ia e maise foi le inga sa pesta. Le mamalu ia oe sa le aula ia e tainane o toto uli o vai tutu ia whape foi le mamalu ia sa le mulianga whapea le fale ana. Na fe mai leo se matu whamtalanga ia pa ia lava ia o Samoa mai lava i Malae tele, Malae o le vavau sei pa ia foi feeling pulitu, nta wilo ai manu o malo, le wai manui ai whatama soali inga Samoa onu sumal whao n tausanga, taluna vea o le malo tuto tasi. Tau fionga le whongfitalai, wha malo whai o whaiva. Se o te manatua lava le tunu musu a le fionga, ia whamuina, o fea ea e mafua atu ai le whalafana, o le maota le nei. O le maota le nei. A maua lava le ai leo tatou, wa lava lea. E a uma ni tupe, ni tamau a inga, ni tauta ua, ma le longolongo a. Aia whaina i Samoa. Tapua inga mamalu a Samoa. O i nei lava e mafua atu ai le manui o Samoa. Mau te whawhitai tele lo lo tele, whawhitai le mamau le tō wha, whawhitai le fitu nai, o le nfoa e mamala, o le nfoa e whae e uma iai manui o le atunu. Ua wha malo e tele wha i tu au, a te fusi whau o le malo e le eni pati tu tonu nei, tātou o le ainga, tātou te ngā lue whatasi le manui o Samoa. Fa malo mo fa taila fionga il Parliamentary. O le miti talent ina mai ele tua e le faingo fie. Te moi ti ngā te ala ti ngā na e ono sa i aisea ma mau le miti. Ma walunga le matatia wa e ausia ono le loto maulalo. Sa ili lalo malo fa mnuia le tua e lotu lai mai. Lau fionga le sui Parliamentary o le nā whanua malosi, whawhtailu o nusai mo lau whapale le telo le munga i mai tua, e te le amana ia le pola i motu i tua. Le pa ia mo le malu o le kāpenetai ia fionga i minsta, whamalo le amo tusa, o le nā lava lo tātou ai. Fionga foi minsta lango lango, whailea mo i tātou, mātou nei o a oi tae au, tātou te tutu na i le malu mai o le tua ia i tātou i taimi uma. Whamalo i lau fionga, tai tai o le tua ngai, tātou tai e fo i o le maota, amu ia ta ita o tā wha sa ngai. Te le ilopo e mana tua na e malanga atu i Australia i Cairns, no u interview na o i lau potu, na e latu sa ili ai le tausanga iwa suma lima, ta whiloa i nā lo ta pa i nā lo au
whamalo, lau fionga le sutaitai, o le tuangai, whamalo whai o le whaiva. Ia tainane fo i la fionga le sa whapito, whaftai, tai le unsai me tinga, le ngata i lea, sui malu uma o le Parliamentary nei. Ia se whamatalanga e whapea, umatua onga le matauti o le tinga o iai le tato soifua maloloina. Ma au te le alo i atol niu, a wai le mawese manuia o Samoa. A au tau leanga nei, e sili lea, a i o whaia se ngā luenga mo o e Samoa tae ao malua. Se wa mata mai i le sui o le tu malo ano a maalua. Mai le lei lava lo wha manino atu, na ona uma lava o le tatu whanutanga na e whamatala mai ai le wha le tonu o le tatu whale whailele le maternity ward o le afiafi ale nano ulu ai tonu. Mai le aise tua inga e sao, te wha malu lua tuai. Ola air conditions, ma maa atoa, ma tua tari fia mai au, ele principal nurse na tiutile napo, ia mato whiloa ai ai. Whaftai, ai mana ia na ia lui. Ia, fionga le whawhitalai. E mo se wanoa. Ia, whamalu luatu ila o fionga le minsta, le voi mwhaisa u komala titi. Ia sei tuatu le wanoa le sui taitai o le tuangai. Whaftai. Salo e, ono nasa e anga i tono le whane lele. A le mea sa whale tono whafo. Mo drains ngai wafo, sa taunga e anga i wafo. E alfa sa onga ngā mare ngā whalo. Ia, ma lolon sa, lona winga ese e o tonu ese e o whafo, ia, sa unola o fionga le minsta. Tali a tama mātua o māsa, whesui a ina upu, e lea whaina. Whaftai fo i lau tua lalo o na uti le whasoa wā i a tausi soifua i o lātou tongi. Tiona whangwhitalai. Ia, maria whanola o fionga le minsta soifua marorino lo tu atu taitai. Malo? Whaatata la whonga i le Malae. Langa le tā po i le tunu. O tā ofi le lei upu o sui teitai. Vai le whalewhai le lele o le leik. E lei ma se upu whape o whafo le whalewhai le lele o le leik. Ia nana whape natu. Waru nei vai aso tau whasa asa o atu tau lenga i lumo le tele whamtalanga se e mori mai. E tau tuana o le lava e whaftai wa o au. Na ua e o lava i a turi mata ngau le mele o le tua inga o le mele ne o le tua inga oka. Langa lava le metinga. Ai mai sa e su e atu mtoa pelo. Ia lala leo le watu pea tato minsta whain whatai te inga le mele me lava le nei. Sa ulo le tua inga tato o leftoa tato fo i men tato e vaile mental health. Ono lea, lali poti le ua mai. Lua se lau tangata ile masina e watu ta drugs. Te umana watu le li poti munuri, au ta ualanga le ua o li poti lea. Whamtalanga sao, whamtalanga whamaunia lena mato vaina iei. Ta u tia me la tupu ta. Something e taun tato tira to toa iei, e lena al fale maila. O umale ma maile tino, au ma maile ma fau le tunu. Ono tau fofongo le whalau whasaina le watu. Ia. E whaale longo maali e sa noanga le. Whaale mia, singa le paa pio tau wha sa o mai o tōu ia i tō me tele e lau mai. Se mai ala se me stasi sena watu. Se mai se me stasi. Ia. Mali e mai lau fionga e sui mamalu se i pa iatu no foa. Ia, o le wha maua e au le tu sai fu o le tau sanga le sui te itai o le tuangai. Tau sanga le i tau sanga mo le whale le i o le whale whaile le o lo iai nei. Pe o le ala le o le tula e tua te itai o le malo. I e tuli amo mo express words fo le ne saunua le sui. Pe vo la o le ne saunua mai la fionga le minsta. I e le i le wha ata la fonga ata tau te tuli a i a saunua ngana whai. I o le wasi asi le minsta. I o lo le le i a tō le whale whaile le. Tula i mai wha wau lau saunua ngana o fionga le minsta o. Sai fo malo. Ia, maria lau fionga le minsta se tuatu la manole. Turi a pū na whapele o tusi le lima. Ai tele a me sena tau whai te whasasa atu. Mana ngang whaloa. Ia, la tuatu la manole o fionga le minsta wha wau saunua. Whātai lau fionga le whongwhitalai.
No mai la ia lea i le folsanga le afionga le sui o le tumalo na malua e tu sai ma le fasea o no pa u i lalo ia tupe fanganga mo tongi o tau soifua. Ai tau sisila ia i olo ia le output 7 fatasi ai ma le output 8 vaenga na ua ese fo ia le tanga o le nei fo i fa moe o le utu ina atua tupe ia mo ila tu o lo ngā lue i falma i fai tu malo pe ia fo ila ia tatou tu sivi ia fa solo atu ai i nui tua fa pe fo ia falma i fai tu malo i nei e leo fai titiala ia o le nā lava e maua vanoa tongi ai ila tu i le fo i vaenga i tūlanga ai tā lafu o no le sa o i fo i ai lau saunuanga e le leipelo fa malamala matu o pili tu ua ia mai le lua fe lus fulu lusu tasi lua lua, lua tolu, lua wha, lua lima. Ia, ma o stala fia, e ui lava no te le lua miliona piritu ua ia mtu whaatasi atuai. Ao lea, wa umana tongina le fitu tesi ma le wha miliona, ma le wha moe, i le tātou paia inga, i le tausang fau le a pāsia lo tātou tala tupe, o na wha, o na tongi atoa lo lea, i le tupe wha nganga ua iai, ia ua le wha moe, whaftai mo le taulangalanga i mesili, awa umana tongi a tātou pili atu ua, i ona whaingo fie foi lea, ona sosoani malosi, mo le oka ino tātou whala au mai la au, ia o le tali atu lea i lau fionga. O mai lea i le... O lo tula i mai whau la vea whale alupo, maria whenolo whingaro lau fionga le minsta. Se tu atu whau la vea? He la mo lava noa, fionga le minsta. Whaftai o noa owas lesi sui sata ua le mo lalo le pa u tasi tolu desimale iwa miliona pa u el output full fit to nurses. E sa uta ua ele PICA, ono le tasi lea ua au nanga. Ta ua au nanga mana o mia, au nanga lo iaini nisio la tau ngā le due le malo lo le au ma le po. Le lawa ta ua ia even mal outputs full tasi. Tava te voise manatu na pa mai lalo ia personnel and operations tasi tesi mal lua. Ale te ta ua. E va ai outputs ia le ono fitu valo na ua walunga ilunga. Lo te vai atu sa o walunga ilunga. Ia ai le o le fa lo fa sinoi pharmaceutical medical equipment and supplies. Lo ia ni personnel. O for personnel na walunga. Health security and disease. Ele o la ve foi ata mai tai fo mai. Las fa manga lo fiongan. Ia, lo fiongan fo fetelai. Ia, mai to lo matanta to wole wilinga wili. Ia, o le ala na. Ma this week, e alte mi tater no metai tasi ma outputs ma pages. In fa mamlama le ai tatia mai la un ministra o le tu tala lo. Ia, o le ala le o le utula ia tu le pan le fionga te tan malo, ale sa utau pipi atu. Nanga waita ua lo le output tato wo le linga o mete tas ia vaenga na mulu mai tato tare tupe a mai sa lo finangalo pola se vaenga sa fa siningia la o nanga le so i fu malolo ina talo fianga fong fetalai na mata mai o men starta all output pe o melana le o fa ya tuai o le la mai fa numero le o nga tasi manon finangalo pe men tu ina tuai o pa u lalo ia le budget more nurses le sa fa Apia fa mai o ia o nei outputs na walo e lunga le o to fa che lo fa mai outputs i le la vea i lava le o nanga ta mai tai tau fo ma tau si so fu fa lalo le fa ina o le la to o fo esa manatu pa o meta tasi ma fa lalo lo fi le o lo wa no ton wan na le o sa no to mo wa lo wa no ia fa wa sa no ngalo o fionga min star so fu malolo ina Whātaila o whionga whong whatalai. Ana whapalpale te isi ia e au. O lele i o atu e talina na fisili. A wafo i e umaloa i e sui o nā maa, so o male sui o whale ata lua, so o male sui o si umu, o le umi e whātau ia ia. Le fo i e le tali mo ia, au te le fia tali o taimi, on sai mai, e umatali atu le mena te pore ai. O mai la ia lea i le sui o whale ata lua, la whionga e tu sai ma vaila au ma fala au i o le tulanga tonu na te lo le atu ai le vaenga lea o le tulanga i le
I lau soasoani ina ia mawhai na whamatu se lua se lau a whetā la mai whono whawai. Whawtai wea mai ai fo I maletali o le whawhitau e soasoani tongino ai tā lafu e le ngata na o mai ia se lui. Ia au le fo I e te soasoani se au wale whatupe ai. Ia ule pole leu whamatala atu. E umaloa ia tala tupe ia tongi umaloa ia tātou vaila au whala au le iai pilitu ua. O le tūlanga I le fisili a le sui situmu. Whangarwhono. Ia, se tuatua le awano muli le le sui o wawhonti o le sauno mai. Ia pawhtai a lau whionga le whangkalai. Ia e pupu lava. Langa leua saungoa le whionga I le Minska. Papeo le sui o Whaleaka Lua. Ia le whamangaku o le waekasi a Samoa. Ia le sa sosoangia ku le lua se lau foi lea. Mai fong whawai. Ia e sosoangia ia I lam ka ngaruenga. Ia ua foi lo kainga mai. Ia mo whamabonga foi le man whasaunga. Ia mo kakumauka man whalaro. Ia, ma lo whaftai. Ia whamaruru atu le sui o wawhonti. E whapena fo fina ngalo na whalia e whaleata lua. I le tūlanga na nā. Tuna mai rau whionga ni Mr. Whaoro saunanga? No whapea si o uso lele a yoso a le a yoso fo ia. Vea na o ai au lele o atu lau whionga. Ia ona o mai le I le sui o le tumalo si umu. E pei na ia talo mai ai wa leva na filitanganga le lato. Au te vai o peina saunoanga lau whionga le minsta o me taluai o tātou taunu ma tātou taini manara. O le mea leo te whasilisila tuai. O le a whaauau saunoanga lau whionga I le li minsta. So I fua maloloina. Ia mo le tātou aso fono a tai au. Momori atu le wha malo sui usfono uma. Tu sai o le tātou ngā ruenga whitai le nei aso. O tātou taunu mai ai le tātou taimi manawa tu sa male lafo o wha maonia. Wha malore on sai. Wha malore wha pale pale. Wha aftai mo le wha soe le nei aso. Wha malore usfono. Tātou sai ili malosi e tu e wha awawai le tātou ngā ruenga tai au. Ai wha moe moe me uma I le alofa o le tua. Whaftai atu le tapua inga mtanga ruenga, mwha lapo tonga tu maoti o le tātou malo, malo le on sa. Ma le mamalu o le tātou watunu o le tātou mafuta pea e au mai le nei afiafi. Malo le tapua I le nei aso. Tapua inga Samoa le atunu pele, manatu o lea watuana I le whana o afi o malama, wha malama. Whasauni fo I mo malo longa o le nei afiafi. Ai wha malo te talo. Whaftai tapua. Ua manuia tawanumanga lau Palemene le nei aso ona o lau tapua inga Samoa. Ia ngā lelei le li I whaiva, ma whai ngā malo longa o le nei pō. Lau tātou malo long, o le talo ar whongwhitalai, ia pui pui le atua I lo utou wafi fio atu. O mori atu so I fua ia inga o whatali mai, ia wheiloa I le fia ma le file mu o le li. Na o se whasi silanga pupu o le whongwhitalai. Mo le sila fia e le Palemene. O le aso a tae au pe a tolopoa tātou taualumanga I le itula e tasi I le audi. Ua whatulanga ai le drug test. Mo suis fono uma o le tātou Palemene I le maota tō filau eti a le sana. I le taimi o le tātou tau mawhtanga o le audi. O te tatalo atu ina ia whautangia mai le nei whasisilanga. Mai o te toe tatalo atu ina ia whautangia mai e sui mamalu uma o le Palemene le nei whasisilanga. E te tau ia I tātou o taitai o le atunu o na tau la mua I ia la sanga mo le sila mai o le atunu. O loo mawalunga la tātou puipuinga I nei whawhita auli wa afiai le tātou watunu le nei vai tau. Ia awai uma le tātou whamoe moe le atai au. E le tatau o na misi seisi. Sei vanga nāre ka peneta o le a whatino lana whonotanga masani lona potu whono. O I nā foi o le a whatino ai le lātou drug tests. Sei tulounga ngana. E tutusa le lava le whatino ina. Mai tātou le a whatino ina I le tofilau eti arsana.
Ai tātou te lei tōru pō, o te tārsanga atu suis fono mo whasale le anga tōru, sei e saunia se te tālo e whai o ari tātou fono. Tātou i whau matalo. O lea ua lafu le taulau watele. A pena fui ona mai ale mga tunga luenga le yasu. Vi ia o ele atua i me uma. E ui na whesau wa ina, ngalu maku whai ngā malanga ne yasu, e me se ho yasu o tuna. Whai te iane o lo moalo file mu. Tono lau Palemene. O pura tunu e tele e pesenga e matua le o. Whaftai lo lofa tunoa ma lo lofa whasoa. Le poto ma le ata mai le file mu. Fo ina mai ate i mātua a matu swala upule. Upu whaia le mātua tunu. A walo mātua wala uina. Talo whatau anau le tua i e sanga whamanuia nei Palemene. A mātua wanga i atu i whapea ona. Whamai ale mātua ngā ruenga i saso le nei vai asu. Whamanuia i ati i mātua uma a mātua wala uina. Ia whamawhaina i ati mātou lo mātou walawina mai ati oe le tuata mā. Whaia mea ua mare tonu, whaia mare poto, whaia mare alofa. Ine mawaiso vi inga isu awane i ati mātou. Whamanuia i leo whainga luenga al malo. I lātou tautua whai pēr e tuata mā. Malo lātou walawina. Mātou te talo i whamanuia i le tapua inga si o mātou atunu. Mai monga mawalunga se ia pāia se o i titi le tuata mā. Whawhatai mo le rato whaiwa talo mai o mātou. E sanga manuia o mātou whaiwa le tuata mā. Nei pō man nei a fiafi pēr mātou tau mawai. Lofa le tuata e tai mātou i o mātou ainga marifile mū. Hamanuia fo i whaila tu telefono. E mai se lau whainga ruenga. Mai se fo i mea aima mea uma o tau singa mātou fontanga. Sa whamanuia i ati ratou. O le mātou taro le latu lo swafa Yesu. Amen. Amen. Whaftai lau fionga le sui maru mo le tarsanga molia, whamanuia le tua. O te whasisi latu a tōra pōnei tau urmanga le whono au whai tūra whono, se iau lia le asu whono tai au, i le tūla iwa tōru sfuru le tai au. Natural Samoa water, the taste of nature.